Гектор Мало, бепарастор. Нашроти Маориф, душанбе, соли 1978. дар бораи муаллиф Гектор Мало соли 1830 таваллуд шуда, соли 1907 вафот кардааст. яке аз нависандагони барҷаставу машҳури француз мебошад. вай ҳанӯз дар давраи донишҷӯӣ дар донишгоҳҳои Париж чандин ҳикояву фелетонҳояш оиди тарбияи ҷавонон дар маҷаллаву рӯзномаҳо чоп шуда буданд. баъдтар вай ҳамчун нависандаи забардаст маълуму машҳур гардид. дар асарҳояш асосан зиндагии ҷавонон бо ҳама тарафҳояш хеле диққатҷалбкунанда ва таъсирбахш тафсир карда мешаванд. асари бепарастор бошад ба Мало шӯҳрати ҷаҳонӣ овард. барои ҳамин асар вай соҳиби мукофоти олии академияи Франсия гардид. дар китоб таърихи писарбача Реми, ки бо ҷустуҷӯи оилаи худаш баромада ҳодисави воқеаҳои зиёди таъсирбахшро аз сар гузаронидааст ва дар охир ба мақсадаш расидааст, гуфта шудааст. қисми якум. боби якум. ман бачаи бепарастор будам, вале то синни 8 солагӣ ман фикр мекардам ки ҳамчун дигар бачагон ман ҳам ба модарам зиндагонӣ мекунам. агар ман ҳам гирья мекардам, маро зани меҳрубоне ба оғӯш мегирифт, навозишҳо мекард ва ман дарҳол хомӯш мешудам. вақте ки ман хоб рафтанӣ мешудам, ин зан омада маро мебусиду ба ман хоби хуш мегуфт. фасли зимистон вақте ки ҳама ҷо барфу хунук мешуд, вай бо дастҳояш пойҳои маро гарм мекарду мемолид. барои ман сурудҳо мехонд, ки то ҳанӯз ҳам баъзе калимаҳои ин сурудҳо ман дар хотир дорам. агар дар вақти говро ба чаро бурдани ман борон борад, вай ба тезӣ расида омада сари ман ва китфҳоямро бо либосҳои худаш пӯшонида ба хона меовард. агар ман ба ягон рафиқонам муносиқеша карда монам, вай маро хеле бо муомилаи хуб ором мекард, суханҳои таскинбахш мегуфт. аз рӯи тарзи нигоҳҳояш ба ман, тарзи гуфтанҳояш ба ман ва тарзи хеле ҳам меҳрубониву навозишҳояш ман фикр мекардам, ки вай модари ман мебошад. ман дар деҳаи Шаванон, ки яке аз деҳаҳои фақиртарини Франсияи марказӣ мебошад, зиндагӣ мекардам. заминҳои ин деҳа ҳосилхез набуда, асосан хору шӯразор буданд. дар баъзе ҷоҳо алафҳои бегона мерӯяданду халос. фақат дар соҳили дарё каме дарахтони тӯсу арчаҳо намоён буданд. дар ана ҳамин хел водиҳои дарёи Лайра хоначие буд, ки дар он ман давраи бачагии худамро гузаронда будам. дар хонаи мо марди калонсол набуд, вале модари ман шавҳар дошт, ки монанди дигар мардони ин ҷой дар шаҳри Париж кор мекард ва ман аз ҳамон рӯзе ки худамро мешинохтагӣ шудам, вайро ягон бор дар хонаамон надидам. фақат гоҳ-гоҳ ба шахсоне ки аз Париж меомаданд аз вай хабар меоварданд. барберен она, шавҳаратон сеҳат саломат, кор карда гаштааст ва ин пулро ба шумо дода фиристод. канӣ шуморида бинед, мегуфтанд он шахсони омада. ана ҳамин хел. барберен она аз ин хурсанд буд. шавҳараш саломат бошад, кор карда истодааст ва маълум ки пули нағз кор мекунад. боре дар моҳи ноябр бегоҳирӯзӣ як марди ношиносе ба назди кулбаи мо омада аз ман пурсид, ки барберен она ҳамин ҷо зиндагӣ мекунад. ман ин мардро ба хона таклиф кардам. вай ба хона даромад. ҳама сару либоси вай лойолуд буд. маълум аст, ки вай аз роҳҳои хеле лою гилдор гузашта омадааст. овози гапзании моро шунида модарам тозон ба назди дар омада ба пеши ин шахси ношинос баромад. ман аз Парижо хабар овардам, гуфт вай. вале вай нагуфт, ки
шавҳартон саломат аст, кораш хуб аст гуфта гап назад. худоё ба жерам чӣ гап шудааст? ба вай ягон нохушӣ рӯй додааст? пурсид модар Барберин. ҳа, вале шумо натарсед. шавҳари шумо ҷароҳати калон гирифт. мана ҳаққи гап ҳамин. вай зинда, вале ба назарам як умр ланг мемонад. ҳозир вай дар беморхона. ман ҳамроҳи вай будам. вақте ки ба ман ҷавоб доданд, вай хоҳиш кард ки ман як қадам даромада ба шумо ҳақиқати бударо фаҳмонам. акнун ман бояд равам, зеро боз 3 мили дигар роҳ гаштанам дар кор. ин шаб ҳам шуда истодааст. Барбаринона хост ки дар бораи шавҳараш ҳарчи зиёдтар фаҳмида гирад. аз ҳамин сабаб ба марди ношинос таклиф кард ки ҳамроҳ хӯрок хӯранд ва шаб инҷо бимонад, зеро ҳаво хеле бад буду роҳҳо лою гил ва ҳам дар ҷангал гургҳо буданд. барои ҳамин хубаш пагоҳӣ ба роҳ бароед, гуфт модар. марди ношинос розӣ шуда ба назди оташдон нишаста ҳамаи воқеаи шударо гуфта дод. кори шавҳаратон омад накард. як роҳрави сохтаистода ба болояш кӯчид. агар ба ҷои вай ягон шахси дигар устотар мебуд, албатта ҳаққашро ронда мегирифт. вале шавҳари шумо аз худаш ба кор ки аз уҳдаи ин кор намебарояд, гуфт вай. Барберин она хост ки ба Париж равад. вале роҳ дуру дароз буд ва ӯ ба қарори аниқ омада наметавонист. баъди чанде аз шаҳри Париж аз шавҳараш мактуб омад. вай менавишт ки мабодо занаш ба Париж наравад ва ба вай камтар пул фиристонад. рӯзҳою ҳафтаҳо гузашта боз мактубҳо меомаданд ва шавҳараш аз модар пул талаб мекард. дар мактуби охиринаш вай супориш дод ки говро фурӯшад. фақат дар оилаи деҳқонҳо қадру қимати говро медонанд ва барои онҳо фурӯхтани гов хеле мушкил аст. деҳқон ҳарчанд хеле камбағал бошад ҳам, агар говаш бошад, дилаш пур буд ки аҳли оилааш гушта намемонад. ҳарчанд ки оилаи калону фарзандони зиёд дошта бошад ҳам, гов дили пур буд. гов пай бурда буд ки мо ӯро дӯст медорем ва гов ҳам ману модарро хеле дӯст медошт. ман говро ба чарогоҳ мебурдам. дар ин ҷоҳо алаф бемалол буд, зеро соҳиб надошт. мо хеле хуб зиндагӣ мекардем. гарчанде ки тамоман гӯшт нахӯрем ҳам, говамон моро бо равғану ширу қаймоқ сер мекард ва мо говамонро хеле дӯст медоштем. баъзеҳо нодуруст говро ҳайвони беақл меноманд, вале гови мо хеле доно буд. ҳамон рӯз харидор омада говро пасупеш дида баромад. баъд гуфт ки ба ҳурмати ҳамин Барберин она майлаш мехарад. бечора гов гӯё ки ҳис карда бошад, аз оғил баромадан намехост. рафт даромада аз ақибаш ҳай кун, гуфт харидор. аз қафо рафта ӯро зан. гуфт ба ман харидор, қамчини гарданаш бударо гирифта истода. лозим не, эътироз намуд модарам. ва аз арғамчини барзагов гирифта меҳрубонона гуфт. биё, зебое ки ман биё. малла муқобилат накарда итоаткорона бо сари роҳ баромад. хоҷаини нав ӯро баробаш баст ва он гоҳ гови бечора маҷбур буд ки аз қафои асп рафтан гирад. мо ба хона баргаштем ва то хеле вақт овози маъуззании ӯро мешундем. дар хонаи мо акнун на шир ёфт мешуд ва на равған. пагоҳи як бурда нон мехӯрдем, бегоҳ бошад картошкаву намак. баъди малларо фурӯхтанамон дере нагузашта иди чалпақхӯрӣ даромад. соли гузашта дар рӯзи иди чалпақхӯрӣ модарам Барберин қаймоқҳои болаззат пухта буд, чалпакчаҳо, ва ман аз онҳо чунон бисёр хӯрда будам ки вай аз ин ниҳоят хурсанд шуда буд. вале он вақт маҳаллаамон бо мо буд. акнун маҳзунона аз фикр мегузарондам ман. на шир ҳаст, на равған ва аз куҷо қоймоқ пухта метавонем. вале ман хато карда будам. модарам имсол ҳам дар рӯзи ид хостааст маро дилхуш кунад. гарчанде модарам аз касе қарз гирифтанро чандон нағз намедид. ба ҳар ҳол вай аз як ҳамсоя каме шир ва аз дигараш
камтар равған металабад. Суроти ман ба хона баргашта дидам ки вай ба хурмаи калон орд андохта шудааст. Ордми бо ҳайрат пурсидам. Ман ба вай наздик шудам. бале ҷавоб дод модарам. Магар чашмат намебинад? орди гандуми нағз бӯй карда бин чӣ бӯи ғалатӣ дорад. ман мехостам бифаҳмам ки вай ин орд аз ин орд чӣ пухтанӣ аст, вале ҷуръат накардам. ман нахостам имрӯз ид буданашро ба хотири ӯ биёрам. агар вай худаш гап кушод. аз орд чӣ мепазанд? нон, гуфтам ман. боз чӣ? шулла, боз чӣ? Намедонам. не ту нағз медонӣ ва дар хотир дорӣ ки имрӯз ид аст ва дар ин рӯз қуймоқ мепазанд, чалпакча мепазанд. вале мо на шир дориму на равған. ту бошӣ барои он хомӯш нишастӣ ки маро наранҷонӣ. ба ҳар ҳол ман хостам идатро ид бар ин гузаронам ва ҳама чизро пешакӣ тахт кардам. ба сандуқ нигоҳ кун. ман зуд сарпоши сандуқро бардошта дар он ҷо шир, равған, тухм ва себ дона себ дидам. тухмҳоро ба ман гирифта диҳу, пӯсти себҳоро пок кун, гуфт модарам. то себҳоро тоза ва майда кардани ман вай тухмҳоро ба рӯи орд рехт. баъд аз болои он кам кам шир карда хамир кардан гирифт. баъд онҳоро ба рӯи хокистари гарм гузошт то ки расад. акнун босаброна то бегоҳ интизор шуданамон зарур буд, зеро қуймоқ мебоист мо дар вақти хӯроки шом мехӯрдем. рости гап рӯз ба назарам хеле дароз намуд ва ман як бор сачоқеро ки ба он даҳони хурма пӯшонда шуда буд бардошта ба даруни хурма нигоҳ кардам. хамир шамол мекашад. мегуфт ба ман модарам. нағз намерасад, вале хамири мо хеле нағз мерасид ва аз вай аз хамири шудистода бӯи форами тухм ва шир ба димоғ мерасид. шохчаҳои хушк тайёр кардамон, фармуд модарам. пас бояд нағз тасвида дуд кунад. ниҳоят ҳаво торик шуд. шам даргиронем. ба печ алов монд. ман бесаброна ба ҳамин суханон интизор будам ва ба дуюмбора илтимос намудани модарам мунтазир нашуда дарҳол ба кор шурӯъ кардам. дере нагузашта оташ дар оташдон шӯълавар гашт. хонаро бо равшани он мунаввар гардонид. модарам аз зафи рафта товаро ба болои оташ гузошт. равғанро биёр. ман ба ноги кор камтар равған гирифта ба това ба ҳамон замон андохтам ва он ҳамон замон об шуда рафт. оҳ, чӣ бӯи хушӣ ҷазбкунандаи тамоми хонаро фаро гирифт ва як оҳанги шодона шақаррос мезад. ин оҳанги дилчасп маро тамоман ба худ ҷалб кардод. вале якбора ба ман чунин намуд ки аз саҳни авлӣ садои пои касе меояд ки маро дар ин бевақтии шаб ба ташвиш андохта бошад. эҳтимол ҳамсоя барои алавгирӣ омада бошад. ва ман ҳамон дам ин фикрро аз сарам дур кардам, зеро модарам барберен қошуқи калонеро дар даруни хурма дароварда хамир гирифта барои това рехт. магар дар чунин лаҳза дар бораи чизи дигаре фикр кардан мумкин буд? якбора садои тақтақи сахт баланд шуду дар тараққос зада кушода шуд. кист вай? рӯяшро нагардонда пурсид модарам. ба хона шахсе даромада омад ки дар тан блузии кабуд, куртаи васеи кабути карбосин ва дар даст тайёқи калоне дошт. эҳе, дар ин ҷо базми ҳақиқӣ ку. хоҳишмандам, шарм накунед, бо овози дағал гуфт вай. худоё тавба, хитоб намуд модарам барберен ва зуд товаро бар рӯи замин гузошт. жером, находин ту бошӣ. баъд вай аз дастам гирифта ба тарафи шахси дар остона истодагӣ тела дода гуфт. мана ҳамин кас падари туст. боби дуюм. сардори оила. ман ба вай наздик шуда оғӯш кардан мехостам, аммо вай маро бо таёқаш як тараф тела дода пурсид. ин кист? ремми. охир ту ба ман навишта будӣ ки? ҳа, аммо ин дурӯғ буд. зеро ҳамин тавр гӯй. вай таёқашро бардошта ба тарафи ман як чанд қадам гузошт. ман беихтиёр пӯшнокӣ рафтам. чӣ шуд? ман чӣ гуноҳ кардам? вақте ки хостам ки ӯро оғӯш кунам, барои чӣ ӯ маро тела дод? вале ба таҳлил кардан он саволҳо ки майнии пурҳаяҷони маро фаро гирифта буданд вақт надоштам. мебинам ки идро пешвоз гирифта истодед, гуфт барберен. бисёр хуб. ман хеле гурсна мондам. ту барои хӯроки шом чӣ тайёр карда истодаӣ? қуймоқ, чалпакча. вале шахсеро ки чандин километрро пиёда тай карда омадааст, наход бо қуймоқ зиёфат кунӣ. чизи дигаре нест. мо омадани туро намедонистем.
چی گفتی؟ برای خوراک شام هیچ چیز نیست؟ وای به گرد و اطراف نظر انداخته گفت انا روغن. بعد سرش رو برداشته به اون طرف شیفتی خانه که عادتا ما روغنی خوک میاختیم نگاه کرد. ولی کیها این جانب در آنجا غیر از بنچه های سرمیساخت و پیاز چیزی دیگری نبود. انا پیاز گفت و با تایاقش بنچه پیاز را زده. 4-5 پیاز را در روغن بریان کن. شوربای نغز می شود. کنی قیماق را گیرو پیاز را بریان کن. قیماق را از تاوا گرفتن لازم بود است. ولی مادرم بر بین اعتراض نکرد. برعکس وی شتاب نمود که فرمایش شوهرش را اجرا کند. شوهرش باشد برای خرید در کنج خانه نزد پیچکه ایستادگی نشست. من جرأت نمی کردم از آن جایی که وی مرا با تایاق خای کرده درآورده بود بیرون برایم و به استال تکیه نموده به او نگاه میکردم. وی مردی تقریبا 50 ساله بدعفت و بدقواقی بود. بعد مایوب شدنش سر او به یک طرف خم شده مانده بود که این به وی کیمچقدر نمودی تهدیدآمیز میداد. مادرم بر برین از سر ناو تاوا را برای آتش گذاشت. نخواد تو از این یک لنده خورده روغن شوربا تیار کردنی باشی؟ پرسید بر برین و طبقچه روغن را گرفته به تاوا چپه کرد. روغن نباشد، قیماق هم نیست. در مورد دیگر من احتمال از چنین واقعی ناگهانی تأسف آور به هیجان می‌آمدم، ولی حالا درباره قیماق نه، بلکه تنها درباره آن فکر می‌کردم که این آدم دغل و سنگدل پدر من بوده است. پدر من. خود به خود تکرار می‌کردم. کرخ شدن ایستاده طبقچه‌ها را برای استال گذار. بعد از فرصت او به من رو آورده گفت. من در فرمایش او را اجرا نمودم. شوربا تیار شد. مادرم بر برین آن را به طبقچه ها کشید. بر برین به استال نزدیک نشسته حریصانه به خوردن شوربا سر کرد. و هر زمان به من چشم میدوخت. من چنان غمگین بودم که شوربا از گلویم نمیگذشت. من هم به او دزدیده نگاه میکردم و هنگامی که چشمش به چشم من میافتید به پایان نگاه میکردم. چی؟ وی همیشه همین خیلی کم خوراک است. ناگاه بر برین منو نشان داده از مادرم پرسید. نه، وی نقص خوراک میخورد. افسوس، اگر تماما هیچ چیز نمیخورد بلکه بهتر بود. معلوم بود که من نه مادرم بر برین ذره خواهش گپ زدن نداشتیم. وی در اطراف استال پس و پیش رفته کوشش مینمود شوهرش را عزتداری کند. معلوم میشود که تو گرسنه نیستی؟ پرسید بر برین از من. نه، این طور باشد رفته خوب کن و کوشش نما که برابر صحت را ماندن خوبت برد وگرنه قهرم میآید. گرچه من مقابلت کردنی نبودم، مادرم بر برین اشارت کرد که سر اطاعت خم کنم. عادتا چطوری که در بسیار خانه های دهقانان دیده می شود، آشخانه ما در یک وقت خدمت خانه خواب را هم اجرا میکرد. در نزد پیشگاه همه اسباب های لازمی خوراکخوری، استال، صندوق آذوقه‌واری، شکافچه طبق و کاسمانی می‌ایستادند. در طرف دیگر در یک گوشه کتی مادرم بر برین، در طرف مقابل کتی من می‌ایستاد که به آن پرده سرخ کشیده شده بود. من سراسیمه‌وار لباسهایم را کشیده خوابیدم، ولی البته خوابم نمی‌برد. من نهایت به هیجان آمده بودم که خودم را تماما بدبخت حساب می‌کردم. نخواست هم این آدم پدر من باشد. پس برای چی با من و این طرف بد معامله کرد؟ من رویم را به طرف دیوار گردانده بیهوده کوشش میکردم که این فکرهای غمانگیز را از مینه‌ام دور کنم. خوابم نمیبرد. بعد از یک چند وقت به کتم نزدیک شوی کسی را حس نمودم. از آهسته آهسته و وزنی قدم گذاشتنش در حال بر برین بودن او را فهمیدم. نفس گرمی وی به موهایم رسید. خوابت برد می؟ آوازی پستی او به گوشم رسید. من جوابی ندادم. سخنان دهشت‌انگیز او قهرم میآید. حالا هم در گوشهایم صدا میدادند. خوابش برده است، گفت مادرم بر برین. وی همین که به جایگاه درآمد در رفت خوابش میبرد. همه گپت را گفتنگیر. او آوازی تو را نمیشنود. سود چی شد؟ کار نشد. سود قرار برد که برای خوازا خطا بستن گناهکار برای همین خوجین نباید پول دهد. وی بامبوش برای سال زده حقارتی بی‌رابطه کرد. پول از دست رفت. من معیب شدم. اکنون ما چیکار میکنیم؟ اینش کم بود که به خانه برگشته این کودک را میبینم. برای چی گفته مرا اجرا نکردی؟ برای آنکه نتوانستی که او را به صغیرخانه کودکخانه در کوچه پرتافته شدگی برده دهی. از کودکی که او را خودم شیر داده کلان کردم و از به مانند پسر خودم دوست میدارم. جدا شدن مشکل است. آخر وی پسر تو نیکو. سانیترها خواستم او را به صغیرخانه دهم، اما وی کسل شد.
бале касал шуд ва агар ӯро ҳамон вақт ба сағирхона медодам дар он ҷо мурда мемонд. Кайсия шуд. Вай то хеле вақт дуруст нашуд. Аз як дард халос шуд ва ба дарди дигар гирифтор шуд. Аз байн вақти бисёре гузашт ва ман қарор додам модоме ки ӯро то ҳозир партофта натавонистам мин баъд ҳам парвариш карда метавонам. ҳозир вай ба чанд даромадагӣ? Ба 8. ҳеҷ гап не. дар 8 солагиаш ҳам ба ҷое ки мебоист пештар равад рафта метавонад. жером набояд ин корро кунӣ. Намекунам. Ки ба ман халал расона метавонад? наход ки ту фикр кунӣ ки мо як умр ӯро дар хонамон нигоҳ медорем. хомӯшӣ ҳукмрон гардид ва ин ман нафасамро рост кардам. Аз ҳаяҷон гулӯямро чизе чунон мефушуд ки қариб нафасам гашта буд. модарам барберин ба капаш давом намуда гуфт: мебинам Париж туро хеле дигар кардааст. пештар ту ин гуна бераҳм набудӣ. Париж маро на фақат дигар балки маиб ҳам кард. ман кор карда наметавонам. мо пул надорем. модагоҳро фурӯхтем. вақте ки мо худамон чизи хӯрданӣ надорем, оё мо бачаи бегонаеро парвариш карда метавонем? охир вай фарзанди ман аст. вай на фарзанди ман аст ва на аз они ту. ин бача дар қишлоқ зиндагӣ карда наметавонад. ман ӯро дар вақти хӯроки шом аз назар гузарондам. вай заиф, лоғар ва дасту пойҳояш камқувват мебошанд. аммо вай писарчаи нағз, боақл ва дидадаро аст. вай ба мо кор хоҳад дод, мегуфт модар. ҳоло мо бояд барои вай кор кунем. ман бошам дигар кор карда наметавонам. агар падару модараш ёфт шуда монанд, ту ба онҳо чӣ ҷавоб мегӯӣ? онҳоро ба сағирхона мефиристонам. сафсатагӯиро бас кун. ба дилам зад. пагоҳ ман ӯро ба пеши мер, ба пеши оқсақол мебарам. имрӯз мехоҳам як сари қадам ба хонаи Франсуа рафта биям. баъд аз 1 соат бармегардам. дари хона кушода шуд, тараққӣ карда сахт пошида шуд. он гоҳ ман саросема аз ҷоям ҷаста хестам ва модарам барберинро ҷиғ зидан гуфтам: оча, очаҷон, оча. вай давида ба пеши кати ман омад. наход ту маро ба сағирхона фиристӣ? не реми хурдаки ки ман. не асло. ва ӯ меҳрубонона маро бусида сахт ба оғӯшаш кишид. ин навозиш маро рӯҳбаланд гардонд ва ман гирияро баҳс кардам. нахобида будӣ? пурсид вай бо навозиш. ман гунаҳкор не. ман туро айбдор намекунам. гапҳои жеромро шунидӣ. ман бояд ҳақиқатро пеш ба ту гуфта медодам. вале ман одат кардам ки туро писари худ ҳисоб кунам. ва иқрор шудани он ки ман модари ҳақиқии ту нестам бароям хеле душвор буд. модари ту кист ва ӯ зинда аст ё не? дар ин бора чизе маълум нест. туро аз Париж ёфта буданд. ин ҳодиса чунин рӯй дода буд. як рӯз пагоҳӣ барвақт жером ба кор рафта истода дар кӯча овози баланд баланд гирьякунии кӯдакеро мешунавад. вай якчанд қадам пеш гузашта мебинад ки дар назди даричаи боғ дар рӯи замин кӯдаки хурде хобидааст. дар айни замон жером дар паси дарахтон пинҳон шудани шахсеро мебинад ва мефаҳмад ки он шахс мехостааст бубинад ки кӯдаки ӯ партофтаро аз замин мебардоранд ё не. жером чӣ кор карданашро надониста мондааст. кӯдак гӯё мефаҳмад ки ба ӯ мадан мекунанд. бо тамоми овоз дод гуфтан гирифтааст. дар ҳамин вақт коргарони дигар ҳам расида меоянд ва ба жером маслиҳат медиҳанд ки кӯдакро ба идораи полисия барад. дар идораи полисия либосҳои кӯдакро аз танаш мекушанд. маълум мешавад ки вай кӯдаки 5-6 моҳии солим ва хушрӯй будааст. фаҳмида гирифтани чизи дигаре ба онҳо муяссар намегардад, зеро ҳамаи нишонаҳои либос ва парпечҳоро бурида буданд. комиссари полисия мегӯяд ки кӯдакро ба сағирхонаи бачаҳои партофташуда додан лозим аст. он гоҳ жером мегӯяд ки то ёфт шудани падару модараш туро ба хона мебарад. ҳамон вақт ман писар зоида будам ва метавонистам ҳардуятонро шир дода калон кунам. ҳамин тавр ман модари ту шуда мондам. оҳ оча. пас аз 3 моҳ кӯдакаш вафот мекунад ва он гоҳ реми ба пуррагӣ фарзанди барбере мешавад. писари ман набудани туро тамоман аз хотир фаромӯш кардам. вале жерон инро дар хотир бароварда набудааст ва дид ки падару модари ту ёфт нашуда истоданд. қарор дод туро ба сағирхона диҳад. ту акнун мефаҳмӣ ки барои чӣ ман ба гапҳои ӯ гӯш накардам. оҳ, фақат ба сағирхона надиҳед. фарёд кардам ман ба вай қапида. аз ту илтимос мекунам оча, маро наҷот деҳ. не бачем, ту ба мо ба он ҷо нахоҳӣ рафт. ман худам илоҷашро меёбам. жером одами ганда не.
ғусса ва тарзи муҳтоҷӣ ӯро маҷбур месозад ки ҳамин тавр рафтор кунад. мо кор мекунем, ту ҳам кор мекунем. оре ҳар коре ки ту хоҳӣ ман кардан мегирам. маро фақат ба сағирхона надиҳӣ шудааст. хуб шудааст, намедиҳам, ба шарте ки ту ҳоло ҳозир хоб кунӣ. ман намехоҳам ки жерон баргашта туро бедор бинад. вай маро сахт бӯсида рӯямро ба тарафи девор гардонд. ман хоҳиши зиёди хобидан доштам, аммо чунон ба ҳаяҷону изтироб афтида будам ки то хеле вақт ором гирифта наметавонистам. маълум мешавад ки модарам Барберен ин зани нек меҳрубон модари ҳақиқии ман набудааст. пас модари ҳақиқии ман кист? модари худам ва аз ин ҳам беҳтар ва меҳрубон бошадме? не, ин ҳеҷ мумкин нест. вале ман бисёр нағз ва мефаҳмидам, ҳис менамудам ки падари худам асло мисли Барберен бераҳм шуда ба ман бо чунин чашмони бадқаҳр наменигарад ва бар сарам таяқ намебардошт. вай мехоҳад маро ба сағирхона диҳад. ман чӣ будани сағирхонаро медонистам ва аз бачагони сағирхона дида будам. дар гардани онҳо лавҳачии металлии рақамдор овезон буд. онҳо чиркин, сару либосшон даридагӣ буд. ба рӯяшон механдиданд, онҳоро таъқиб намуда масхара мекарданд. ман бошам намехостам ки аз қафои ман давида бачаи сағирхона гуфта фарёд зананд. аз худи ҳамин фикр баданам ба ларза даромуда, дандонҳоям шақар ба ҳам мезаданд. ва вақти ман Барберен ба тезӣ барнагашт ва пеш аз баргашта омадани ӯ хобам бурда мондааст. боби 3. труппаи сеньор Виталис. тамоми шаб ман дар зери таъсири ғуссаи аз сар гузарондаам будам. ман баробари аз хоб бедор шуданам мабодо маро ба ягон ҷо бурда бошанд гуфта дар навбати аввал ҷойхоби худамро даст карда дида ба гирду атроф назар андохтам. Барберен дам намезад ва маро умеде дар дил пайдо шуд ки модарам ӯро барои дар хонаашон мондани ман розӣ кунандааст. вале нисфирӯзӣ Барберен ба ман фармуд ки фурашкаамро пӯшида ҳамроҳи ӯ равам. ман бо тарсу ҳарос ба модарам мададхоҳона нигоҳ мекардам. вай ба таври пинҳонӣ ба ман ишора намуд ки тарсидан лозим нест. он гоҳ ман муқобилат накарда аз паси Барберен рафтан гирифтам. аз ҳавлии мо то ба қишлоқ қариб 1 соат роҳ гаштан лозим буд. дар давоми ҳамин 1 соат Барберен чизе нагуфт. пешопеш мерафт ва ҳар замон ба қафо баргашта диданӣ мешуд ки ман омада истодаам ё не. вай маро ба куҷо мебурд. ман сахт ба ташвиш афтода фикр мекардам ки чӣ нав аз ин хатари маро таҳдид карда истодагӣ худро халос кунам. барои ҳамин ман қафо мондан хостам ва дар чуқурии наздиктарин аз Барберен пинҳон шавам. вале Барберен аз ин нияти ман пай бурд. вай аз дастам гирифта маҷбур кард ки бо ӯ баробар роҳ равам. ба ин тариқ дохили қишлоқ шудем. роҳгузарон ба мо кунҷковона нигоҳ мекарданд, зиро қиёфаи ман ба саги газандае монанд буд ки аз гарданбандаш гирифта мекашам. ҳангоме ки аз назди ошхона гузошта истодаи мо соҳиби ошхона ки дар остона меистод Барберенро ҷиғ зада ба даромадан таклиф кард. Барберен аз гӯши ман кашида пеш гузаронд ва аз пасаш дарро маҳкам кард. ман ором гирифтам. ҳаргиз ман аз ошхонаи қишлоқ наметарсидам. баръакс кайҳо ин ҷониб мехостам ки ба он ҷо дароям. борҳо аз назди дари ошхона гузашта истода ман овози доду фарёд ва сурудхониро мешунидам ки аз зарби он тирезаҳояш меларзиданд. дар ин ҷо чӣ кор мекарданд? дар паси ин пардаҳои сурхи тирезаҳо чӣ ҳодисаҳо рӯй медод? акнун ман ҳамашро мефаҳмам. Барберен бо ҳамроҳии хоҷаин ба сари стол нишаст. ман бошам дар назди пеш ҷой гирифта ба гирду атроф назар меандохтам. дар гӯшаи дигари ошхона дар рӯ ба рӯи ман пирамарде менишаст ки риши калони сафед дошт. дар танаш либоси аҷоибе дошт ки ман мислашро то ҳол ҳаргиз надида будам. ӯ дар сар шляпи баланди фетр дошт ки дар он парҳои сурху сабз халонда шудагӣ буданд. аз зери шляпа як даста мӯи дароз то китфҳояш овезон шуда меистоданд. нимтании беостини мӯйинии пӯсти гӯсфандӣ ба баданаш часпида меистод. ҷӯробҳои пашмин қариб то зонуҳояш мерасиданд ва бо лентаҳои сурх чорчилик баста шуда буданд. вай манаҳашро бо дасти росташ такя дода ба рӯи стол менишаст ва ба ҳайкалчаи чӯбине монанд буд. дар зери столи ӯ 3 сагчаи ҷингиламӯ мехобид. яке сафид, дигаре сиёҳ ва сеюми хокистарранги хурдакак буд
ки тумшухчии ҷозибаноку дилкаше дошт. дар зери сақчии сафед кепкачаи кӯҳнаи политсиӣ ки аз зери манаҳ онро тасмачаи чармин нигоҳ медошт пӯшонда шуда буд. вақте ба пирамард кунҷковона нигоҳ карда истоданам, барберин ва хоҷаини ошхона бо нимовоз гап мезиданд. ман мефаҳмидам ки сухан дар бораи ман меравад. барберин ба вай нақд менамуд ки ба қишлоқ ба пеши мер омадааст то аз вай хоҳиш кунад ки аз сағирхона барои нигоҳубини вай нафақа гирифта диҳад. пас модараш барберин ба баъзе чизҳо муваффақ гаштааст. ман дарҳол сарфам рафтам ки агар барберин нафақа гирад маро ба сағирхона намедиҳад. гуфта тарсиданам лозим нест. ба назар чунин менамуд ки ин пирамард ба гуфтугӯи онҳо гӯш намекунад. вале якбора ӯ дасти росташро ба тарафи ман дароз карда ба барберин муроҷиат намуда пурсид: ин бача ба шумо бори гарон аст? бале. ба шумо фикр мекунед ки маъмурияти сағирхона барои нигоҳубини ӯ розӣ мешавад ва ба шумо пул диҳад, ҷин занад? модоме ки ӯ падару модар надорад, ман бошам ӯро мехӯронам ва мепӯшонам. ягон кас бояд барои ин пул диҳад. ба фикри ман ин аз рӯи адолат аст. ба фикри шумо муқобил нестам. аммо шумо боварӣ доред ки одамо ҳамеша кори одилона мекунанд. албатта не. ҳамин тавр ки бошад, шумо ҳеҷ гоҳ нафақаи пулиро ки барояш даводав карда истодаед гирифта наметавонед. ин тавр бошад, вайро ба сағирхона месупурам. агар ман нахоҳам, қонун нест ки барои нигоҳубин кардани ӯ маро маҷбур кунанд. шумо дар вақташ розӣ шуда бидед то ки кӯдакро ба тарбияи худ мегиред. пас ба зиммаи худ ӯҳдадорӣ гирифта бошед, ӯро парвариш мекунед. не, ман ӯро нигоҳубин кардан намехоҳам ва аз ду сар аз ӯ халос мешавам. ман воситаи аз ӯ халосшавӣ ва илова бар ин каме пул кор карданро ба шумо нишон дода метавонам, гуфт пирамард. баъд аз дақиқаи фикр кардан он воситаро ба ман нишон дед ва ман бо дилу ҷон шуморо ба як шиша арақ зиёфат мекунам. арақро фармоед, ба он тарафаш кортон набошад. бешӯхӣ, албатта. пирамард аз ҷояш бархоста дар рӯ ба рӯи барберин ба сари стол нишаст. дар ҳамон лаҳзае ки вай ба рӯи стол менишаст, нимпӯсташ ба як тарзи аҷоиб кушода шуда, гӯё дар зери дасти чапаш махлуқи зиндае буд. шумо мехоҳед ки писарбача дигар нони шуморо нахӯрад ё ки худ барои нигоҳубинаш ба шумо пул диҳам? ҳамту неми? пурсид вай. дуруст. барои чӣ шумо инро мехоҳед? ман тамоман кор надорам. донистани ҳамин ба ман басанда аст ки шумо писарбачаро тарбия кардан намехоҳед. ин тавр бошад, вайро ба ман диҳед, ман ӯро нигоҳубин мекунам. ба шумо диҳам? бале. арвоҳ занад. набошад чӣ буд? охир шумо аз вай халос шудан мехоҳед ку. ҳамин гуна як писарбачаи нағзи дустро ба шумо диҳам? ба вай як нигоҳ кунед. ман ӯро дидам. реми инҷо биё. ман аз тарс дарақ ларзида ба стол наздик шудам. натарс бача, гуфт пирамард. мана бинед. ба гапаш давом намуд барберин. магар ман гуфта истодам ки бача хушрӯ нест? ман умуман бачаи майбу масрурро гирифтанӣ нестам. оҳ, кошки ӯ дусар ё пакана мебуд. он гоҳ шумо фикри ба сағирхона фистондани ӯро ҳам намекардед. шумо нағз медонед ки майбуби модарзод ин чизи қиматбаҳоест ки аз вай даромади зиёд гирифтан мумкин аст. вале ин писарча на пакана аст, на маъюб. барои ҳамин ҳам ба ҳар чизе кор намеояд. чӣ тавр? ба ҳеҷ чиз кор намеомадааст. вай кор карда метавонад. не, ин гуна писарбача дар саҳро кор карда наметавонад. дастаи плугро ба ӯ диҳед ва шумо хоҳед дид ки чанд вақт умр мебинад. 10 сол, 1 моҳ ҳам умр намебинад. охир ба ӯ як нигоҳ карда бинед. худатон нигоҳ кунед. ман дар байни барберин ва пирамард меистодам ва онҳо маро ба тарафи якдигар тела медоданд. майл аст, гуфт пирамард, ман ӯро мегирам, аммо ӯро аз шумо намехарам, балки ба кироя мегирам ва барои ӯ соле 20 франк медиҳам. 20 франк пули нағд, онро пешгӣ хоҳед гирифт. шумо тамоми маблағро якбора мегиред ва ҷонатон аз писарбача халос мешавад. аз сағирхона барои вай моҳе аз 10 франк ҳам намедиҳанд. аниқтараш 7-8 франк медиҳанд, вале шумо бояд ба ӯ хӯрок диҳед. вай кор мекунад. агар маъмурияти сағирхона писарбачаро дар тарбияи шумо намонда ба дигар кас гирифта диҳад, дар он сурат шумо ягон чиз гирифта наметавонед. ва ҳолон ки ҳозир шумо як дастатонро дароз мекунеду. пирамард киссаашро даст карда ҳамёни чарминашро бароварду аз он якчанд пули нуқра гирифта рӯи стол партофт ки ҷирингос зада садо доданд. 40 франк диҳед. не, коре ки барои вай ман иҷро мекунад ба ин намеарзад. вай чӣ кор мекунад? дасту пояҳаш пурқувватанд. вале ба ҳар ҳол ба фикри шумо вай чӣ кор карда метавонад? пирамард ба барберин тамассухӯрмез назар карду
қултҳои майда аз стакан май нӯшида ҷавоб дод: вай ҳамчун дилбардору ғамгусор ба ман лозим аст. Ман пир шуда истодам. Шабҳо аз рӯзи пурзаҳмат дар вақти бедимоғ буданам ҳаво аҳволи рӯҳияам бад мешавад. ана дар ҳамин ҳолатҳо ғаму ғуссаамро дур сохта хотирамро шод мегардонад. ана агар барои ҳамин хел корҳо бошад, пойҳояш муқаррар пурқувватанд. ҳоло маълум нест, вай бояд рақсад, ҷасту хез кунад, бисёр роҳ гардад, баъд боз ҷасту хез карда рақс намояд. хулласи калом, вай артисти труппаи сеньор Виталис мешавад. кани труппи мегуфтегитон сеньор Виталис, чӣ тариқи худтон эҳтимол аллакай пай бурда истодед? ин ман ҳастам. труппи маро агар шумо майли андак диданӣ бошед, ҳозир нишон медиҳам. вай ин суханонро гуфту нимпӯстинашро калон кушода аз он ҷо ким чӣ гуна ҳайвончизи хурдакии аҷоиберо баровад. ин чӣ хел ҳайвон бошад? На ин ҳайвон аст ё ки ягон чизи дигар. ман чином доштани ҳайвончаро ки бори аввал дида истода будам, намедонистам. дар тани вай камзулчаи сурх пӯшонда буданд ки канораҳояш зардӯзӣ карда шуда буданд, вале дасту пойчаҳояш луч буданд. онҳо на ин ки ба панҷаи ҳайвон, балки ба дастони ҳақиқӣ монанд буданд. танҳо пӯсташон мисли пӯсти бадан не, балки сиёҳ буд. сари вай ба мушти ман баробар меомад. он чунон сиёҳ буд ки рӯяш паҳни кӯтоҳ, бинияш пучқи сурохиёш калон ва лабонаш ҷигарранг буданд. вале аз ҳама зиёдтараш чашмонаш маро ба тааҷҷуб мононд буданд. онҳо ба якдигар ҷаст ва ниҳоят серҳаракат буда мисли оина медурахшиданд. аҷаб маймуни бадшакл будааст, фарёд зад Барбери. акнун ман ҳаминашро фаҳмидам. ман ҳеҷ гоҳ маймунро надида будам, аммо албатта дар бораи онҳо шунида будам. пас дар пеши ман кӯдаки сиёҳпӯст не, балки маймун меистод. мана артисти якуми труппаи ман, Душка, сеньор Душка. Душка, дӯстам, ба ин одамон салом деҳ. Душка дасташро ба лабонаш ниҳода ба мо бӯса фиристод. мана дуюмаш, гапашро давом дод Виталис, сагчаи ҷингиламои сафедро нишон дода. сеньор Капи ҳозир худашро аз ҷамоати бомаърифати дӯстони худ мешиносад. сагчаи сафед ки мо то ин лаҳза наҷумида мехобид, дарҳол ба сари пойҳои ақибаш рост хист, пойҳои пешашро салиброр ба сари синааш зер карда чунон таъзим мекард ки қариб сараш ба замин расида буд. баъд ба тарафи сагҳои дигар баргашта бо панҷаҳояш ишора кард ва онҳо наздик биёянд. сагҳои дигар ҳамон замон аз ҷойашон давида хестанд ва чуноне ки одамон дастонашонро дароз мекунанд, онҳо панҷаҳояро ба якдигар дароз карда бо қиёфаи ҷиддӣ 6 қадам пеш ниҳода, баъд 3 қадам қафо гузошта таъзим карданд. сагчаеро ки ман Капи номида истодам, номаш аз калимаи капитан италиявӣ буда сардори сагчаҳои дигар аст. вай аз сагчаҳои дигар боақлтар буда фармонҳои маро ба онҳо мерасонад. ин йигити олуфтаи сиёҳмӯй Зербино ном дорад ва маънояш муҳтарам аст. хонуми ҷавони зебо ки тумшуқчаи ҳалимона дорад, сеньор Долче мебошад ва комилан ба лақаби худ ҳалим сазовор аст. мо ба ҳамроҳии ин артистони пуристеъдоди худ сайёҳат карда барои рӯзгузаронӣ пул кор мекунем. ин ба бахти мо вобаста аст. Капи наздиктар биё. сагчаи ҷингиламо панҷаҳояшро чиликвор ба сари синааш гузошт. артистҳои ман нағз тарбия ёфтанд ва ман нисбат ба онҳо ниҳоят меҳрубон мебошам. Капи марҳамат карда ба писарчае ки ба ту таъҷҷуб мекунад нигоҳ кардааст. бигӯ ки соат чанд аст. Капи ба соҳибаш наздик шуда нимпӯстини ӯро кушод. аз кисаи жилети ӯ кофта соати калони нуқрагиеро бард ва ба рӯи соат нигоҳ карда бо овози баланд ва бурро 2 бор, баъд бо овози андеке пасттар 3 бор ав кард. дар ҳақиқат соат аз 2:15 гузашта буд. хуб гуфт Виталис, ташаккур Капи. акнун сеньор Долче хоҳиш намо ки барои аз болои ресторон камтар ҷасту хез кунад. Капи кисаи соҳибашро кофта ресторонеро баровард. баъд ба Зербино ишора кард. Зербино дарҳол омада дар роҳ барои вай истод. Капи нӯки ресторонро ба тарафи Зербино ҳавола кард. Зербино онро ба дандонҳояш дошт. он гоҳ Долче чашмони зебо ва навозишкоронашро аз рӯи соҳибаш наканда аз болои ресторон ҷаҳидан гирифт. чӣ гуна боақл будани шогирдони маро дида истодед? гуфт Виталис. вале аз ақл фақат дар сурати муқоиса кардан баҳои сазовор дода мешавад. мана барои ин писарчаро ба труппаам таклиф карда истодам. вай роли
писарбачаи камахлақро бозӣ мекунад. бо ҳамин фавқулода будани ҳайвонотро бештар нишон медиҳад. эҳе, барои бозӣ кардани роли писарбачаи камахл гапи ӯро бурдед барберен. барои ин хеле боақл будан лозим. ба гапаш давом намуд Виталис. ман боварӣ дорам, ки ин кори нағз аз ин бача ба он аз ӯҳдаш мебурад. бо вуҷуди ин мо ҳозир мефаҳмем санҷиши хурдакӣ ки мегузорем. агар бача боақл бошад, вай мефаҳмад, ки бо ҳамроҳии сеньор Виталис имконият меёбад тамоми хоки Франсияро чағ зада бурад ва аз мамлакатҳои гуногуни дигарро низ бинад. вале агар камақл бошад, гирья мекунад, фарёд мезанад ва сеньор Виталис, ки бачагони инҷиқро дӯст намедорад, ӯро ҳамроҳи худ намегирад, дар он сурат ҳоли ин бачаи бечора бояд ба сағирхона равад, ки дар он ҷо ӯро бисёр кор фармуда кам хӯрок медиҳанд. барои фаҳмидани суханҳои ӯ ақлам мерасид. дастпарварони сеньор Виталис хеле аҷоиб буданд. хеле шавқовар мебуд, ки ин кас ҳамеша саёҳат карда гардад. вале барои ин мебоист аз модарам Барберин ҷудо шавам ва агар ман бо ӯ рафтанро рад кунам, он гоҳ муқаррар ба хона ба пеши модарам намемонам, зеро шавҳараш маро ба хона намемонад. Виталис дид, ки дар чашмонам об чақ зада истодааст ва аз ҳаяҷон омадам. рӯямро меҳрубонона сира карда гуфт: дидед, бача ҳама чизро фаҳмид ва гирья намекунад. бинобар ин пагоҳ маро аз модарам ҷудо накунед. фарёд задам ман. аз шумо хоҳиш мекунам. пеш аз он ки ман ягон чизе ба гапи худ илова кунам, сеяшон далерона акосанӣ капи сухани маро бурид. саг ба тарафи столе, ки дар болои он душка нишаста буд, тохт. вақте ки ман ба тарафи вай нигаристам, маймунча оҳистакак стакони майро бардошта онро нӯшиданӣ шудааст. вале капе кори ношоистии маймунчаро дида монда, хост ба вай халал расонад. сеньор Душка ба таври ҷиддӣ гуфт: Виталис, ту ширинидӯст ва дӯст ҳастӣ. ба кунҷаки хона рафт ист ва рӯятро ба тарафи девор гардон. ту боши зербино, вайро пойда ист. агар вай ором наистад, ӯро зан. капе, ту саги нағз ҳастӣ. даст аз дода ки фишорам. дар он даме, ки маймунча бо овози паст ғурғуркунон фармонро иҷро мекард, капи хушбахт ва мағрур панҷаашро ба соҳибаш дароз кард. акнун гапашро давом намуд Виталис: ба сари кор меоем. 30 франк медиҳам, не 40. тамом талоши савдоҳо боз сар шуд, вале Виталис якбора сухани ӯро бурида гуфт: бача зиқ шуд. бигузор барои ҳавлӣ ошхона баромада бозӣ кунад. дар айни замон ӯ ба Барберин ишора кард. рост мегӯӣ, ҷавоб дод вай. барои ҳавлӣ баро ва то ҷеғ заданам ба ҳеҷ ҷо нарав. набошад ман сахт меранҷам. ба ғайр аз сари итоат хам кардан илоҷе надоштам. ман барои ҳавлӣ баромадам, вале албатта бозӣ ба дилам намеғунҷид. барои санге нишаста ба фикр фурӯ рафтам. дар ин вақт тақдири ман ҳал мешуд. чӣ мешуда бошад? аз хунукӣ ва ҳаяҷон дандонҳоям шақар мезаданд. мубоҳисаи Виталис ва Барберин хеле кашол ёфт ва Барберин баъд аз 1 соат аз ошхона танҳо баромад. биё хона меравем, фарёд зад вай ба ман. ба хона. пас ман дар назди модарам мемонам. вале ҷуръат накардам, ки инро аз вай пурсам, чунки димоғаш хеле сӯхтагӣ буд. мо роҳи хонаро пеш гирифтем ва бо ҳамдигар ҳарфе намегуфтем. Барберин, ки пешопеш мерафт, тахминан 10 дақиқа то хонаи мондан дар ҷояш истод. дар хотир дошта бош, дағалона гуфт вай ва аз гӯшам дошта: ҳар он чизе ки имрӯз шунидӣ, агар ба ягон кас гап занӣ, каллаатро мекунам. гап ҳамин, фаҳмидӣ? эҳтиёт бош. боби 4. дар хонаи худамон. хуш, мер чӣ гуфт? вақте ки ба хона баргаштем, модарам аз мо пурсид. мо ӯро надидем. барои чӣ? ман ҷӯраҳоямро дида ҳамроҳашон ба ошхона даромада нишаста мондам ва ҳангоме ки аз он ҷо баромадем, дер шуда буд ва ба назди мер рафта натавонистем. ҳеҷ гап не, пагоҳ меравем. суханони охирини Барберин хотирамро ҷамъ карданд. модоме ки пагоҳ боз пеши мер мерафта бошем, маълум мешавад, ки вай ба таклифи Виталис розӣ нашудааст. ба таҳдидҳои Барберин нигоҳ накарда, ман албатта гумону шубҳаҳоамро ба модарам мегуфтам. аммо қасд кардагӣ бар ин Барберин он бегоҳ аз хона ба ҳеҷ куҷо нарафт ва дуямон дақиқае танҳо нагузошт. ҳамин тавр ман имконияти бо вай гап заданро наёфтам. хобидам. хобам бурда истода қарор додам, ки фардо ҳамаашро ба модарам гуфта медиҳам. вале вақте ки аз хоб бедор шудам,
مادرم بربرین الکی در خانه نبود. اوچم کنی بدیه رفت و بعدی پیشین گشته میآید. نمیدونم سبب چی باشد، اما نبودنش مرا سخت به اضطراب انداخت. دین بگاهی وی به هیچ کجا رفتنی نبود. خطری به سرم آمده ایستاده را نفهمم هم، ولی به هر حال آن را پیشکی به طور ناروشن حس میکردم. بربرین کیمچخیل پر اسرار به من مینگریست و این باز هم مرا زیادتر به تشویش میانداخت. برای چشمم به چشم او نافتادن به باغ برآمدم. در این باغچه خردکک همه چیزهای برای روزگارمان در کاری، کارتوشکا، لوبیا، کرم، سبزی و شلغم میرویدند. به نظر چنین مینمود که در آنجا یگان جای خالی نبود، ولی مادرم گوشه خردککی را برای من جدا کرده مانده بود. من در آنجا بسیار رستنی‌های گوناگون، علف، اشنه شنانده بودم که آنها را از جایهایی که مادگان را میچراندم کنده آورده بودم. در باغچه ما نه پیراهی شغل ریختگی بود، نه گلزاری درخت درازی پلش راست و نه گلهای کمیافت. راهگذران از راه ایستاده به بالای بوته‌های آلوی یابایی نوک‌هایش قیچی کرده شده باغچه را تماشا نمی‌کردند، ولی من خودم در این باغچه محنت کرده آنها را با خواهش خودم درست نمودم و هرگاهی که درباره آن گپ می‌زدم با افتخار آن را باغچه خودم می‌گفتم. تابستان سال گذشته من گیاهای گوناگونی گلدار را که میبایست به زودی میشکفتند جمع کرده در آنجا شنانده بودم. ژانکلیک ها الکی گل کرده گلچه بسته زرد میشدند. بنفشه گلبرگ های نافرمان برآورده بود و در بین برگ های چینچینی پریمولا الکی غنچه ها نمایان گرده بود. آنها چطور گل میکرده باشند این مرا نهایت به شوق میآورد. ولی در باغم گوشه بود که من از کنجکاوی عادی دیده به آن گفتن ممکن به حس زیاد حتی با یک قدر هیجان نگاهی میکردم. در این قسم باغ من نوک زمینی شنانده بودم. به من گفته بودند که وی از کارتوشکا دیده خیلی بالذت‌تر میباشد. من به مادرم بربرین هیچ چیز نگفته در باغچه‌ام از آن بیخ میوه شنانده بودم. وقتی که آنها نیش زده برآمدند من او را باور کننده میگفتم که آنها گل میباشند. هنگامی که آنها پخته رسند من یگان روز وقتی نبودن مادرم نوک‌های زمین را چیده در آب پختنی بودم. این کار را چطور میکردم خودم نقد نمیدانستم، ولی در تصوراتم این عملیات با تمام تفصیلاتش مرا چندان ناراحت نمیکرد. مادرم چنان در تعجب ماند که و چنان خرسند میشود که ماندن گرفت. آخر به جای کارتوشکای دلبزن ما تمامی نوی بامزه پخته میتوانیم و مادرم از فروختن مله بیچاره کمتر غصه میخورد. این تمامی نو را کی اختراع نمود؟ من رمی. پس من هم نفع رسانده میتوانم. معلوم است که من به سبزش نوک‌های زمینیم با دقت کلان نظارت میکردم. هر روز به همان گوشه که آنها شنانده بودم آمده خبر میگفتم. از بی‌طاقتی به نظرم چنین مینمود که آنها هیچ کلان نمیشوند. من به زانو نشسته سرم را تا خودی زمین خم کرده به آنها مینگریستم که کسی بی‌طاقتانه مرا جیغ زد. این آواز بربرین بود. به وی چی لازم باشد؟ من سراسیمه‌وار به خانه برگشتم. وقتی که در نزدم سینیور ویتالیس و سگچه‌های او را دیدم تعجبم حد و کنار نداشت. من در حال چی بودن گپ را فهمیدم. ویتالیس آمده بود که مرا گرفته برد و برای آنکه مادرم بربرین مرا حمایت نکند بربرین سحری او را به دیه فرستاده بود. حس نمودم که از بربرین امید خیری نیست. به نزد ویتالیس رفتم. از شما التماس میکنم مرا نبرید. فریاد زده زار گریه میکردم. گوش کن بچه، گفت وی مهربانانه، همراه من عذاب نمیکشی. من بچه ها را نمیزنم و آزار هم نمیدهم. دست پروران من که با آنها زندگی کردنت لازم میاد نهایت دلکش و غلطی میباشند. به چی دلت میسوزد؟ اوچه جان، به هر حال تو در اینجا نمیمانی. بیرحمانه از گوش من کشیده گفت بربرین از دو یکی را انتخاب کن، یا با این آدم میروی یا خود به صغیرخانه میروی. نه، من میخواهم که فقط با مادرم باشم. آخر به دلم زدی، فریاد زد بربرین و نهایت در غضب شده گفت اگر تو را از اینجا با کلتک زده پیش کردن لازم باشد من همین طور میکنم. از مادرش جدا شدن به بچه روزی سخت است. او را آزار زدن چی لازم؟ وی دل دارد. دل داشتن باشد کار نغز است. اگر شما با او دلسوزی کردنی گرید
و باز هم بلندتر گیره میکند. اکنون به سر مقصد میآییم. ویتالیس این را گفته بروی استول یک چند پولی نقطه گذاشت و باربرین در حال آنها را گرفته به کیسه‌اش زد. سر و لباسش کنی؟ پرسید ویتالیس. انا، جواب داد باربرین و برای مال رسمان آسمان رنگ که سر و لباس ما را بخچه کرده بسته مانده بود نشان داد. ویتالیس آن را گشوده دید. در بخچه دو کورتا و ازار کرباسی بود. این چیزهای ما شرط کردگی نکو. شما میبایست سر و لباس او را میدادید. من به اینجا بغیر از لشلوش چیزی دیگری نمیبینم. دیگر هیچ چیز ندارد. اگر از خودی بچه میپرسم و این دروغ میگفت. ولی من مناقشه کردن نمیخوام. به این وقت هم نیست. براه بدار آمدن لازم. رفتیم بچه. نامت چیست؟ ریمی. رفتیم ریمی. بخچه تو گرو پیش کپی را گرد. به پیش. من التجاآمیز اول به وی بعد به باربرین نگاه کردم. هر دوی آنها رو گرداندند. ویتالیس باشد از دستم گرفت. رفتن لازم بود. هنگامی که از آستانه کلبه فقیرانه‌مان قدم می‌نهادم گمان کردم که حصه از وجودم را در آنجا گذاشتم. من زود به گرد و اطراف نظر انداختم ولی چشمانم که از اشک خیره گشته بودند هیچ کسی را نمی‌دیدند که از او من یاری طلبم. نه در راه و نه در دشت کسی نمی‌نمود. من به جیغ زدن سر کردم. اوچه جان. به دادم کسی نرسید و من زار گریستم. ناعلاج به دنبال ویتالیس که دستم را سر نمیداد روانه شدم. روی سفید فریاد زد باربرین که گشته به خانه در آمده رفت. همه از دست رفته بود. خوش ریمی. بیا رفتیم. مهربانانه مرا از پس خود کشاله کرد سینیور ویتالیس. راهی که ما از آن میرفتیم پیچ تاب خورده به کوه میبرآمد و در هر یک گردش من کلبچه مادرم باربرین را که تا رفت خردتر میشد دیده میتوانستم. من اکثر وقتها در این راه دوغیج میکردم و میدانستم که به خمگشت بالای رسیده کلبچه را بار آخر میبینم و بعد همین که از همواری یک چند قدم گذشتیم آن دیگر به چشم نمینماید. ما بس دور و دراز راه گشتیم و نهایت به قله کوه رسیدیم. ویتالیس پیشتره بر این دستی مرا سر نمیداد. اجازه دید کمتر دم گیرم. خواهش کردم من به جان و دل پسر جان. وی دستی مرا سر داد و به کپی نگاهی معنیدارانه کرد که احتمال کپی مقصد او را فهمید و چطور که سگان چوپانی همین طور میکنند همین دم آمده در پس من ایستاد. من فهمیدم که کپی پاسبان من است و اگر من به مقصدی گریختن حرکتی بیجای کنم از پایم میدارد. من به کنار راه که دو طرفه چمتال کشیده شده نشستم. کپی در پهلوی من خوابید. در پایان وادی دامن پهن کرده بود و ما نوکک از آن گذشته آمده بودیم. باز دورتر همان کلبچه یکه و تنهای میستاد که ایام کودکی من در آنجا گذشته بود. در بین درختان دیدن آن چندان دشوار نبود چون که در این وقت دودی باریکی از دودکش آن بالان برآمده قریب به نزد ما میرسید. به نظرم چنان نمود که به این دود بوی برگی خشکی بلوط به دماغ میرسید و گویا من در نزد پیچکچه همون در روی خرکچه نشسته باشم. به دوری راه و بلندی کلان نگاه نکرده تمام اشیاها گرچند خرد باشند هم بر علان نمایان بودند. یک چند مرغی ماندگی همان در بالای توب پارو میگشت. از اینجا ایستاده آنها را پرندچه خردکک پنداشتن ممکن بود. در گوشه خانه درختی ناک را به تنه کجلش دیدم که به آن سوار شدن را نقد میدیدم. دورتر از آن در شفت جویچه که مثل دنته یلقاسی از روی علفهای سبز روانه بود کنارچه آبپرتوی من واقع گرده بود. من آن را با مشقت زیادی کنده بودم تا که چرخ آسیابی خودم را آویختگی را به حرکت درآورم. خوب جای کنده باشم هم افسوس که چرخ یگان مراتب هم دیگر دور نزد. همه چیز زیل پیشینه بود. هم زنبرغلطک هم اسپار و از شاخ کج درخت ساخته شده بود. هم قوطیه که من در درون آن خرگوش ها را میپروردم. هم باغچه عزیزی من پیشتره برین در جایهای خود میستودند. چطور شکفتن گلهای زیبای مرا کی میبیند؟ کی نوکهای زمینی مرا پرورش میکند؟ البته باربرینی بدفرشتی بدجهل. اگر باز یک قدم گذارم همه چیز ابدی از پیش نظرم غایب میگردید. بناگاه در پیش بین دیه و حولیمان کلوته سفید را دیده ماندم. کلوته در پس درختان غایب گردید. در چنین مسافه دور در چنین لحظه ها دل کس از همه گونه
чашмони тезбин дида беҳтар ва дуртар мебинад. Ман модарамро шинохтам, вай худаш буд. Ман ба ин боварӣ доштам. Ман инро ҳис мекардам. Хуш, пурсид Виталис. Рафтем. Аз шумо илтимос. Боз камтар истем? Маълум мешавад, ки ту ба ман дурӯғ гуфтаӣ. Пойҳоят ҳам заифанд. Ту аллакай монда шудӣ. оқибати ин хуб нест. Вале ман дар ҷавоб ҳеҷ чиз нагуфта чашм наканда менигаристам. Оре, вай модарам буд. Кулутии вай, юбкаи вай кабуди ӯ буд. Вай тез-тез роҳ гашта гӯё шитоб мекард, ки ҳарчи зудтар ба хона баргардад. Ӯ ба даричаи назди ҳавлӣ наздик шуду онро тела дода зуд ба ҳавлӣ даромад. Ман капиро, ки дар атрофам ҷастухез мекард, фаромӯш карда, дарҳол аз ҷо хестам. модарам барберен дар хона бисёр наистод. Вай ҳамон дам давида баромад, дастонашро ёзонда дар рӯи ҳавлӣ пасу пеш тохтан гирифт. бешубҳа ӯ маро мекофт. ман пеш тохтам ва бо овози баланд фарёд кардам: оча, оча, оча. вале фарёди ман садои шавшӯи дарёчаро пахш карда натавонист, ки ба гӯши вай расад. ба ту чӣ шуд? Магар девона шудӣ? Аз ман пурсид Виталис. Ман аз модарам ба чашм наканда хомӯш меистодам. вале модарам намедонист, ки ман ба вай ин қадар наздик истодам ва фикр ҳам намекард, ки барои дидани ман фақат сар бардошта ба болои кӯҳ нигоҳ кардан кифоя аст. вай тозон аз рӯи ҳавлӣ гузашт ва ба роҳ баромада маро меҷуст. ман боз баландтар фарёд задам, аммо ин дафъа ҳам ҳеҷ чиз нафаҳмид. баъд Виталис чӣ будани гапро фаҳмид ва ба ман наздик шуд. ӯ дарҳол кулути сафедро дид. бачаи бечора. вай бо нимовоз ғулғул кард: аз шумо илтимос, рухсат диҳед ба хонамон баргардам. ва суханони ӯ далертар шуда фарёд задам ман. вале ӯ аз дасти ман гирифта маҷбур кард, ки ба роҳ бароям. акнун даматро гирифтӣ, рафтем. ман хостам, ки худро аз дасти вай раҳо кунам, аммо ӯ маро сахт медошт. канӣ зербино? сагонашро фарёд кард Виталис. сагҳо маро иҳота карданд. ман ноилоҷ аз дунболи Виталис равона шудам. якчанд қадам роҳ рафта ба қафо нигоҳ кардам, вале мо аллакай қуллаи кӯҳро паси сар карда будем ва ман дигар на водиамонро ва на кулбачаамонро ба назар надидам. ба назар чунин менамуд, ки фақат теппаҳои осмониранг то худи осмон қад кашида буданд. нигоҳи ман дар фазои беохир гум шуда мерафт. боби 5. дар роҳ. дар қуллаи кӯҳе, ки ҳавзаи дарёҳои Луара ва Дордониро аз ҳам ҷудо мекунад, Виталис аз дасти ман гирифт ва мо ҳамон дам аз нишебие, ки рӯ ба ҷануб буд, фаромадан гирифтем. фақат баъди 4-1 соат роҳ гаштан Виталис дасти маро сар дод. акнун аз паҳлӯи ман оҳиста-оҳиста омадан гир ва аз хотир набарор, ки агар гурехтанӣ шавӣ, капи ва зербино дарҳол туро даст мегиранд. дандонҳояшон бисёр тез. гурехтан? ман нағз мефаҳмидам, ки гурехтан ғайриимкон аст ва бинобар ин ҳатто беҳуда кӯшиш кардан ҳам ҳоҷат нест. дар ҷавоб ман оҳи сарде кашидам. дилат хеле хафа будагист. ба гапаш давом карда гуфт Виталис: ман инро нағз мефаҳмам. агар дилат хоҳад, камтар гирья кун. вале як чизро фаҳмида гир. он чӣ ки рӯй дод барои ту бадбахтӣ нест. чӣ туро дар пеш нигарон буд? шояд ба сағирхона афтида мемондӣ. одамоне, ки туро тарбия мекарданд, падару модарат набуданд. модоме ки тавре ки ба ман гуфтӣ, ба ту ниҳоят меҳрубон будааст модарат. ту ӯро дӯст медорӣ ва ҷудоӣ аз вай ба ту сахт аст. фарз кардем ҳамаш ҳамин тарз. вале як фикр кун. магар вай бархилофи раъйи шавҳари худаш дар назди худ туро монанда метавонист? аз тарафи дигар, шояд шавҳари вай, чӣ тавре ки дар ҳаққи ӯ фикр мекунӣ, одами бад набошад. вай барои рӯзгузаронӣ ҳеҷ чиз надорад. ӯ маиб аст, кор карда наметавонад ва комилан дуруст мегӯяд, ки барои таъмини ту шуда набояд худ аз гурснагӣ бимирад. дар хотир дошта бош, бачем, ҳаёт муборизаи пурмашаққат аст ва ин на ҳамеша мувофиқи табъи дил рафтор кардан ба ту муяссар мегардад. бешубҳа ин суханони ӯ пурҳасрат буданд. ба ҳар ҳол ки ин суханони шахсе буданд, ки таҷрибаи бои ҳаётӣ дошт, вале дар айни ҳол
ман чунон ғаму ғусса сахте ҳис мекардам ки ҳеҷ гуна сухан ба ман таъсири бахшида наметавонист. ман он занеро ки маро тарбия намуда калон карда навозиш менамуд, он занеро ки ҳамчун модарам дӯсташ медоштам, дигар ҳеҷ гоҳ намебинам. аз ин фикр гулӯям фишурда шуда гирья дар гулӯям мемонд. бо вуҷуди ин ман аз паҳлӯи Виталис роҳравон беихтиёр дар бораи гапҳои навакак ба ман гуфтаи ӯ фикр мекардам. албатта гапи вай ҳақ буд. баробари Барберин падари ман набуд ва ӯ ваҷҳе надошт ки барои ман шуда муҳтоҷӣ кашад. вай ба майли худ ба ман сарпаноҳ дода тарбия кардан мехост, аммо ҳозир аз ман халос шудан бошад. ин танҳо аз он сабаб буд ки вай илоҷи маро нигоҳубин карданӣ надошт ва ман бояд он солҳоеро ки дар хонаи вай гузарондам ҳамеша бо миннатдорӣ ёдоварӣ кунам. гапҳои маро нағз как фикр карда баро бача. суханашро тамом намуд Виталис. рӯзат бо ман бад намегузарад. мо нимшабӣ басе ростфуромадаро паси сар намудем. ба ҳамвории калон ресидем. дар он ҷо на хонае ба чашм менамуд, на дарахте. сатҳи калон ҳамвори он бутии алафи ва вереси зардчатоб пӯшида ҳар ҷо дарахтони олӯи ёбоӣ рӯида буданд ки аз вазиши бод меҷунбиданд. мо аз ин роҳи беодам ва дилгиркунанда хеле вақт роҳ гаштем. дар атроф ба ҷуз теппаҳои қуллаҳояшон бедолу дарахт ҳеҷ чизе наменамуданд. ман сайёҳатро тамоман таври дигар тасаввур мекардам ва он чизеро ки ҳозир медидам ба он мамлакатҳои зебо ки ман дар тасаввуроти бачагонаам тасвир менамудам зарраи ҳам монандӣ надошт. Виталис бо қадамҳои калони мавзун роҳ мерафта душкаро ба киф ё ба халта андохта мебурд. сагҳо бошанд аз паҳлӯи ӯ майда роҳ мегаштанд, ба шитоб роҳ мепайвуданд. сари ҳар чанд вақт Виталис гоҳ ба забони франсузӣ, гоҳ ба кадом як забони ба ман номафҳум ба онҳо меҳрубонона муроҷиат мекард. аз афти кор на вай ва на сагҳо асло монда нашуда буданд. аҳволи ман тамоман дигар хел шуда буд. хастагии ҷисмонӣ ва ҳаяҷони рӯҳӣ маро тамоман бемадор карда буданд. ман бо душвории зиёд пойҳоямро кашола карда ба зӯр аз қафои хоҷаинам роҳ мерафтам, вале ҷуръат наменамудам ки истед гуфта аз ӯ хоҳиш кунам. ту шояд аз вазнинии сабоҳоят хеле монда шуда бошӣ, гуфт вай. дар Юсел ба ту кафши харида медиҳем. ин суханон ба ман рӯҳ бахшиданд. ман кайҳо инҷониб дар орзуи пӯшидани кафшҳои ҳақиқӣ будам. дар деҳаи мо фақат писарони мер ва хоҷаинони ошхона кафш пӯшида мегаштанд. то Юсел чӣ қадар роҳ монд? аз афташ дилат кафш мехоҳад, хандида гуфт Виталис. майлаш ба ту кафшҳои тагаш, мехдор, ғайр аз ин эзори махмал, нимтана ва кӯлоҳ харида медиҳам. умедворам ки инҳо ба ту рӯҳ мебахшанд ва мадад мекунанд ки он якчанд километри боқимондаро тай намоем. хоҷаинам чӣ хел одами меҳрубон будааст. магар хоҷаини баҷаҳр аз сабабҳои вазнин монда шудани маро дида парво мекард. кафшҳои мехдор, эзори махмал, нимтана, кӯлоҳро намегӯед. оҳ, агар модарам Барберин маро медид, чӣ тавр хушбахт мегардид, ки чӣ тавр ба ман фахр мекард. афсӯс ки то Юсел роҳ ҳанӯз хеле дур аст. ба кафш ва эзори махмалини ваъдагӣ нигоҳ накарда ҳис намудам ки дигар мадори роҳгардӣ надорам. хушбахтона ба ман обу ҳаво мадад расонд. осмон ки пагоҳӣ соф буд, то бегоҳ рӯи он бо абрҳои хокистарранг пӯшида шуд ва дере нагузашта борони майда беист ба боридан сар кард. нимпӯстини Виталис инчунин душкаро ки баробари чакра боридани борон чолокона ба бағли вай даромада пинҳон шуд, нағз мудофиа мекард. вале сагҳо ва ман чизи мепӯшидагӣ надоштем ва дере нагузашта то мағзи устухон тар шудем. ман аз хунукӣ тамоман карах шудам. ту тез шамол мехӯрӣ? пурсид аз ман хоҷаин. намедонам. ман ягон вақт касал шуданамро дар хотир надорам. бисёр хуб. аслан ту баъзе хислатҳои нағз дорӣ, вале ман намехоҳам саломатии туро дар зери хатар монам. ҳо ана дар он деҳаи
намуда истодагӣ имшаб хоб мекунем. Аммо дар он деҳа ошхона набуд ва ҳеҷ кас оварагардеро ки бо як писарбача ва се саги сар то по лоиолудӣ ҳам дошт ба хонааш роҳ додан намехост. дар ин ҷо хобидан мумкин не мегуфтанд ва дарро барои мо мебастанд. чӣ бояд кард? ба Юсел ки то он боз як чанд километр роҳ монда буд равем. вале рӯз торик шуда буд. борон хунук то ба мағзи устухонамон мегузашт ва ман ҳис кардам ки пойҳоям карахт шуда истоданд. ниҳоят як деҳқоне ки аз ҳамсояҳонаш дида раҳмдилтар буд розӣ шуд моро ба мадонаш роҳ диёд. бале вай аз ин ҳазд гирифт ки оташ намегиронем. гӯгирдҳоятонро ба ман диҳед, гуфт Виталис ба Виталис рӯ оварда. пагоҳ вақти рафтанатон ман онро ба шумо гашта медиҳам. мо бо ҷону дил розӣ шудем, зеро аз ҳаминаш ҳам хурсанд будем ки мо сарпаноҳ ёфтем ва дигар дар зери борон тар намешудем. Виталис ҳамчун одами эҳтиёткор бетӯша ҳеҷ гоҳ ба сафар намебаромад. дар халтаи солдатиаш ки дар кит дошт як бурда нони калон буд. вай ин нонро 4 ҳисса кард. дар ин ҷо ман бори аввал медидам ки чӣ тавр вай тартибу интизом ва итоаткориро дар труппи худ нигоҳ медорад. вақте ки мо дар деҳа дар ҷустуҷӯи паноҳгоҳ мегаштем, Зербино ба як ҳавлӣ даромада порчаи нони дар наҳон тозон аз он ҷо баромад. Виталис ба ӯ фақат гуфт: сабр кун Зербино, бегоҳ танбеҳатро медиҳам. ман имдӯздии Зербиноро аллакай аз хотир фаромӯш карда будам. аммо вақте хоҷаин ба тақсими нон зар кард, дидам ки Зербино думашро ба тагаш зер карда худро дарҳам кашид. ману Виталис бар ба бар дар рӯи пахол менишастем. душка дар байни мо ҷой гирифта буд. сагҳо дар назди мо мехобиданд. капи ва долче аз рӯи соҳибашон чашм намеканданд. Зербино бошад думашро хамонда гӯшт ба химор меистод. бигузор дӯст аз ин ҷо дафт шуда ба кунҷи хона рафта истад, ба таври ҷиддӣ гуфт Виталис. вай имшаб бе хӯроки шом мехобад. Зербино ҳамон дам хазида ба кунҷи нишондодашуда рафт. вай ба даруни пахол даромад. мо ӯро намедидем, фақат оҳкашиҳои аламноке ва пас аккозаданашро мешунидем баст. Виталис Зербиноро ҷазо дода тиккаи нонеро ба тарафи ман дароз кард. тиккаи дигарашро худаш гирифт. ҳиссаи душка, капи ва долчеро майда карда ба пешашон партофт. гарчанде вақтҳои охир модарам Барберен маро ба хӯрокҳои лазиз чандон одат накунанда бошад ҳам, тағйироте дар ҳаётам рӯй дода хеле ҳисшаванда буд. паёбии гарме ки ҳар бегоҳ модарам Барберен мепухт, ҳатто беравған бошад ҳам, акнун ба назарам хеле бомазза менамуд. дар бурчаки назди печка нишаста чӣ тавр гуворо мебошад. дар ҷойгоҳ хобида то бини худро ба кӯрпа пӯшондан чӣ фароғате дорад. вале афсӯс, дар ин бора ҷои гап ҳам набуд. ҳоло ба ҳаминаш ҳам шукр ки пахол буд. ман аз ин ки ғояти мондагӣ лакот шуда будам ва сабо пойҳоямро зада обила кунонда буд, ба сару либоси тамоман тарам аз хунукӣ дарақ меларзидам. як поси шаб гузашта бошад ҳам то ҳол хобам намебурд. ту ларзида истодӣ, аз афташ хунук хӯрдӣ? аз ман пурсид Виталис камтар. шунидам ки ӯ даҳони халтаро мекушад. ман дигар сару либоси эҳтиётӣ надорам, гуфт вай. ана ин куртаи нимтании беостини хушкро гиру либосҳои таратро кашида инҳоро пӯш. баъд ба даруни пахол даромада кӯшиш кун ки гарм шуда хобат барад. вале бо вуҷуди ин ман хеле сахт хунук хӯрда будам ва то хеле вақт паҳлӯ гаштам. ман чунон хафа ва сиёҳбахт будам ки хобам намебурд. наход акнун ҳамеша маҳруми истироҳат дар зери борон мондану ҷои хобам мадону ва хунукӣ дарақ ларзидан бошад ва хӯроки шомам як бурда нони хушк буда касе маро навозиш ва дӯстдорӣ намекунад. модарҷони азизам, модарҷони ширинакам. ман ғарқи ин фикрҳои ғамангез гардида беист аз чашмонам ашк мерехт. якбора бароям лесидани нафаси гармеро ҳис кардам. дастамро дароз карда бинам ки ба мӯи пахмоқӣ расид. ин капа буд. вай эҳтиёткорона аз рӯи пахол хазида наздик омад, маро бӯид. баъд капи дар паҳлӯи ман хобиду меҳрубонона дасти маро лесидан гирифт. ман аз ин навозиш ба риққат омада ва ҷоям нимхез шуда бинии хунуки ӯро бӯсидам. дар ҷавоб ӯ ба овози паст аккос кард:
من خستگی و غم و غصه را فراموش کردم. گریه گلوگیرم را نمی‌فشرد و آزادانه نفس کشیدم. اکنون من خود را تنها حس نمی‌کردم. دوست پیدا کرده بودم. بابی 6. اولین هنرنمایی من. روزی دیگر ما خیلی بروقت به راه برآمدیم. باران монда, ҳаво соф ва туфайли шамоли шаб вазидагӣ замин қариб ки хушкида буд. Паррандачаҳо бар шохаҳои буттаҳои қади роҳ шодона нағмасароӣ мекарданд ва сагон дар атрофи мо ҷасту хез менамуданд. Капи гоҳ-гоҳ ба ду пои пасаш рост истода ба ман нигариста аккос мезад. ман маънии аккосзании ӯро нағз мефаҳмидам. Вай гӯё мегуфт: роҳ афтода нашав, далертар бош. ман ки ғайр аз деҳачаамон ба ягон ҷои дигар нарафта будам. мехостам ки шаҳри ҳақиқиеро бубинам. вале бояд иқрор шавам ки Юсел ба ман чандон таъссуроти калон набахшид. биноҳои қадимаи он ба манорачаҳояшон ки бешубҳа барои археологҳо аҳамияти хеле калон доштанд, асло диққатамро ҷалб накарданд. рости гап, ман бо зебоии ин биноҳо чандон аҳамият намедодам. фикру зикрам танҳо ба як чиз, ба кафшҳои чармини Виталис ваъдадодагӣ кардагӣ банд буд. соати кафшпӯшия ман наздик мерасид. он дӯкони бисёр зебое ки кафш мефурӯшад дар куҷо бошад? ман бо чашмонам фақат он дӯконро мекофтам ва ҳама чизҳои дигар, манорачаҳо, равоқҳо, сутунҳо зарраи ҳам диққати маро ҷалб намекарданд. бинобар он дар Юсел ягона чизи дар хотирам мондагӣ ин дӯкони торики дудолуде буд ки дар назди бозор воқеъ гашта буд. дар витрини он милтиқҳои кӯҳна, кимчи гуна сару либоси ҳархела, нуқрафом, зеҳаш зардузӣ, лампаи бисёр, асбобҳои кӯҳнаи тунукагин, асосан қулф ва калидҳои зангзада гузошта шуда буданд. мо 3 зина поён фаромонда ба хонаи калоне даромадем ки ба он ҷо аз ҳафташ ҳеҷ гоҳ рӯшноӣ намедаромад. кашф бар ин чизи зеборо чӣ тавр дар ин гуна ҷои нафратангез мефурӯхтанд. аммо Виталис чӣ кор карданашро медонист. ба зудӣ кафшҳои тагаш миқдоро ки ҳеҷ набошад ягон 10 маротиба аз сабоҳоям вазнинтар буданд, пӯшидам. саховати Виталис бо ҳамин тамом нашуд. ба ғайри ин аз кафш ӯ бароям нимтании кабути махмал, шими пашмин ва кӯлоҳи фетр, хулас ҳар чизе ки ваъда карда буд, харида дод. ман ки дар умрам ғайр аз либоси карбосӣ дигар чиз напӯшида будам, акнун дар тан нимтании махмал, дар по кафш ва дар сар кӯлоҳ дорам. то ҳол дар сарам ғайр аз мӯи худам дигар ягон чиз надоштам. ҳақиқатан Виталис дар дунё одами аз ҳама нағз, аз ҳама сахӣ ва аз ҳама бой буд. рости гап, пати нимтании махмал тамоман ғиҷим ва шимаш фарсуда буд. ранги кӯлоҳи фитр аз борон ва чангу гард ба андозае парида буд ки ранги аввалашро муайян кардан ниҳоят душвор буд. вале ман аз ҳамаи ин ҳашамат чунон мафтун шуда будам ки дар онҳо ягон камбудиеро намедидам. ман мехостам ҳар чӣ зудтар ин сару либоси зеборо пӯшам. вале Виталис аввало ба канда аз нав духтани онҳо сар кард ки ин кор маро ниҳоят озурда сохт. вақте ки ба ошхона баргаштем, вай аз халтачааш қайчӣ бароварда почаҳои шимро то зону бурид. азбаски ман бо тааҷҷуб ба вай нигоҳ мекардам, гуфт: мо кистем? артистем, ҳамин тавр не? масхарабозонем ки бо қиёфаамон бояд диққати мардумро ба худ ҷалб намоем. агар мо шаҳриҳои муқаррарӣ ё деҳқонон бар ин либос пӯшем, ҳеҷ кас ба мо аҳамият намедиҳад. ана барои чӣ ман ки пагоҳи франсуз будам, бегоҳ ба итолиявӣ мубаддал гардидам. Виталис шими маро то зону бурид ва пайпоқҳоямро бо лентаҳои сурх чорчилик баст. кӯлоҳи фетрамро ҳам бо лентаҳои гуногун зиннат дода галстукчаи пашминро ба он часпонид. намедонам атрофиёнам дар бораи ман чӣ фикр мекарданд, вале иқрор шуданам лозим ки худам ба худам ниҳоят маъқул будам. капи эҳтимол сару либоси маро, нави маро тамоман маъқул донист ки маро аз назар гузаронда панҷаашро ба ман дароз кард. вале душка ҳангоми либосҳоямро бадал карданам дар пешам истода маро ҳар гуна мазоқ мекард. акнун ба кор сар мекунем, ба ман рӯ оварда гуфт Виталис. пагоҳ рӯзи бозор аст ва ман тамошои калоне нишон додиям ки ту дар он иштирок мекунӣ. мо ҳозир роли туро машқ мекунем.
و از نگاه حیرتنمای من پی برد که گپش را نفهمیدم. در زیر کلمه رول من کاری را به نظر دارم که تو باید در وقت نمایش ما اجرا نمایی. من تو را برای تماشا کرده گشتنت همراه نگرفتم. برای این من چندان دولت و ثروت ندارم. تو باید کار کنی. کاری تو از همین عبارت می باشد که در محضکه با دوشکا و سگان اشتراک میکنی. آخر من بازی کرده نمیتوانم. هراسان خطاب نمودم من. برای همین هم من باید تو را یاد دهم. تو نقد میفهمی که کپی با دو پای عقب راه گشتن را خودش یاد نگرفته است. دولچه باشد از بالای ارغمچین برای وقت خوشی هم هلاس نمیزند. پیش از آن که کپی به پایهای عقب راه گردد و دولچه از بالای ارغمچین هلاست کردن را یاد گیرد، بسیار و مدتی دراز مشق کردنشان لازم بود. انا اکنون لاجر هم مشق کردن درست میآید که رول‌های گوناگونی همراه آنها را اجرا میکردگی را از خود کنی. خوب سر کردیم. من در حیرت مانده بودم. تا حال فکر میکردم که کار کردن این یعنی زمین کوفتن، درخت بریدن، سنگ تراشیدن است. دیگر کاری را به خود تصور کردن نمیتوانستم. پیسی که ما بازی میکنیم خدمتگار گنرال دوشکا نام دارد. مضمون آن چنین است: گنرال دوشکا تا امروز کپی نام خدمتگاری داشت که از وی خیلی راضی بود، ولی کپی پیر شد و گنرال خواست خدمتگاری نو گیرد. کپی برای وی رمی نام پسربچه دیهاتی را یافت. نامی وی هم نامی من برید. بله وی خودی تو هستی. تو از دیه برای خدمتگار شدی. گنرال دوشکا شدن آمدی. میمونها خدمتگار ندارند. در محضرگاه آنها خدمتگار دارند. تو به پیش گنرال میایی و به نظرش بیعقل مینمایی. این به من تماما معقول نیست. مادامی که این کار برای خنداندن مردم کرده میشود، و تو چی فرق دارد؟ به خود تصور نما که تو حقیقتا برای به خدمت در آمدن پیش خوجین میایی و به تو مثلا میفرمایند که برای استال دسترخوان پهن کن. من استالی در وقت نمایش کار میفرمودگی ما نزدیک رو برای نهار دسترخوان پهن کن. در روی استال یک چند طبقچه، استکان، کل، چنگچه و دستپاکنی سفید میستاد. همه این رو شتاب جابجا گذاشتن لازم. من این سوال رو به خود داده دستایم رو پیش دراز کردم و دهانم رو کشاده در جای ایستادم و نمیدونستم که کار رو از چی سر کنم. خوجینم قرصک زد قاقا خندید. آفرین آفرین، بسیار نقد هم تو نداری. پسر بچه که من پیش از تو داشتم عیارانه لب رو کش کرده با تمام نمود ظاهری خود گفتنی میشد. حاضر میبینید که من به آدمی بیعقل چگونه استاکارانه تقدیم میکنم. تو به هیچ چیز تقدیم کردن نمیخواهی. چخیلی که هستی همون خیل موندن میگیری و سادگی تو مفتون کننده است. من چیکار کردنم را نمیدونم. به همین ندانستنت غلطی مینمایی. پگاه یا بعد یک روز یک چند روز چیکار کردنت را نقد دانسته میگیری. آنگاه که این سراسیمگی را که حاضر اثر میگذرانی به خاطر میاری و آن چیزی را که دیگر حس نمیکنی باید نشان دهی. اگر به خواهش خود این افاده چهره و این حالت را به خود گرفته توانی، من پیشکی میگویم که تو به موفقیت کلان صاحب میشوی. در محضکه من تو کی را تصویر مینمایی؟ دهقان جوانی را که در عمرش چیزی را ندیده است و به هیچ جا نرفته است. تو به خدمت میمون میداری و معلوم میشود که تو از وی کمتر میدانی و کمتر از عهده کار میبری. رول تو از همین عبارت است که باید از دوشکا بیعقل‌تر باشی. برای نقص بازی کردن این رول چطوری که حالا هستی عیناً همانطور ماندن لازم. خدمتگار گنرال دوشکا محضکه خردکه که بود که از 20 دقیقه زیاد دوام نمیکرد. رپتیسی ما باشد قریب 3 ساعت کشال یافت، زیرا ویتالیس یک چند مرتبه من و سگان را مجبور میکرد که همش را از نو سر کنیم. من از پرصبری و حلیمی خوجینمان نهایت در تعجب ماندم. ویتالیس در دوام رپتیسی دور و دراز نه اینکه صبر و طاقتش را از دست نداد، بلکه حتی یگان مرتبه هم ما را گپی سخت نگفت. از اولش سر میکنیم گفت. اگر خواستش اجرا نمیشد به طور جدی میگفت وی: کپی این بعد دوشکا تو دقت نمیکنی، من از تو میرنجم. همه گپش همین بود و این کفایه بود. خوش فکرت چخیر؟ در نمایش اشتراک کرده میتوانی یا نه؟ بعد از تمام شدن رپتیسیون وی از من پرسید. نمیدونم. بدیلت کن نظر. نه به من بسیار معقول شد. نباشد کار بجا. تو بچه باهوش و فراست هستی و باز از همه مهمترش با دقت هستی. اگر منبت هم با دقت و گپ درا شوی به بسیار چیزهای نقص نائل میگردی. به سگ‌ها نگر و آنها را با دوشکا مقایسه کن. دوشکا با عقل‌تر و چقان‌تر میباشد اما فرمانبردار نیست.
ҳар чизро ки ба вай нишон медиҳанд ба осонӣ аз худ мекунад, вале ҳамон замон ҳамашро аз хотираш мебарорад. Илова бар ин аксар вақт чизи талаб кардашударо дили нохоҳам иҷро мекунад. ӯ бо дилу ҷон тайёр аст ки ба гап гӯш накунад ва ҳамеша мехоҳад баръакс кор кунад. Табиати вай ҳамин хел аст. Бинобар ин ман аз ӯ намеранҷам. Зираку ҳушёр ва гапдаро бош, писарҷон. Вазифаатро аз сидқи дил иҷро намо. Ин дар ҳаёт гарави муваффиқият аст. Он гоҳ ман ҷуръат карда гуфтам ки дар вақти репетитсия сабру тоқати беҳадду канораш маро ба ҳайрат мононд. вай дар ҷавоб ҳалимона табассум кард. азафташ ту то ин вақт дар байни одамоне зиндагӣ мекардӣ ки ба ҳайвонҳо бераҳмона рафтор мекарданд. не, модарам нисбат ба модагоҳамон малла хеле меҳрубон буд, гуфтам ман. аз рӯи гапат маълум ки модарат занаки хеле нағд будааст. вай мефаҳмидааст ки ба гандагӣ аз ҳайвонҳо чизе ба даст даровардан мумкин нест. ман танҳо ба туфайли он ки аз ҳайвонҳои худ намеранҷам ба онҳо бисёр чизҳоро омӯхтаам. агар ман чизеро онҳоро мезадам, онҳо тарсончанг мешуданд. тарс бошад, ақлро кун мекунад. ғайр аз ин, агар ман асабонӣ мешудам, ҳозира бар ин бо сабру тоқат намебудам, зеро дигаронро тарбия карда истода худатро тарбия мекунӣ. сагҳои ман чӣ қадар ман онҳоро омӯхта бошам, дар навбати худ онҳо низ маро ҳамон қадар омӯзондаанд. ман ақли онҳоро, онҳо бошанд хулқу хӯи маро такмил доданд. ин ба назарам аҷоиб намуд ки ханда кардам. ба назарат хандаовар менамояд ки саг ба одам ягон чиз омӯхта метавонад. ба ҳар ҳол ин ҳамин тавр аст. ҳаминро ба худ тасаввур кун ки ман дар аснои ба капи таълим доданам оташин ва асабонӣ мешудам. ӯ ҳам ба ман тақлид карда хашмгин мешуд ва девонагӣ мекард, вайрон мешуд. саге ки соҳибаш бо тамкин ва нармдил аст, вай ҳамеша ба одоб аст ва меҳрубон мебошад. дӯстони нави ман сагҳо ва маймун дар назди тамошобинон борҳо баромад карда ба ин одат намуда буданд ва бинобар ҳамин аз баромади фардоина натарсанд ҳам мешуд. дар назди онҳо ҳамон коре мешудод ки борҳо онро иҷро карда буданд, дар сурате ки ман бори аввал баромад мекардам. ин буд ки рӯзи дигар вақте ба майдони шаҳр рафта истода намонд ки мебоист намоиши мо, тамошоимон дар он ҷо барпо мешуд. ман сахт ба ҳаяҷон омадам. виталис ба роҳ даромад. вай сарашро баланд бардошта синаашро пеш намонда най менавохт ва мувофиқи оҳанги он қадам мезад. аз қафои вай капи медавид. дар рӯи китфаш бо як қиёфаи мустақилона душка менишаст ки дар рӯ ба рӯ бо костюми генералҳои англис монанд сару либос дошт. вай дар тан сюртук ва шими сурхи зеҳояш зардӯзӣ ва дар сар кӯлоҳе дошт ки бо пари калоне зиннат дода шуда буд. дар масофаи якчанд қадам аз вай дуртар зербино ва долче баробар медавиданд. ман аз ҳама қафо меомадам. ба ин тариқ сафи мо дар кӯча дароз шуда рафта буд. аҳолии юсеф барои тамошои мо ба таки дари хонаҳояшон мепаромданд. пардаи ҳамаи тирезаҳо дарҳо бардошта мешуданд. писарбачагон аз паси мо метохтанд ва шаҳриён ҳайрону гаранг ба онҳо ҳамроҳ мешуданд. ва ҳангоме ки мо ба майдон расидем, аз қафо ва гирду атрофамон издиҳоми калоне ҷамъ омада буд. мо ба зудӣ саҳна сохтем. бачаҳо дарахт арғамчин кашида майдончаи чоркунҷаеро сохта дар миёни он ҷо гирифтем. дар қисми якуми намоишамон дар иҷрои сагҳо ҳар гуна найрангҳо нишон додем. аз чӣ иборат будани ин найрангҳоро ҳоло гуфта наметавонам, зеро машғули такрори роли худ ва баромада дар пеш истодаам ниҳоят дар ҳаяҷон будам. танҳо ҳаминашро дар хотир дорам ки виталис аз най ва ғиҷакнавозӣ гузашт ва ба бозии сагҳо ҷӯр карда гоҳ ҳавои рақс ва гоҳ оҳангҳои форими пастеро менамод. издиҳоми тамошобинон то рафт зиёд мешуд ва бисёр чашмони дурахшандаро медидем ки ба ман дӯхта шуда буданд. вақте ки қисми якуми намоиш ба поён расид, капи табақчаи чӯбинро бо дандон газида ва ба пойҳои пасаш рост дода тамошобинони муҳтарамро давр зад. агар ягон кас ба косача пул намепартофт, капи дар ҷояш истода табақчаро ба як тараф мебурд ва баъд панҷаҳои пешашро ба танаи тамошобинони мумсик гузошта якчанд маротиба бо панҷааш ба кисии вай мезад. он гоҳ дар байни ҳозирон доду фарёд, садои мазаммат ва тамасхуромези хушҳолона баланд мегардид. сагчаи бало будааст. ки серпул буданашро медонад? канӣ ҳамёнатро кушо. ҷонашро медиҳаду пулашро не. натарс, ҷои онро ба мероси аз амакат мондагӣ пур мекунӣ. ва охири охирон ба ҳар ҳол пулҳои тамошобинони хасисро ҳам
ба косача мерехтанд. Виталис дар ин асно ба пулгундорӣ капи муоина мекард ва бо ғижак оҳангҳои шӯх менамуд. дигер нагузашта капи косачии пурро мағрурона дар даҳон бардошта ба назди соҳибаш баргашт. навбати ба саҳна баромадани ману Душка расид. тамошобинони муҳтарам, ба издиҳом муроҷиат намуда гуфт Виталис: намоиша моро давом медиҳем. шумо ҳозир мазҳакаи ғалатиеро таҳти унвони хизматгори генерал Душка хоҳед дид. ман аз он одамоне нестам ки пьеса ва артистҳоямон пешакӣ таъриф кунам. фақат як чизро ба шумо мегӯям: ба диққат гӯш кунед, чашмонатонро калонтар кушед ва барои чапакзанӣ дастонатонро тайёр доред. он чизе ки вай мазҳакаи ғалатӣ менамоед дар асл пантеономе буд. дигар хел ҳам шуданаш мумкин набуд. ба он сабаб биодӣ ки ду актёри асосӣ Душка ва Капи тамоман гап зада наметавонистанд. сеюмаш яъне ман аз уҳдаи ду калима гап задан ҳам намебаромадам. вале барои фаҳмо будани бозии актёрҳо Виталис пьесаро маънидод мекард. ҳамин тавр вай бо оҳанги паст марши ҳарбиеро навохта истода дар бораи баромади генерали англис Душка, ки дар давраи ҷанг ба Ҳиндустон соҳиби мансаб ва давлату сарват шуда буд, эълон намуд. то имрӯз генерал Душка танҳо як хизматгор дошт, ки вай Капи буд. вале акнун вай мехоҳад ки хизматгораш одам бошад. ҳайвонҳо басе муддатҳо ғуломи одамон буданд. аз имрӯз эътиборан бигузор одамон ҳам ғуломи ҳайвонҳо бошанд. генерал дар интизори омадани хизматгор пасу пеш қадам зада сигор мекашид. тарзи сигоркашӣ ва дуди онро ба рӯи тамошобинон сар доданаш аҷоиб хандаовар буд. вале акнун дигар сабру тоқати генерал намонд. вай оташинона чашмонашро чарх занонда лабонашро мелесид ва пой бар замин мекуфт. дар ҳамин асно ман ҳамроҳи Капи ба саҳна баромадем. агар ман баромадро фаромӯш мекардам, Капи маро хотиррасон мекард. вай панҷаҳояшро ба ман дода маро ба назди генерал бурд. генерал маро дида дилтангона ҳайрон шуд. чӣ? ин ҳамон хизматгорест ки ба ӯ таклиф мекунад. вай рост ба рӯи ман нигарист ва китфаашро дар ҳам кашид. дар атрофи ман давр зад. тумшухчаи вай чунон ғалатӣ буд ки тамошобинон бо овози баланд қоққоқ хандиданд. ҳама фаҳмиданд ки генерал маро расо беақл ҳисоб кард ва таассуроти тамошобинон низ чунин буд. пьеса маҳз ҳамин тавр сохта шуда буд ки беақлии маро ҳаматарафа таъкид кунад. дар ҳар як намоиш мебоист ман ягон рафтори нави беҳудае мекардам, ва ҳолон ки Душка баръакс боақлӣ ва чаққонии худро нишон медод. баъди аз назаргузаронии дурударози генерал ба ман фармуд ки барои ношто ба рӯи стол дастархон паҳн кунам. генерал фикр мекунад ки писарбача пас аз хӯрдани хӯрок боақлтар мешавад. шарҳ дод Виталис: мебинем, ман дар саи столи начандон калоне дар назди асбобҳои таомхӯрӣ ва дастпокуне ки дар даруни табақча буд нишастам. дастпокунро чӣ кор кунам? ман инро намедонистам ва ният кардам ки ба он биниамро афшонам. генерал қаҳҳос зада хандид. Капи ба пушт афтод ва гӯё аз беақлии ман ниҳоят андогина шуда панҷаҳояшро боло бардошт. ман кӯтоҳиамро дида аз нав дастпокунро ба даст гирифтам. дарҳол фикре ба сари ман омад. ман дастпокунро ба мисли галстук ба гарданам бастам. боз генерал қаҳҳос зада хандид. Капи аз нав ба ҳаяҷон омад. намоиш ҳамин тавр зал давом мекард. ниҳоят генерал сабру тоқатро аз даст дода маро аз курсӣ тела дод ва худаш ба ҷоям нишаста ноштои маро хӯрд. оҳ, генерал дастпокунро чӣ тавр моҳирона истифода мебурд. ба нафосати тамом гӯшаи онро ба сурохии тугмаи мундираш ҷой карда ба рӯи зонуҳояш паҳн намуд. бо як устогӣ нон мешикаст ва аз стакон чой менӯшид. вале вақте ки баъди ношто фармуд ки дандонҳилолро биёранд ва бо он дандонҳояшро кофта гирифт, шавқу завқи аз ҳад фузун ба амал омад. аз ҳар тараф гулдуроси чапакзанӣ баланд гардид ва намоиш бо тантанаи пурра ба охир расид. маймун чӣ гуна боақл ва хизматгораш чӣ тавр беақл буд. вақте ки мо ба ошхона баргаштем, Виталис айни ҳамин гапро гуфт. вале ман аллакай ба андозаи худамро артисти баркамол ҳисоб менамудам, ки ин гапро ба ҷои таъриф қабул кардам. боби 7. ман хонданро меомӯзам. ҳарчанд артистони труппаи сеньор Виталис хеле боистеъдод бошанд ҳам, аммо репертуари онҳо басе яххела буд ва баъд аз 3-4 намоиш ҳамаро аз нав такрор кардан дуруст меомад. бинобар ҳамин мо маҷбур будем ки мудом аз як ҷо ба ҷои дигар сафар кунем. мо 3 рӯз дар Рюссел истода аз нав ба роҳ даромадем.
мо ба куҷо меравем? Ман аллакай ба андозе ба Виталис одат карда будам, ки ба вай чунин саволҳоро додӣ метавонистам. Магар ту мамлакатро медонӣ? Пурсид вай аз ман. Не. Пас чаро куҷо рафтани моро мепурсӣ? Шумо чӣ? Шумо ин ҷойҳоро медонед? Ман ҳам ҳеҷ гоҳ ба ин ҷойҳо наомада будам. Вале дар куҷо рафтани моро медонед? Виталис бо диққат ба ман нигоҳ карда пурсид. Ту аз ҳафтааш хонда наметавонӣ? Не, наметавонам. Чӣ буда ин китобро медонӣ? Ҳа, дар китобе ки ман дар вақти дамгирӣ ба ту нишон медиҳам, ном ва тасвири ҳамон ҷойҳое ки мамлакатҳое аст ки мо гузашта меравем. Одамоне ки ба ин ҷойҳо омада ё истиқомат карда буданд, чизҳои дидагӣ ва медонистагиашонро дар китоб навиштаанд. Бинобар ҳамин барои донистани ҳамаи онҳо китобро кушода хонданам кифоя аст. Ман ҳамаи он ҷойҳоеро ки гӯё бо чашмони худам дида бошам, ҳамчунон нағз тасаввур карда метавонам. Ман сур калон шуда будам ва ин суханони Виталисро барои ман кашфиёти ҳақиқӣ буданд. Агарчи ба мактаб рафта бошам ҳам, вале хондани ман ҳамагӣ 1 моҳ давом карда буд. Дар ин муддат ман ягон бор ҳам ба дастам китоб нагирифта будам ва ба ман на хонданро ёд дода буданд ва на навиштанро. Ҳар чизеро ки ман мегӯям эҳтимол аз ақл берун менамояд, вале замоне ки ман доир ба он нақл карда, дар бисёр деҳаҳои Франсия тамоман мактаб набуд. Дар деҳаҳое ки мактаб буд, аксар вақт муаллимоне буданд ки бо ин ё он баҳона ба бачагон ҳеҷ чиз намеомӯзонданд. Онҳо танҳо ба бачагон назорат мекарданд ва инро вазифаи асосии худ мешумурданд. Чунин аҳвол дар мактаби деҳаи мо низ ҷой дошт. оё муаллими мо худ ягон чиз медонист? Шояд медонист. Ман ӯро ба ҷоҳилӣ айбдор намекунам, аммо ӯ дар муддати мактабхонаам на ба ман, на ба ҷӯраҳоям ягон бор дарс надода буд. касби ӯ мӯзадӯзӣ буд. Аз пагоҳ то шом кафшҳои чӯбӣ метарошид ва чунон бо ғайрат кор мекард, ки дар гирду атрофаш тарошаҳои дарахти бук ва чормағз ғарам мехобиданд. Мо фақат дар бораи обу ҳаво ва корҳои хона гап мезадем. аз хониш ё арифметика ҳарфе ба замон намебурдем. Ба мо омӯхтани ин фанҳоро вай ба духтари либосдӯзаш супурда буд. духтараш ҳам айнан мисли падараш рафтор мекард. дар ҳолате ки падараш боранда ба ҷидду ҷаҳд кор мекард, вай ҳамчунон мисли падараш ба сӯзан сару кор дошт. мо талабаҳон 12 нафар будем. барои ҳар кадом мо 50 сантимӣ медоданд, ки моҳе 6 франкро ташкил медод. ин маблағи ночиз ба зиндагии ду кас намерасид. он чӣ ки мактаб дода наметавонист, ҷои онро ба дӯхтани курта ва сохтани кафш пур кардан рост меомад. ҷои тааҷҷуб набуд, ки ман дар мактаб ягон чиз ёд нагирифтам. ҳатто ҳарфҳоро намедонистам. хонданро ёд гирифтан кори бисёр мушкил аст. баъд аз дуру дароз фикр кардан пурсидам аз Виталис. касе ки қобилият ва хоҳиши хондан надорад, барояш албатта мушкил аст. зеҳни ту чӣ хел тез аст? Намедонам, вале ба гумонам агар шумо маро хононед, ман ба дилу ҷон мехонам. мебинем, ҳоло дар пеш вақт бисёр. барои чӣ ҳозир дар сар накунем? ба назарам чунин менамуд, ки баробари китобро кушодан дарҳол чизи дар он навишташударо хондан мумкин. рӯзи дигар дар аснои роҳ Виталис хам шуда тахтачаи чанголедро аз замин бардошт. ин тахта китоб шӯхӣ карда истодагист, гуфта ба он назар андохтам. вале Виталис аз афти кор тамоман ҷиддӣ гап мезад ва ман ба чизи ёфтагиҳо бо диққат нигоҳ мекардам. ин дар ҳақиқат тахтаи оддии ҳамвори аз чӯби дарахти бук буд, ки даромадиаш ба дасти одам ва паҳнияш ба ду кафи даст баробар меомад. дар рӯи он на хате буд, на расме. шумо маро мазоҳ мекунед? асло не, писарҷон. шахсеро ки вай ягон чизро намедонад, мазоҳ кардан кори бад аст, ахмақист. ҳоло то пеши он дарахт рафта расиданамон сабр кун. дар он ҷо мо дам мегирем ва ту мебинӣ, ки ман чӣ тавр бо ёрии ин тахтача хонданро ба ту ёд медиҳам. дери нагузашта мо ба ҷои гуфтагӣ рафта расидем ва халтаҳоро ба замин гузошта ба болои алафзоре ки ҷо ҷо гули марворидҳои шукуфта дошт нишастем. халтаро кушода душкаро сар додем. вай чолокона ба болои як дарахт баромад ва гӯё чормағз меафшонда бошад шохаҳои онро ларзондан гирифт. сагҳо оромона дар паҳлӯи мо дароз кшиданд. он гоҳ Виталис кочаеро аз кисааш баровард ва аз тахтачаҳо боз як тахтачаи тунуки хурде бурид. баъд ҳар ду тарафи тахтачаро тарошида онро ба чоркунҷаи хурд тақсим карда бурид. 12 порчаи якхела
ҳамвор ҳосил шуд. ман ба кори вай бо диққати тамом нигоҳ мекардам, вале росташро гӯям, сарфаҳм рафта наметавонистам, ки вай аз як бӯлакҳои худи чӯб чӣ тавр китоб месохта бошад. бо вуҷуди бесавод буданам, ба ҳар ҳол ман медонистам, ки китоб аз миқдори муайяни варақҳои коғаз иборат буда, дар рӯяш аломатҳои сиёҳ чоп карда шудааст. кани варақҳо он аломатҳои сиёҳ кани пагоҳ дар ҳар ду тараф ҳар яки ин тахтачаҳо ман як ҳарфи алифборо метарошам, гуфт Виталис. ба ҳамин тариқ ту фарқи байни ҳарфҳоро ёд мегирӣ. вақте ки онҳо бехато шинохта метавонистӣ шудӣ, калима ҳам сохта метавонӣ. калимасозиро ки ёд гирифтӣ, китобхониро ҳам ёд мегирӣ. акнун киссаҳои ман аз ин тахтачаҳои худ пур буданд ва дере нагузашта ман ҳамаи ҳарфҳои алифборо аз худ кардам. вале китобхон шудан чандон кори осон набуд. ман борҳо афсӯс мехӯрдам, ки орзуи хонданро кардам. то китобхон шуданам вақти зиёде гузашт. акнун хонданро ёд гирифтӣ, гуфт Виталис. мехоҳӣ, ки аз рӯи нота мусиқаамонро ёд гирем? агар нотаро ёд гирам, шумо бар ин суруд хонда метавонам. Виталис баъзан суруд мехонд. ба гумон ҳам намекард, ки ман бо кайфи тамом ба сурудхонӣ гӯш мекунам. ту мисли ман суруд хондан мехоҳӣ? албатта шумо бар ин не. ман нағз медонам, ки ин ғайриимкон мебошад, вале мехоҳам сурудхониро ёд гирам. сурудхонии ман ба ту маъқул аст? хеле маъқул. булбул нағз суруд мехонад, вале ба фикрам шумо боз нағзтар месароед ва сурудҳои шуморо гӯш карда ман метавонам гирья кунам, хандам. вақте ки шумо ягон чизи ғамангез ё дилангез месароед, суханони онро нафаҳмам ҳам, зеро шумо бо забони итолиявӣ месароед. ман модари меҳрубонамро ба хотир оварда ӯро дар хоначаамон мебинам. ман ба ӯ нигариста дидам, ки чашмонашон пур аз ашканд. он гоҳ пурсидам, ки мабодо суханони ман ба дили ӯ сахт нарасида бошад. не азизам, диққатомез ҷавоб дод ӯ. ман аз суханони ту хафа намешавам. баръакс, ту айёми ҷавонии маро, айёми нағзи гузаштаи умрамро ба хотир меоварӣ. ғам нахӯр, ман ба ту сурудамро меомӯзам ва азбаски ту қалби меҳрубон дорӣ, ту ҳам бо суруди худ одамонро гирёнда ва хандонда метавонӣ. ана мебинем. ва якбора суханонашро қатъ кард ва ман фаҳмидам, ки ӯ дигар дар ин мавзӯъ гап задан намехоҳад. чаро? ман ба ин савол ҷавоб ёфта наметавонистам. чаро? дертар ман сабабҳоеро, ки ӯро ба хомӯш гардидан водор карда буданд, фаҳмидам. рӯзи дигар Виталис чӣ тавре ки алифборо ба ман сохта дода буд, нотаҳором ҳамон тавр сохт. яъне онҳоро дар рӯи тахтачаҳояш чоркунҷаи хурдакак бурида дод. вай ба ҳар як чоркунҷа 5 хати музовӣ кашида, ба ҳар як тарафаш калиди зер ва дар зери дигараш калиди бамро бурид. вақте ки ҳама чиз тайёр шуд, дарс сар шуд ва бояд иқрор шавам, ки он аз дарси саводомӯзӣ дида хеле мушкилтар буд. Виталис, ки ҳангоми таълими ҳайвонҳо ботаҳаммул буд ва кунзеҳнии ман ноумед мешуд. вақти омӯхтани ҳайвонҳо ман худамро нигоҳ медорам, зеро медонам, ки онҳо ҳайвонанд, аммо ту ҷонамро баланд меорӣ. вай дастонашро ба осмон бардошта бо қувваи тамом бар ронҳояш мезад. душка, ки масхара кардани ҳар чизи барояш хандаовар ва нағз медид, ин ҳаракатро ёд гирифт ва азбаски қариб дар ҳар дарсҳои ман иштирок мекард, баробари дармонданам ба Виталис тақлид намуда, дарҳол дастчаҳонашро ба осмон бардошта ба ронҳои худ мезад. ҳатто душка ба ту механдад, хитоб мекард Виталис. агар ман ҷуръат карда метавонистам ба гапи вай эътироз намуда мегуфтам, ки душка на фақат ба шогирд, балки ба устод ҳам механдад. хушбахтона ким чӣ гуна чизи мубҳам ва иззату эҳтиром нисбат ба устод маро аз чунин эродгирӣ боз медошт. оқибат аввалин душвориҳо бартараф карда шуданд ва ман салфеджиро, ки Виталис дар порчаҳои коғазе навишта буд, суруда метавонистагӣ шудам. имрӯз вай дастонашро ба ронҳояш намезад, вале меҳрубонона бароям оҳиста оҳиста зада мегуфт, ки агар мин баъд ҳамин тавр кӯшиш кунам, ҳофизи нағз мешавам. маълум, ки дарсҳоимон як рӯз ду рӯз давом намекарданд. дар муддати чанд ҳафта ва то чандин моҳ киссаҳои ман аз тахтачаҳои чоркунҷа пур буданд. илова бар ин, Виталис фақат дар вақтҳои холӣ ба ман машғулият гузаронда метавонист. ба манзил гаштан вақти зиёдро мегирифт. ин аз дур ва ё наздик будани масофаи байни деҳаҳо вобаста буд. мо мебоист дар маҳалҳои тамошо нишон медодем, ки ба пули бисёр ҷамъ кардан умед буд. ролҳоро
ба сагон ва душка машқ мекардем, барои худамон хӯрок мепухтем ва баъд аз ҳамаи ин корҳо дар бораи хондан ва мусиқӣ фикр кардан мумкин буд. Машғулиятҳои мо аксаран ҳангоми дамгирӣ дар зери дарахт ё дар болои сангтӯдаҳо мегузашт. Одатан зери тахтачаҳояманро ба рӯи алаф ё қади роҳ паҳн мекардам ва ба ҳар ҳол ман бисёр чизҳоро ёд гирифтам. Илова бар ин, ман ба тай кардани манзилҳои дароз одат намудам, ки аҳамияти онҳо аз дарсҳои Виталис камтар набуданд. Вақти ҳамроҳи модарам бар Берн зиндагӣ карданам хеле камқувват будам, вале аз оварагардӣ ва ҳамеша дар ҳавои тоза будан дасту пойҳоям бақувват шуданд ва шушам тараққӣ кард. Пӯсти баданам шахшуд шуд ва ман ба хунукӣ, гармӣ, офтобу борон, муҳтоҷию мондагӣ ба осонӣ тоб меовардам. Ин гуна тобёбӣ ба ман ёрдам расонд, ки ба зарбаҳои бераҳмонии тақдир, ки дар ҷавонӣ борҳо ба сарам омада буданд, тоб биёрам. Боби 8. Суд. Як бегоҳ мо ба шаҳре расидем, ки дар соҳили дарё воқеъ гардида буд. қисми зиёди биноҳои он аз ғишти сурх сохта шуда буд. Анча безеб буданд. кӯчаҳояш бо қайроқсангҳои хурд-хурди нӯктез сангфарш буда, пойҳои мусофирони хастаро озурда мекарданд. Виталис ба ман гуфт, ки номи ин шаҳр Тулуза аст ва мо дар ин ҷо бисёр меистем. ҳар вақта барем мо пеш аз ҳама ҷои намоишбоби мувофиқеро ҷустуҷӯ кардем. чунин тамошоҷойҳо махсусан дар он қисми шаҳр, ки дар шафати боғи ботаникӣ воқеъ гардида буд, ба қадри кофӣ ёз шуданд. дар он ҷо марғзори зебое буд, ки атрофи онро дарахтони калон калон иҳота карда буданд ва хиёбонҳои бисёре ба он мепайвастанд. мо дар яке аз ҳамин гуна хиёбонҳо ҷой гирифтем. дар намоиши аввалинамон тамошобинони бисёре ҷамъ шуданд. бадбахтона полисие, ки дар навбатдорӣ меистод, аз пайдо шудани мо ба таври ошкоро норозӣ буд. ё аз сабаби он ки вай сагро дӯст намедошт, ё худ аз сабаби он ки мо тартиботро дар участки ӯ вайрон кардем. ба ҳар ҳол вай ба мо фармон дод, ки дарҳол аз он ҷо равем. албатта хеле хуб мебуд, агар ба полисия баробар нашуда ба гапи ӯ итоат мекардем. вале Виталис бо вуҷуди бечора буданаш хеле мағрур буд. ғайр аз ин, вай чунин мешуморид, ки дар ин кори вай ягон чизи ғайриқонунӣ нест ва бинобар он ба фармони полисия сар нафуровард. вақте ки Виталис ғазаби худро нигоҳ дошта намешуд, ба одамон аз ҳад зиёд ба одамона муомила менамуд. оё муҳтарам намояндаи ҳукумат, қонунеро, ки ба мо бар ин ширинкорони бенаво дар ҷойҳои умумӣ ба касби худ машғул шуданро манъ менамояд, нишон дода метавонад? пурсид Виталис ва кӯлоҳашро аз сар гирифта дуққат шуда тазим кард. полисия дар ҷавоб гуфт, ки Виталис набояд гап гардонад, балки бояд фармони ӯро иҷро кунад. албатта, ва ман ба шумо қавл медиҳам, агар шумо нишон диҳед, ки дар асоси кадом қарор ин фармонро дода истодед, дарҳол онро иҷро менамояд. он рӯзаш полисия монда рафт. Виталис бошад, кӯлоҳ дар даст, ҳалимона дуққат шуда ӯро ба нигоҳи лабрези эҳтиром гусел намуд. вале рӯзи дигар полисия боз ба мо наздик омада, аз болои арғамчин ҷаҳида гузашт ва дар миёни тамошо ба мо дарафтод: лутфан ба фуки сагҳо тумшуқбанд андозед. дағалона ба тарафи Виталис фарёд кард полисия: ба фуки сагҳо тумшуқбанд андозам. чунин қарори полисия аст ва бояд шумо онро донед. мо песаро, ки бемор дорӯи исҳол менӯшад ном дошт, акнун сар карда будем. азбаски мо ин песаро дар Тулуза бори аввал нишон медодем, тамошобинон онро бо шавқи калон тамошо мекарданд. мудохилаи полисия боиси эътирози тамошобинон гардид. халал нарасонед, монед тамошоро ба охир расонанд. Виталис бо ишораи даст аз тамошобинон хоҳиш намуд, ки ором шаванд. вай кӯлоҳашро аз сар гирифта чунон хам шуда таъзим кард, ки парҳои он ба замин расиданд ва ба полисия наздик шуда пурсид: ман ку хато нашунидам? муҳтарам намояндаи ҳукумат, ба ростӣ фармон доданд, ки ба фуки артистонам тумшуқбанд андозам. вале ҳарчӣ ки тезтар, бале, ба фуки сагҳоятон бандед, ба капи зербино ва долча тумшуқбанд андозам. аз полисия дида бештар ба тамошобинон муроҷиат карда хитоб намуд Виталис: аммо ҷанобон чӣ фикр мекунанд? духтури машҳури умумидунёӣ Капи агар тумшуқбанд дошта бошад, чӣ тавр беморро муолиҷа мекунад?
اجازه دهید سینیور دقت شما را به این جلب کنم که بیمار دارو را تنها به دهانش میخورد. دکتر کپی در پیش این گونه تماشابینان بازاروفت هم هیچگاه جرأت نمیکند تدبیر دیگری را به کار برد. برابر گفته شدن این سخنان قهقهاسی نهایت سختی خنده بلند گردید. معلوم بود که تماشابینان رفتار ویتالیس را معقول میدانستند. آنها به پلیسای میخندیدند، خصوصا به رفتار دوشکا که در قفای نماینده حکومت ایستاده مثل وی دستانش را چلیکوار بالای هم گذاشته، مشتش را با پهلویش تکیه داده، با قیافه و حرکت‌های حقیقتا غلطی سرش را به قفا پرتافته، لب و لنجش را برمه کرده بود. پلیسای از سخنان ویتالیس و خنده تماشابینان در قرض شده زود برگشت. در این وقت او مایمون را دید که آشکارا او را مسخره مینمود. آدم و حیوان یک چند ثانیه به روی یکدیگر نگاه کرده گویا منتظر لحظه‌ای بودند که کدامشان اولین شده چشمش را پایین میکند. گلدرست نوی خنده این لحظه را قطع کند. اگر فردا به فوک سختگاهتان تمشوق ناندازید با مشت به ما تهدید کرده فریاد زد پلیسای. من شما را به سود میدهم. تا فردا سینیور، گفت ویتالیس، تا فردا. من فکر میکردم که ویتالیس برای سگ‌ها تمشوق میخرد ولی او این کار را نکرد و بگاهی روزی از ماجرای خود به پلیسای چیزی نگفت. آنگاه جرأت نموده خود این را به او خاطررسان کردم. برای آنکه کپی پگاه در وقت تماشا تمشوقش بندش را از سرش نپرتاید برای پیشکی به آن آموزاندن لازم. نخواد تو فکر کنی که من به فوک کپی تمشوق بند آهنی میاندازم. آخه پلیسای ما را آرام نمیگذارد. غم نخور، من علاج میکنم که پلیسای به ما هیچ کار کرده نمیتواند و در عین زمان دست پروران من آسیبی نمیبینند. علاوه بر این بگذار تماشابینان کمی ذوق کرد برده خواندند. با توفیل پلیسای ما پول زیاد به دست می‌آوریم و خودش از این بیخبر در پیش اشتراک می‌نماید و رول خنده آور را که من برای او تیار کردم بازی می‌کند. این به تماشاهای ما بعضی دیگرگونی‌ها را علاوه می‌نماید. تو پگاه تنها دوشکا را گرفته به میدانچه میروی، ریسمان‌ها را میکشی و یک چند سرود میخوانی. وقتی که مردم به قدر کافی جمع شدند دو پلیسای هم آمده ماند. من همراه سگام به آنجا حاضر میشوم. آنگاه محضکه سر میشود. در این بابت من فکری تماما دیگر داشتم. من اصلا نمیخواستم که بی خوجینم به میدانچه رفته خودم تنها به نمایش تیار شوم، ولی از بس که خلق و اطوار سینیور ویتالیس را میدانستم میفهمیدم که نه گفتن فایده ندارد. وی به هیچ وجه از نیت نشان دادن نمایش چه فکر کرده یافته‌اش دست نمیکشید. پگاهی روزی دیگر من به جای مقرری‌مان روان شدم و زود ریسمان‌ها را کشیدم. اکنون یک چند ضرب نواخته بودم که از هر طرف تماشابینان جمع شدند و اطراف جایی را که من ریسمان کشیده بودم زیچ احاطه کردند. وقتهای آخر ویتالیس به من نوازی را یاد میداد و من یک چند آهنگ را نغز مینواختم و یک سرود نیاپولیتانی را به او جور شده میسرودم و همیشه به شنوندگان معقول میشد. من اکنون خود را آرتیست حقیقی حساب میکردم و اکثر وقت موفقیت تروپمان را از استعداد خودم میدانستم، ولی امروز نقد میفهمیدم که مردم برای شنیدن سرودخوانی من جمع نمیشدند. تماشابینانی که دیروز در وقت ماجرا به پلیس حاضر بودند باز آمده رفیقانشان را هم همراهشان آورده بودند. مردم تولوز پلیسای‌ها را چندان دوست نمی‌داشتند و حس کنجکاوی همه را فرار گرفته بود و که این ایتالیایی پیر از ماجرای دیروزه خود را چطور می‌رهاند. گرچند ویتالیس فقط تا پگاه سینیور گفته باشد هم همه نقص فهمیده بودند که تماشای در اساسی در پیش ایستاده غلطی می‌شود و در آن برای پلیس عیبجوی بدجهل خندیدن ممکن است. بسیاری تماشابینان مرا همراه دوشکا دیدند. اندکی ناامید شده بودند و یک ذره از من میپرسیدند ایتالیایی پیر میآید یا نه؟ وی حاضر میآید. سرودخوانیم را دوام داده جواب میگرداندم من، ولی خوجینم نه بلکه پلیسای آور استامد. دوشکا همان زمان او را دیده ماند. آنگاه وی به پلیسای تقلید نموده دستش را به دو پهلویش گذاشته سرش را به قفا پرتافته با قیافه پرغرور و قامتش را به طرز خنده‌آور راست گرفته پس و پیش قدم میگذاشت. تماشابینان یکباره خندیده چپک زدند. پلیسای سراسیمه شد و با غضب به من نظر انداخت. معلوم بود که این حال ذوق حاضران را دوچند گرداند. من سخت به تشویش افتاده بودم. همه این با چی میانجامیده باشد؟ اگر پلیسای به من گپ زند به او چی جواب دهم؟
полисай аз ҳафташ сахт ба ғазаб омада буд. вай ба дарвозаи ресмон қадам зада ва чунон хашмгинона ба ман менигарист ки аз оқибати шуми ин кор метарсидам. душка ҷиддӣ будани вазъияти маро нафаҳмида полисайро масхара менамуд ки хандаи тамошобинонро қатъ намегардид. ман ҷони полисайро ба лабаш оварданӣ нашуда душкаро ҷеғ задам, вале душка ба гапам гӯш накарда аз ман мегурехт ва ҳангоме ки ӯро доштанӣ шудам аз дастам раҳо кард. намедонам ин чӣ тавр рӯй додамон, аммо зоҳиран полисай аз шиддати қаҳру ғазаб аз худ рафта гумон мекард ки ман маймунро ба муқобили ӯ барангехта истодам ва зуд аз болои ресмон ҷаҳида гузашт. ду бор хез зада ба назди ман расид ва бо як тарсокӣ маро аз по ғалтонд. вақте ки аз ҷой бархостам, виталис гӯё аз зери замин баромада бошад дар байни мо аз дасти полисия дошта меистод. чӣ ҳақ доред ки ин кӯдакро мезанед? хитоб намуд вай. ин разилист. полисай мехост раҳо кунад, аммо виталис аз дасти ӯ сахт медошт. якчанд сония онҳо ба рӯи якдигар нигоҳ карда истоданд. полисай аз шиддати ғазаб сабру тоқаташро аз даст дода буд. виталис дар ин ҳолат аҷоиб менамуд. вай сари зебои сафедашро баланд бардошта меистод. дар чеҳрааш осори нафрат намудор гашта аз шиддати ғазаб субҳ сурх шуда буд. ба назарам чунин менамуд ки танҳо ба як намуди вай аз шарм бояд замин кафаду полисай дарояд. аммо ҳеҷ ҳодисае ба ин монанде рӯй надод. вай ба як ҳаракати тунда дасташро аз дасти виталис халос карду ба гиребони ӯ чанг зад дағалона тела дод. виталис аз шӯри ҳаяҷони қоматашро рост карда ва худро аз чанголи полисай халос карданӣ шуда салб ба дасти ӯ зад. аз мо чӣ мехоҳед? пурсид виталис. ман бояд шуморо ҳабс кунам. гардед ба полисия меравем. магар барои ин кӯдакро задан лозим аст? бо ҳаяҷон гуфт виталис. хомӯш, аз қафои ман биёед. виталис аз нав ҳолати хунсардонаро ба худ гирифт. вай муқобила накарда ба тарафи ман рӯй оварда гуфт. ба ошхона раву, ҳамроҳи сагон дар он ҷо бош. чӣ кор карданатро дар оянда ба ту хабар медиҳам. вай суханонашро давом дода натавонид, зеро полисай дағалона ӯро аз паси худ кашола кард. ман ба дили ғамгин аз бағоят пурхавотир ба корвонсарой баргаштам. он давре ки ман аз виталис метарсидам кайҳо гузашта рафта буд. ман ба вай самимона дил бастам ва ин дилбастагии ман рӯз аз рӯз меафзуд. мо на фақат аз пагоҳ то бегоҳ ҳамроҳ будем, балки баъзан шабҳо ҳам аз якдигар ҷудоӣ надоштем. ӯ ба ман чунон ғамхорӣ менамуд ки падари мушфиқ ҳам ба фарзанди худ ин хел ғамхорӣ ин қадар намекард. виталис ба ман хондан, навиштан, шумурдан ва сурудхониро ёд дода буд. рӯзҳои хунук ӯ кӯрпаи болишташро ба ман медод. дар ҳавои сари гарм бошад бори маро бардошта мебурд. дар сари стол ё худ дурусттараш дар вақти хӯрокхӯрӣ зери мо гоҳ-гоҳ дар сари стол хӯрок мехӯрдем. виталис ҳеҷ гоҳ луқмаи серравғанро ҷудо карда намегирифт, балки хубу гандаашро ҳамеша баробар тақсим менамуд. рости гап, вай баъзан аз гӯша мекашид ё худ бар буни гарданам мезад, вале ман аз ин намеранҷидам, чунки ғамхорӣ, суханони меҳрубонона ва илтифоти ӯро ҳамеша дар хотир доштам. хулоси калом, ман ӯро дӯст медоштам. ӯ маро ҷудоӣ маро сахт ғамгин намуд. ман бевай чӣ кор кунам? чӣ тавр бо чӣ рӯз гузаронем? виталис одатан пулро бо худ гирифта мегашт ва дар вақти рафтанаш фурсат наёфт ки онро ба ман диҳад. дар кисаи ман ҳамагӣ якчанд пули майда монда буд. маълум буд ки ман бо ин пул душка, сагҳо ва худамро хӯронда наметавонистам. ду рӯзро ман бо ташвишу изтироби пурҳаяҷоне гузарондам ва ҷуръат намекардам ки аз саҳни ҳавлии ошхона ба ягон ҷо бароям. ниҳоят рӯзи сеюм шахсе аз виталис ба ман мактуб овард. вай дар мактубаш навишта буд ки дар рӯзи шанбе суд мешавад. барои ба намояндаи ҳукумат муқобила нишон додан, полисайро таҳқиқ карданаш ӯро айбдор карда мешавад. ман оташин шуда хатои калоне содир намудам ва эҳтимол барои ин корам ҷазои сахт бинад. ва ба ту ин дарси хубе хоҳад шуд. баъд аз ин маслиҳат медод ки чӣ кор кунам. дар охири мактуб туро оғӯш мекунам гуфта навишта буд ки хоҳиш менамуд ки ба ҷои ӯ капи, душка ва долче ва зербинор навозиш кунам. ман дарак ёфтам ки мурофиаи судаш соати 10 пагоҳӣ сар мешавад. рӯзи шанбе соати 9 худро ба дари судхона расонидам.
چیها گفت از وای چیها پرسیدم و چی جواب داد در خاطرم نیست. من نهایت به هیجان آمده بودم و چیزی به گوشم نمی‌درآمد. نه چیزی را میفهمیدم. اصلا من مقصدی گوش کردن نداشتم، بلکه تنها نگاه میکردم. بس من به خوجینم که مویهای سفید درازش را به قفا پرتافته خجل و غمگین راست میایستاد مینگریستم. به رئیس سود که او را استثنا مینمود نگاه میکردم. به این طریق گفت رئیس سود اقرار هستید که پلیس شما را دستگیر کردگی را یک چند بار زدید؟ یک چند بار نه جناب رئیس، بلکه یک بار زدم که خود را رها کنم. در این سین سال شما نباید سبکی میکردید. گپتان حق، اما بدبختانه کس نه همه وقت موافق خواهش رفتار میکند. اکنون دعوای پلیسای را میشنیم. پلیسای واقعی روی داده را نقد کرده شلاق خوردگیش را نه، بلکه بیشتر مسخره کنی مردم را تاکید کرد. من باوری داشتم که ویتالیس را آزاد میکنند، اما این طور نشد. بعد او یک منصبدار دیگری سوید برآمد کرده یک چند دقیقه گپ زد و اعلان کرد که ویتالیس به این عیبدار کرده میشود. پلیسای را هم به گپ و هم به رفتارش تحقیر کرده است. بنابر همین سوید او را 2 ماه به حبس حکم کرده 100 فرانک جریمه میاندازد. من از بین اشک چشم پوشیده شدن دری را که ژاندارم از آن ویتالیس را برآورده بود ندیدم. بابی نو، من تنها میمانم. وقتی که من به دل نهایت غمگین و چشمانی از گره سوپ سرخ به کاروانسرای برگشتم، صاحب آشخانه مرا در کنج دروازه نگاه داشته پرسید: خوش کاری خوجینه چی شد؟ حبس کردن. چقدر؟ 2 ماه. چند پول جریمه؟ 100 فرانک. 2 ماه و 100 فرانک. یک چند بار تکرار نمود. من رفتنی شدم. او مرا نگاه داشته گفت: خوش اکنون تو چیکار کردنی هستی؟ نمیدونم. شاید برای خورد و خوراک خودت و حیوانها پولت باشد. نیست. از این میبارد که تو به امید من هستی. نه، من به هیچ کس امید نمیبندم. این گپت معقول. سخنش را دوام داده گفت صاحب آشخانه: به این هم خوجینت از من خیلی قرضدار است. من تو را 2 ماه دراز پاییده نمیتونم، زیرا نمیدونم که او پولش را داده میتواند یا نه. از اینجا برآمده رفتن درست میاد. برآمده روم به کجا؟ اینش کاری من نه. من نه پدرت هستم و نه خوجینت. من لحظه کرخ شده ماندم، ولی بعد قرار دادم که درست میگوید. وای به من چی میشود؟ کی میشود در حق من که باید به من غمخواری کند؟ خوش اکنون سگ‌ها و میمونت را گیر و از اینجا دفع شو، ولی خلطه خوجینت را البته مانده رو. بعد برای خلطه‌اش را گرفتن میاد و ما حساب کتاب میکنیم. مادامی که شما باوری دارید که خوجینه برگشته خزش را صاف میکند، رخصت دهید تا آمدنش در همینجا ایستیم. وای پول نگاهبینی ما را میدهد. تو چنین فکر میکنی عزیزم، ولی پولی یک چند روزه رو دادن دیگر است و پولی 2 ماهه رو دادن دیگر. من کوشش میکنم که هرچی کمتر خوراک خورم. حیوان‌ها چی؟ نه، برآمده را تو در دهها تماشا داده روزت را گذرانده پول کار کرده میتوانی. آخر خوجینم مرا از کجا مییابند؟ گوش کن، تو به جانم رساندی. هرچی تیزتر برآمده گم شو. برای تیاری 5 دقیقه وقت میدیم. برای حوالی برگشته اگر بینم که حالا هم در همینجا ایستادی روزت رو میبینیم. من نقص میفهمیدم که ایستار کردنم فایده ندارد. به سیزخانه درآمده گردنبند سگ‌ها و دوشکه را کشودم. خلطه‌ام را گرفته خود اود را به کیت آویختم و از آشخانه برآمدم. صاحب آشخانه در نزد دروازه ایستاده به من نگاه میکرد. اگر به تو مکتوب بیاید، فریاد زد وی، من گرفته میمانم. از بس که سگان من تمشوقبند نداشتند شتاب میکردم که از شهر تیزتر برآمده روم. اگر به پلیسای واخوردم چی میگوید؟ برای خریدن تمشوقبند پول نداشتم و در حقیقت در کیسه من کمتر پول معده مانده بود. رفت و ویتالیس در حبس بود. مرا هم دوران آنگاه حال سگ‌ها و دوشکه چی میشود. اکنون من خوجین تروپا سردای اویله بودم و تمام مسئولیتی به گردن افتاده را حس میکردم. سگ‌ها پیش میتاختند. من هر زمان سرم را برداشته غمگینانه به من نگاه میکردند. من میفهمیدم که آنها گرسنه‌اند. دوشکه در درون خلطه مینشست. دم به دم از گوشم کشیده مرا مجبور مینمود که به سوی وی برگردم. آنگاه وی پرمعنایانه شکمش را میمالید. خودی من هم خیلی گرسنه بودم، ولی با پول بودگیمان فقط یک بار خوراک خورده میتوانستیم و عقلانه میبود که اگر این کار را ثانی‌تر کنم. ما قریب 2 ساعت راه پیمودیم. من باشم همانا میترسیدم که از راه بیستم. سگ‌ها طرف به من التجاآمیز نگاه میکردند. دوشکه باشد دم به دم
از گوشم کشیده شکمش رو سخت‌تر می‌مالید. نهایت من قرار دادم که ما از تولوز خیلی دور رفتیم و از پلیسای نترسیم هم میشود. من به اولین نانوایخانه در آمدم، خواهش کردم که 1.5 قداق نان برکشیده دهند. من نان نقد رسد 2 قداق. گفت زنکی نانفروش برای حیوانات شما این کمی میکند. بیچاره‌ها سیر کردن لازم. البته این نان برای ما کمی میکرد، ولی اگر 2 قداق میخریدم برای پگاه پول نمیماند. من در دل زور حساب کرده برآمدم. به زنکی نانفروش گفتم که به من 1.5 قداق کفایت است و خواهش میکنم که زیاد نبرد. خوب جواب داد وی. از نان 6 قداقی که یک ریزگی نمانده ما همش رو خورده میتونستیم. وی مقداری منگفتگی را بریده و بالای ترازو گذاشته آن را اندکی زیر کرد. پول 2 سانتیم زیاد بوده است. گفت وی و پولهای مرا به درون قوطی پرتافت. من بسیار دیدم که آدمان بقیه پول معده‌شان را نمیگفتند و میگفتند که لازم نیست، ولی این 2 سانتیم برای من اهمیت کلان داشت و من به هیچ وجه از گرفتن آنها روی نمیگرداندم. اما من به طلب کردن بقیه پولم جرأت نکردم و خاموشانه از دکان نانفروشی برآمدم. سگ‌ها نان را دیده به جست و خیز درآمدند. دوشک چرا زده از موی سرم میکشید. ما دور نرفتیم. من به تنه اولین درختی که از پیشمان برآمده بود او را تکیه کننده برای علف دراز کشیدم. سگ‌ها در رو برایم می نشستند. کپی در میانه زربینو و دولچه از 2 پهلو جای گرفتند. تنها دوشکه که از دیگران دیده کمتر مانده شده بود تیاری میدید که لقمه به خودش معقولش را دوست داد. تقسیم نمودن یک پارچه نان کاری آسان نبود. من تا حد امکان نان را 5 بولک نموده یک بردگی به هر کدامشان تقسیم کرده دادم. هر یکی با نوبت حصه خود را میگرفت. دوشکه که از ما دیده کمتر خوراک میخورد به زودی سیر شد. آنگاه من از وی رسمه وی 3 تکه نان را به خلطه انداخته ماندم که سانه‌تر به سگ‌ها دهم. پس از اندک دمگیری من به رفتن اشاره کردم. اکنون برای خوراک فردا به هر راه که باشد پول کار کردنمان لازم بود. تخمینا بعد از 1 ساعت ما به دیهچه رسیدیم که برای اجرای نقش‌های من تماما موافق می‌نمود. من ارتیست‌هایم را برای نشان دادن تماشا لباس پوشاندم و ما با نظام به دیه درآمدیم. بدبختانه همراهمان ویتالیس بوبنایش نبود. عادتا قد و قامتی با صلابتی وی دقت همه را به خود جلب میکرد. من خرد لاغر بودم و در چهره‌ام علامت تشویش و دودلگی نمایان بود. در وقت راهگردی‌مان من به گرد و اطراف نظر انداختم. میخواستم ببینم که ما به مردم چگونه تأثیر میبخشیم. افسوس که مردم به ما نگاه میکرد ولی کسی از پس ما نمیآمد. ما به میدانچه نه چندان کلانک در میان جای آن در سایه درختان چنار فواره واقع کرده بود آمدیم. من او را به دست گرفته مشق ورس را نواختم. موسیقی خیلی شوق‌آور بود. پنجه های من در روی تارها ماهرانه حرکت میکردند ولی دلم غم انگیز بود. من به زربینو و دولچه فرمان دادم که به هوای ورس رقص کنند. آنها اطاعتکارانه به ضرب موسیقی به چرخ‌زنی درآمدند. یک چند زن در آستانه خانه‌هایشان نشسته توی می‌بافتند، بین خود گم می‌زدند، ولی هیچ یکی از آنها برای نزد ما آمدن از جای نجنبید. من نواختن دوام میدادم. زربینو و دولچه باشند میرقصند. ناخست کودکی خردککی که به زور راه میگشت از نزد خانه‌شان به طرف ما نگاه کرده آمدن گرفت. من برای آنکه او را نترسانم به سوی خود جلب نمایم پس نواختن گفتم. کودک دستانش را به پیش دراز کرده در حالتی که میکلوید آهسته به ما نزدیک میشد. بعد از یک چند قدم نهادن او به نزد ما رسید. مادر وی سرش را برداشته دید که پسرش در نزدش نیست، به ترس افتاد. ولی او به جای آنکه نزد پسرش دویده بیاید، من به این باوری داشتم، نام او را گفته جیغ زد و کودک اطاعتکارانه برای آمده‌اش برگشته رفت. شاید مردم اینجا رقص را دوست نمی‌دارند. من به زربینو و دولچه فرمان دادم که بخوابند و خود به خواندن سرود نیاپولیتانیام شروع کردم. احتمال هیچگاه من آن را اینقدر از سطح دل اجرا نکرده بودم. من اکنون به خواندن بند دوم سرود سر کرده بودم. دیدم که شخص تیز قدم پرتافته به طرف ما میآید و او در تن کمزورچه و در سر کلاه فطر دارد. خیریت، من به غیرت تمام خواندن گفتم. های فریاد کرد وی، در اینجا چیکار میکنی نوبکار؟ من از این گونه معامله حیران شده خاموش گشتم. آخر جواب میدهی یا نه؟ فریاد زد و سرود خواند ایستادم. جناب، برای در میدانچه اوکروگ ما سرود خواندن رخصتنامه داری؟ نه جناب. نباشد از اینجا تیزتر دفع شو که تو را داشته نبرم. بله جناب. مرحمت کرده مرا پاسبان دیه گفته مراجعت کن و از اینجا دفع شو گدای پلید. پاسبان دیه از تجربه خود من اکنون میدانستم که
نه با گپی پلیسای‌ها و نه با گپی پاسپانان دیها مقابلت کردن لازم نیست. من یک بار به قفا گشته به همان راهی که آمده بودم تیز قدم پرتافته رفتم. گدای پلید، این دروغ. من صدقه نپرسیده بودم. من سرود میخوندم، میرقصیدم و برای یک لب نان پول کار میکردم. مگر من یگان کاری بد کرده بودم؟ 5 دقیقه نگذشته من الکی از این دهه مهمان بیزار ولی نغز محافظت شده برآمدم. سگ‌ها سرشان را غمگینانه خم کرده از قفای من میدویدند. احتمال آنها پی برده بودند که کار ما برار نگشته است. اکنون در زیر آسمان گشاد و بی خوراک شام خوابیدن لازم میآمد. به آنها رو آورده گفتم من برابر نام خوراک شام را گرفتند. حیوانها برابر غرغر کردند. من بقیه پولی در کیسم بودگی را برآورده به آنها نشان دادم. من همان پولی که باقی مانده است. اگر این را امروز صرف کنیم برای پگاه نام پولی نمیماند و از بس که ما امروز خوراک خوردیم بهتر است که فکر فردا را کنیم. و من پولها را باز به کیسه‌ام انداختم. کپی و دولچه خاموشانه سر خم کردم ولی زیربینا که چندان اطاعتکار نبود غرغر کردن گرفت. به همین طریق من مسئله خوراک را حل نموده میبایست غم جای خواب را میخوردم. به وقتی ما هوا نغز بود و حتی در زیر آسمان گشاد خوابیدن هم خوش بود. فقط جای یافتن لازم بود که از گرگان اگر آنها در همینجا مبادا باشند و از پاسبانان دهات روز شدن ممکن باشد. من از گرگان دیده از پاسبانان بیشتر میترسیدم. راهی بی‌آخری دوام میکرد. شعاعهای آخرین آفتاب فرو رفت ایستاده را غایب میشدند. ما باشیم حالا هم جای خواب نمیافتیم. ما اکنون در بیشی کلانی که جا جا از پیشمان یلنگی میبرآمد راه میرفتیم. در میان جای این یلنگی ها خرسنگ های سنگ خارا قد میکشیدند. محل جای حزن‌آور و از نظرها دور افتاده بود ولی من از فکر گذراندم که از این خرسنگ ها به نفع ما خدمت رساننده ما را از خنکی شب محافظت خواهد کرد. من از راه تاب خورده از بین سنگ‌های گذشته رفتن گفتم. به زودی خرسنگ کلانی را دیدم که درون آن گویا غاری را تشکیل میکرد. شمال به آنجا سوزنبرگ بسیاری رفته درآورده بود. ما به این جای بهتری آرزو کرده نمیتونستیم. ما بستر داشتیم که در راست کشیده خوابیده میتونستیم و سرپناهی داشتیم. فقط برای طعام شاه یک برده نان نمیرسید و بس. ولی از این دست و دل شستن لازم بود. پیش از خوابیدن به کپی فرمان دادم که ما را پاسبانی کند و سگ وفادار چون پاسبان در بیرون ایستاد. من میتوانستم تماما آسوده خواب کنم. اگر کسی به ما نزدیک میشد کپی ما را آگاه میکرد. من دوشکه را به کمزولم پیچانده به بالای سوزنبرگ‌های خشک دراز کشیدم. زیربینا و دولچه در پایان پای من حلقه زده خوابیدند ولی خوابم نمیبرد زیرا تشویشم از ماندگیم دیده زیادتر بود. روز یکم سیاحت ما خیلی به موفقیت گذشت. پگاه چی میشده باشد؟ در کیسه من همگی 3 سوم مانده بود و خلاص. اگر من تماشا نشان داده نتوانم چطور حیوانها و خودم را به خوراک تامین کرده میتوانم؟ چطور تمشوق میخرم و برای سوزخانه از کجا اجازت میگیرم؟ نخود ما از گرسنگی در یگان بیشتر در زیر بوته مرده رویم. من همه این را از فکر گذرانده به ستاره ها که در آسمان تیره یلتریاس میزدند نگاه میکردم. خاموشی تام حک فرمان بود. نه شرخشیری برگ درختان، نه فریاد پرنده ها، نه در راه قیچیراس چرخ عرابه شنیده میشد. چطور من غریبی بیکس و کوی بودم. چشمم پر از اشک شد و زار زار گریه کردم. کنی مادر مهربانم ویتالیس بیچاره نخواست به موی سرم رسیدن نفسی سبکی را حس نموده زبان تر و گرم رویم را لسید. این کپی بود. وی هنگاسی گریه مرا شنیده برای آرام کردن من آمده بود. آنگاه من تمشوقچه او را سخت بوسیدم. وی غمانگیزانه الاس کشید و به نظرم چنان نمود که او نیز برابر من گریه میکند. باب 10 خانه‌چی شنا-کننده. وقتی که من از خواب بیدار شدم الکی چای شده بود. پرندگان در شاخساران نغمه‌سرایی میکردند. در کیم کجا ناقوسی کلیسا زنگ میزد. آفتاب بلند برآمده بود. شعاعهای گرم جانبخش آن تن و جان را گرم میکردند. خودمان را زود به ترتیب آورده به آن طرفی که صدای ناقوسی کلیسا شنیده میشد روان شدیم. در آنجا دیه و در دیه حتما نایوانخانه هم بود. وقتی که کس تمام پیشین و شام نخورده میخوابد گرسنگی پگاهی بر وقت خود را معلوم میکند. من قرار دادم که بود شد پولم را صرف نمایم بعد یگان علاج میکنیم. حاجت نانوایخانه را سراغ کردن هم نشد. حس شامه من قریب مثل همین حس شامه سگان
нозук гардида буд ва ман аз дур бӯи форими нони гармро ҳис намудам. Ноштоямон дарҳол тамом шуд, зеро ба ҳар яке мо якбурдагӣ нон расида буд. охир ба пули доштагиамон ҳатто як қадоқ нон ҳам харида натавонистем. акнун фикри пулёбиро кардан лозим буд. ман дар ҷустуҷӯи тамошоҷои муносиб аз байни деҳа гузашта мерафтам ва ба одамон назар карда фаҳмиданӣ мешудам ки онҳо ба мо чӣ тавр муносибат мекунанд. ман дарҳол ба нишон додани тамошо сар карданӣ будам, зеро ҳоло барвақт буд, вале мехостам майдончаи муносибиро ёфта нисфирӯзӣ ба он ҷо баргардам. ман ғарқи ин фикру хаёлҳо бам будам ки якбора аз қафо садои баланди доду фарёдро шундам. дарҳол баргашта дидам ки Зербино аз пиразане мегурезад. вай аз бепарво мондани ман истифода бурда ба хонаи даромада як порча гӯшт дуздидааст. дузро доред, фарёд мезад пиразан, вайро доред, ҳамаашонро доред. ман аз ин кирдори сагам ба андозаи худро гунаҳкор ҳис карда роҳи гурезро пеш гирифтам. агар пиразан ба ивази гӯшт аз ман пул талаб мекунад, ман чӣ кор мекунам? ман пули ба ӯ медодагӣ надорам ва метавонад маро дастгир кунад. капе ва долче аз ман қафо намемонданд. душка ки дар сари китфам менишаст ба гарданам сахт часпида гирифта буд ки нафтад. шояд ба мо расида гирифта наметавонистанд, аммо одамони аз рӯи баромеомадагӣ моро дастгир карданашон мумкин буд. ба бахти мо аз пешамон кӯчаи хурдака ки баромадамон, мо тозон ба он кӯча даромадем ва то ба дашти васеъ баромадан ҷонҳавлӣ ба тамоми қувва давидем. ман фақат истодам ки нафасам мегашт ва дигар мадори давидан надоштам. мо қариб 2 километр давида будем. ман баргашта дар қафо касеро надидам. капи ва долче аз паси ман медавиданд. Зербино бошад, эҳтимол барои хӯрдани порчаи гӯшти дуздааш ақиб монда буд. ман номи ӯро гирифта ҷиғ задам, вале ӯ гунаҳро нақс фаҳмида аз ман гурехт. ман мебоист ба Зербино ҷазои сахт медодам, вагарна сагони дигар ҳам ба ӯ тақлид мекарданд. вале чӣ илоҷ созам ки ӯ баргардад? барои ёрӣ ба капи муроҷиат кардан лозим омад. Зербиноро ба назди ман биёр, фармон додам ман ба ӯ. капи итоаткорона аз паи иҷрои фармон шуд. то омадани сагон ман қарор додам ки дам гирифта фикрамро ба як ҷо ҷамъ кунам. ба замин ҷое ки ман ба дамгирӣ нишаста будам истироҳатгоҳ буд. мо тасодуфан ба соҳили канали ҷанубӣ баромада мондем. об, дарахтони сабз, сабзазори тару тоза, ҷойчаи хурдакар ки аз дари танги сесанг ҷорӣ шуда меомад, бо растаниҳои сабзу хуррам пӯшида шуда буд. ҳамаи ин манзараи назаррабои табиат бинандаро шод мекард ва то омадани сагон дар ин ҷо дам гирифтан гуворо буд. вале аз байни 1 соат гузашта бошад ҳам аз сагон дарак набуд. ман ба ташвиш афтодам. оқибат капи худаш танҳо бо сари хам давида омад. Зербино канӣ? капи бо намуди гунаҳкорона дар поёни пои ман дароз кашид ва он гоҳ ман дидам ки як гӯши вай хуншор аст. маълум мешавад ки Зербино итоат накардааст. то тавба карда ба ихтиёри худ гашт омадани ӯ интизор шудан лозим меояд. ман дар зери дарахт дароз кашидам ва аз тарси он ки душка мабодо аз паси Зербино равад, вайро бастам. капи ва долче дар паҳлӯи ман мехобиданд. вақт мегузашт, аз Зербино дарак набуд ва номаълум хобам бурда мондааст. вақте ки аз хоб бедор шудам, офтоб рост ба болои сарам меистод. агар ба офтоб нигоҳ накунам ҳам мефаҳмидам ки аллакай гашти рӯз шудааст ва аз он даме ки бурдаи охирин нонро хӯрда будем вақти зиёде гузаштааст. маълум буд ки сагон ва душка ҳам хеле гурусна монданд. капи ва долче ба қиёфаи ғамгин меистоданд. душка лабу рӯй бурма мекард. аз Зербино ҳанӯз дараке набуд. ман номи ӯро гирифта ҷиғ задам, ҳуштак мекиштам, вале ӯ намеомад. вай нағзакак ношто карда дар зери ягон бутта кайф карда мехобид. вазъияти ман то рафт мушкилтар мешуд. агар монда равам, вай гум шуда моро наёфтанаш мумкин. агар мунтазир шуда нишинам, барои як луқма нон яктин кор карда наметавонам. гуруснагӣ то рафт худро маълум мекард. сагон аз маҳзунӣ чашм барои ман намеканданд. душка шикамашро мемолид ва норозиёна ғулғул мекард. агар оҳанги шӯхиро навозам, шояд ғами ҳайвонҳо андеке сабук шавад. ба ҳар ҳол агар ман уд навозам, сагон ва душка рахт кунанд, вақт тезтар мегузарад. ман удро гирифтаму пушт ба канал гардонда оҳанги вақсро навохтам. дар аввал артисҳои ман зоҳиран тамоман хоҳиши рақсидан надоштанд. як бурдан он бештар ғамашонро дун мекард, вале оҳиста оҳиста зиндадил шуданд. оҳанги мусиқӣ ба онҳо таъсири мувофиқ бахшид ва онҳо гуруснагиро аз хотир набароварданд. ман менавохтам, сагҳо мерақсиданд. офарин! ба нохост аз қафои ман овози ҷаронгосии бачагонаи баланд гардид. ман зуд пас гашта биржаи на он қадар калонеро дидам ки 2 асп дар соҳили муқобил онро мекашид. ман чунин биржаи аҷоибро то ҳол надида будам. вай нисбат ба он биржае ки одатан дар каналҳо шино мекунанд хеле кӯтоҳ
و در صحن آن ایوانی بود که رستنی‌های پیچان آن را پیچانده بودند. در ایوان زنی صاحب جمال با چهره معصوم می‌ایستاد. در نزد وی پسر بچه همسن من می‌خوابید. احتمال همان بچه آفرین گفته باشد. گفته فریاد زده بود. من از تعجب به خود آمده قرار دادم که در اینجا هیچ چیز مرا تهدید نمی‌کند و کلاهم را برداشتم تا که برای چپک زنی منتداری اظهار نمایم. شما برای دلخوشی خود نواخته ایستادید؟ پرسید از من جوانزن. او با لهجه خارجی گپ می‌زد. ارتیست‌های من باید هر روز مشق کنند. غیر از این من خواستم که کمتر وقت چاقی کنم. پسر بچه اشاره کرده بود که جوانزن به طرف او خم شد. باز یگان آهنگ دیگر نمینوازید. وی سرش را برداشته از من پرسید مگر من تکلیف تماشابینان را که در وقتش رسیده آمده بودند رد کرده میتوانستم؟ به شما کدامش معقول، رقص یا آهنگ شوخ؟ البته آهنگ شوخ. فریاد کشید پسر بچه. ولی جوانزن سخن او را برده گفت که رقص را دوست می‌دارد. رقص بسیار کوتاه است. اعتراض نمود پسر بچه. بعد رقص اگر تماشابینان محترم خواهش داشته باشند رنگ‌های گوناگون نمایش میدیم که در سیرک‌های بهترین پاریس نشان داده میشوند. ویتالیس همین طور گپ میزد و من کوشش میکردم که این سخنان را مانند وی با تنتنه تلفظ کنم. بسیار خوب که آنها از آهنگ شوخ روی گرداندند. برای من به زیربین و نشان دادن تماشا خیلی مشکل بود. علاوه بر این چیزهای درکاری و لباس‌ها نبودند. من باز او را گرفته به نواختن والس سر کردم. همین زمان کپی با پنجه‌اش دالچه را آغوش کردم و آنها به چرخزنی دراندند. ثانی دوشکا خودش تنها رقص کرد. بعد از این ما همه نیرنگ‌های خود را نشان داده ماندگی را تماما از خاطر برآوردیم. ارتیست‌های من احتمال فهمیده بودند که به عوض محنت‌های خود خوراک خواهند گرفت و چطوری که من نسبت به خودم رحم نمی‌کردم آنها نیز قوه خود را دریغ نمی‌داشتند. در وقت اجرای یکی از نامرها نخست از پس بوته زیربینا برآمد. وقتی که رفیقانش به او برابر شدند و گویا حادثه روی نداده باشد در جای مقرری خود ایستاده به اجرای رول خود شروع کرد. من هم او نواخته هم به ارتیست‌هایم نگاه کردم. در عین زمان به پسر بچه نظر می‌انداختم. هرچند تماشا به وی خیلی معقول بود همینش مرا در حیرت می‌ماند که وی تماما از جایش نمی‌جنبید. وی برای به ما چپک زدن فقط دستانش را برداشته در حالتی که دراز کشیده بود نجنبیده می‌خوابید. به نظر چنین می‌نمود که وی به تخته‌ای که در بالایش خوابیده بود بسته شده باشد. شمال بیزر نامعلوم به ساحل ما رانده آورد و من اکنون او را نقد دیده میتوانستم. موی سری بچه مله و رنگی رویش چنان پریدگی بود که هستگی پوستی تونکش پیشانیش رقچه های کبود نمودار بودند. از افاده چهرهش علامت بیماری حلیمی و غمگینی نمودار بود. برای تماشا چند پول دادن من لازم؟ پرسید از من جوانزن. چقدر که تماشا به شما معقول باشد اینطور باشد و چه پول بسیار دادن لازم؟ گفت پسر بچه. بعد وی با زبانی به من نامفهوم باز یکچند کلمه دیگر اضافه نمود. ارتور ارتیست‌های شما را از نزدیکتر تماشا کردن می‌خواهد. مراجعه نمود به وی جوانزن. من با کپی اشاره نمودم و که وی جهیده به صحنه بیرجا برآمد. دیگرهایش چی؟ فریاد زد ارتور. زیربینا و دالچه هم از پس جوری‌هاشان جهیده به صحنه بیرجا برآمدند. میمونچه چی؟ ولی من نمیخواستم که دوشکا را به آنجا سر دهم. من از وی دلپور نبودم. میترسیدم که وی به صحنه بیرجا برآمده زمان چنان قریق‌هایی میکند که به جوانزن معقول نشدنش ممکن. مگر میمونچه‌تان گزنده است؟ پرسید جوانزن. نه، ولی دوشکا نهایت شوخ است و میترسم که یگان رفتاری ناجویی نکند. نباشد همراه بیایید. و این سخنها را گفته به شخصی در صورت سکان نشستگی اشاره نمود و آن شخص به بینی بیرجا آمده به ساحل چوب پرتافت. اکنون من میتوانستم که او را در بکیت و دوشکا را به دست گرفته خاطرجمع به صحنه بیرجا برایم. میمونچه فریاد زد ارتور. من به پسر بچه نزدیک شده تا دمی او که او دوشکا را سیلوی نوازش مینمود او را با دقت از نظر گذراندم. کاری عجایب. در حقیقت وی به تختچه بسته شده بود. پدر داری بچه‌ام؟ پرسید از من جوانزن. ها، ولی حاضر تنها میباشم. تا کی؟ تا 2 ماه. بچه بیچاره چطور تنها خودت 2 ماه دراز زندگی میکنی؟ من درباره آنکه چطور برای مرا حمایت کردنش ویتالیس رو داشتن چطور تا حال 1 سوم پول کار نکردنم به وی حکایت کرد دادم. وقتی حکایت کردن من ارتور به سکا بازی میکرد ولی همه گپ‌های مرا میشنید. شما شاید خیلی گرسنه باشید. خطاب نمود پسر بچه. سکا برابر شوندن سخنان او به عکاسانی دراندند. دوست که باشد خشمگینانه به مالدن شکمش سر کرد. اوچه گفت ارتور. مادرش التماس او را فهمید. جوانزن با زبانی برای من نافهمون یکچند سخن گفت و زنی که از در نیمراغ به ما نگاه میکرد همان زمان ستالچه خردکر که به بالایش دسترخوان پهن کرده را برداشت آورد. شیم بچه به من رو آورده گفت جوانزن.
من با تکلیف نو معطل نشده اود را گذاشته به پس استال نشستم. سگ‌ها در اطراف من جای گرفتند. دوش که چسبیده به سر زانویم برآمد. سگچه‌های تو نان میخورند؟ پرسید از من ارتور. نان میخورند هم گپ؟ من به هر کدام آنها یک بردگی نان دادم و آنها حریصانه آن را خوردند. میمونچه چی؟ ولی دوش که الکی غم خودش را خورده بود. وقتی که من به سگ‌ها نان میدادم و یک برده پیراگ را گرفته به زیر استال درآمد و سراسیمه به خوردن سر کرد. من هم یک برده نان را گرفته اگرچه مثل دوشکه اون به گلویم نماند هم به هر حال حریصانه نانخوری من از وی مانندی نداشت. ارتور که با اشتیای تام خوراخوری ما را دیده می‌ایستاد. در حیرت مانده بود. خاموشانه با دقت به ما مینگریست. اگر به ما و نمیخوردید امروز در کجا خوراکی پیش میخوردید؟ پرسید ارتور. شاید ما تماما خوراک نمیخوردیم. پگاه در کجا خوراک میخورید؟ احتمال فردا کار کرده یگان چیز به دست می‌داریم. ارتور سوالدهی را بس کرده به مادرش رو آورد. آنها بین خود با همان زبانی به من نامعلوم و نافهمون دور و دراز گپ زدند. به نظر چنین می‌نمود که وی از مادرش چیزی التماس میکند ولی او به خواهش وی راضی نمیشود یا که مشکل اعتراضات دارد. نخست ارتور باز به من رو آورد. همراه ما ایستادن میخواهی؟ پرسید او. من خاموشانه به او نگاه میکردم. چنین سوال را از او نگران نبودم. پسری من میپرسد که در اینجا ایستادن میخواهی؟ در بیرجا؟ ها. ارتور بیمار است و دکترها فرمودند که نجنبیده در روی تخت خواب کند. برای اینکه زیغ نشود خواستم او را سیاحت دهم. همراه ما این سگ‌ها و میمونچه تماشا نشان میدهند. تو باشی برای ما عود مینوازی. با تو بریم پسر بچه خردکک کار کرده پول یافتن چندان کاری آسان نیست. من در حال فهمیدم که این تکلیف ناگهانی برای من یگانه راهی خلاصی است و دست جوانزر را با میnnتداری بوسیدم. این رفتاری من او را بریقت آورد که سرم را مهربانانه سیله کرده. بیچاره پیچی راست زد وی. از بس که او نواز گفته از من خواهش کرده بودند به نظرم چنین نمود که باید حتما خواهش آنها را اجرا نمایم. من او را به دست گرفته با نوک بیرژ نشسته به نواختن سر کردم. همین وقت جوانزن هشتک نقرگین خودش را به لب نزدیک بود. صدای هشتک بلند گردید. ما سبب این را نفهمیده همان زمان نواختن را بس کردم. ارتور که با تمام واقعه باخبر بود سبب بی‌سرانجامی مرا دیده فهمید. مادرم برای آن هشتک کشید که به سکاندار خبر دهد. فهمان داد وی به من و در حقیقت بیرژ از ساحل دور شده در کانال آهسته آهسته پیش شنا کردن گرفت. آب به دم بیرژ برخورده شلپاس میزد. درختان که از نورهای اوریب آفتاب روشن گردیده بودند از دو طرفی ساحل زود به نزد ما دویده میگذاشتند. باز یگان چیز نواز خواهش نمود ارتور. وی با اشاره سر مادرش را جیغ زد که و تا آهنگ های خرد خردی گوناگون ویتالیس به من یاددادگی را نواخته شدنم دستی مادرش را سر نمیداد. باب 11. دوستی اولین من خانم ملیگان مادر ارتور انگلیس بود. اول من گمان میکردم که ارتور پسر یک و یگانه است ولی دیرتر فهمیدم که وی پسر کلانی را هم داشته است که یک چند سال پیش در وضعیت نهایت پراسرار گم شده بوده است. همان وقت شوهر خانم میلیگان در دم مرگ و خود او بیماری سخت بیهوش میخوابیده است. به همین سبب جستجوی کودک را دادرشویش جیمز میلیگان به ذمه میگیرد. و جیمز میلیگان سپردن این کار نادرست بود چون که وی به یافت شدن پسر بچه هوسمند نبود. موافق قانون‌های انگلیس در صورت به فرزند مردن برادرش جیمز میلیگان میراثخوار منصب و مال و ملک او میگردید ولی آرزوی وارثشوی جیمز میلیگان برباد میرود چون که دیر نگذشته پسر دوم خانم میلیگان ارتور تولد میشود. راستی گپ این کودک چنان ناشود بود که دکترها به زنده ماندن وی امید نداشتند. هر لحظه از او امیدشان میکندند. آنگاه جیمز میلیگان میراثخوری مال و ملک برادرش کلانیش میگردید. جیمز میلیگان باوری داشت که امروز یا پگاه به آرزویش میرسد. فقط با صبرانه منتظر شدن لازم و او آن روز را نگران بود ولی پیشگویی دکترها نادرست برآمد. غمخواری ها و نگاه بینی مادر ارتور را از مرگ رهانید. گرچند پسر بچه همیشه بیمار بود و دکترها بارها از او دل کنده باشند هم هر دفعه صحت میافت. وقتهای آخر ارتور به کسلی سخت دچار شده بود. دکترها فرمودند که نجنبیده در یک جای خواب کند. آنگاه خانم میلیگان در باردا بیرژ خردکی را خریده
онро ба хоначаи хурдакаки шинокунанда табдил медиҳад ва туфайли ин ки Артур ҳамеша дар ҳавои тоза хобида метавонист ва фақат вақти бад шудани ҳаво ӯро ба хона мезароварданд. модару писар як моҳ пеш аз ин аз бордо баромада ба муқобили ҷараёни дарёи Гаронне шино карда ба канали ҷанубӣ расиданд. онҳо аз ин ҷо як қатор толоб ва каналҳоро гузашта ба Сена мерасиданд. баъд шино карда то Руан мерафтанд ва аз он ҷо ба киштӣ савор шуда ба Англия баргаштанӣ буданд. рӯзи аввали дар биржа буданом ки ман он мурғи қӯном дошт, ман танҳо ба каюти дар он ба ман ҷойдодагӣ шинос шудам. ин хоначаи хурдакаке буд ки дарунаш 2 метр ва бараш 1 метр меомад, аммо дар он ҳама чизҳои даркорӣ буд. мебели хона танҳо аз як комод иборат бошад ҳам, лекин он чӣ комоди ғалатие буд. аз тирезии хурди гирд ба тарафи кофӣ рӯшноӣ ва ҳамом медаромад. баробари либосҳоямро кашида ба таки кӯрпа даромаданам мурда бар ин хобам бурд. ин ҷойи хоб назар ба он сӯзанбаргҳое ки ман дина шаб дар рӯи онҳо хобида будам чӣ қадар мулоим буданд. хомӯшии шаб акнун маро наметарсонид. ситораҳое ки аз тиреза намуда меистоданд ба ман далерӣ ва умедӣ мебахшиданд. вале дар ҷои нав ҳар қадаре хоби ширин рафта бошам ҳам субҳинам аз хоб бедор шудам, зеро ки аз дастпарварони худ дар ташвиш будам. ман ҳамин онҳо дар саҳни бирж ёфтам ки дини бегоҳӣ барояшон ҷой дуруст карда монда будам. онҳо чунон осуда мехобиданд ки гӯё дар ин ҷо чанд моҳ боз истиқомат мекарданд. баробари пайдо шудани ман сагҳо аз хоб бедор шуда хурсандона ба пешвозам давиданд. танҳо Душка як чашмаш нимпӯст бошад ҳам аз ҷой намеҷунбид, балки баръакс баланд хӯрок киштан мегирифт. ман дарҳол чӣ будани гапро фаҳмидам. сеньор Душка барои он аз ман ранҷида буд ки ман вайро ба каюта ба пеши худ нагирифта будам. ронандаи биржа ки дирӯзак ман ӯро дида будам, аллака аз хоб хеста саҳни биржаро рӯбичӣ мекард. вай бо хоҳиши ман тахтачӯбро гузошт ва ман ба труппаам ба соҳил фаромудам. мо бо Сако ва Душка дар бозии даводавӣ аз ҷойҳо ҳалосгузанию дарахтбароӣ саргам шуда чӣ тавр гузаштани вақтро нафаҳмида мондем. вақте ки ба мурғи қӯ баргаштем, аспҳо аллакай ба биржа баста шуда фақат маътали ишора буданд ки ба роҳ дароянд. ман саросемавор ба саҳни биржа баромадам. баъд аз як чанд дақиқа лангар бардошта шуд. матрос дар назди сукон истод. ронандаи аспон ба асп савор шуд. ғарғарии арғамчин ғичирос зад ва мо ба роҳ даромадем. сайри дарё чӣ кайфияте дорад. биржаи мо бо ҳамвор ва сабук барои об шино мекард. соҳилҳои сердарахт аз назди мо оҳиста оҳиста шино карда мегузаштанд. ба ҷуз шилдироси об ва ҷингоси занголачаҳои гардани аспон дигар садое ба гӯш намерасад. ман дар саҳни биржа истода ба сафедорони баланд ва барги онҳо менигаристам ки қад-қади соҳил дароз кашида гӯё пардаи сафеди сабзеро ташкил медоданд ва аз шуоҳои заринтоби офтобро гузаштан намемонданд. аз байни баргҳо нури гарм ва мулоим мепошид. дар баъзе ҷойҳо об тамоман тира менамуд ва гӯё дар таки он чуқурии бетак пинҳон буд. дар баъзе ҷойҳо баръакс тамоман шаффоф буда аз байни он сангчаҳои ялаққосӣ ва обсабзаҳои бахмалимонандро дидам ки ман тамоман саргарми тамошо будам ки нохуш шунидам ки маро ҷеғ мезананд. ман зуд баргаштам. ин Артур буд ки маро ба саҳни биржа баромадуд. модараш ҳамроҳи ӯ буд. чӣ тавр хобидӣ? пурсид вай аз ман. аз саҳро дида беҳтар? ман ба назди ӯ рафта ба модару писар рӯ оварда бо эҳтиром ҷавоб додам. сагҳоят канӣ? ба гапаш давом намуд вай. ман сагҳоро ва Душкаро ҷеғ задам. онҳо наздик шуда салом доданд. Душка бошад чӣ тавре ки ҳамеша пеш аз саршавии тамошо ин корро мекард, лабу лунҷаашро каҷуклеб кардан гирифт. вале ин пагоҳ дар бораи тамошо гап ҳам нашуд. хонум Миллиган писарашро дар соя хобонда худаш дар паҳлӯи он нишаст. лутфан сагҳо ва майнунро гирифта бар, гуфт ба ман ҷавонзан. мо ҳозир машғулият мегузорем. мо бо ҳамроҳии труппам дарҳол ба кунҷи дуртарини биржа рафтем. ин писарбача ба чӣ машғул мешуда бошад? ман дидам ки модараш ба ӯ фармуд дарсро такрор кунад. худаш бошад ба китоб нигоҳ мекард. Артур дар рӯи тахта хобида ҷавоб медод. дурустраш ҷавоб дода намешуд, зеро ҳамеша забонаш гашт, хато мекард ва ҳатто ду-се калимаро ба ҳам пайваст гуфта наметавонист. модараш бесаброна вале суботкорона хатоҳои ӯро ислоҳ менамуд. ту боз масъаларо намедонӣ? гуфт вай. оча, гуфт Артур бо ҳасрат.
چرا آن را از یاد نکردی؟ نتوانستم. برای چی؟ نمیدانم. چونکه نتوانستم. چونکه من بیمار هستم. سر درد نمیکند و من هیچ گاه نمیگذارم که با بهانه بیماری بیسواد مانی. برای چی تو مرا خفه میکنی؟ به نظرم چنین نمود که خانم میلیگان خیلی سختگیر است، ولی در عین زمان او با آواز ملایم و حلیمانه گپ میزد. اوچا، من از یاد کردن نمیتوانم. باور کن که از یاد کردن نمیتوانم. و ارتور گریه کرد. گرچند خانم میلیگان آتشین و آزرده‌دل مینمود، با وجود این اشک چشمان ارتور او را دودیده نکردند. من میخواستم که پگاه به تو اجازه دهم که با رمی و سگانش بازی کنی. به گپش دوام نمود وای. ولی اکنون تو مثل را بخطا گفته ندادی. با آنها چیکار بازی میکنی؟ و این سخنها را گفته کتاب را به ارتور داده به کایوت خود برگشت. ارتور تنها مانده به تکرار کردن درس شروع نمود. من جنبیدن لبانش را میدیدم. دیر نگذشته وای به گرد و اطراف نظر انداختن گرفت. من بسیار میخواهم که مثل را از یاد کنم، ولی نمیتونم. گفت وای به من به وی نزدیک شدم. آخر مثل هیچ مشکل نیکو. گفتم من. برعکس نهایت مشکل. میخوای من آن را از یاد گفته دیم؟ گفتم من. و وی کتاب را از دست به دست گرفت و من به خواندن مثل شروع نمودم. وی همگی 3-4 بار خطای مرا اصلاح کرد. من قایل، تو حقیقتا آن را میدانی؟ حیرت انگیز خطاب نمود وی. چندان نقد نه، ولی اکنون به نظرم آن را بی خطا گفته داده میتوانم. کی تو آن را از یاد کردی؟ وقتی که مادرت آن را با آوازی بلند میخواند من با دقت گوش میکردم. بعد همه آن چیزی را که در مثل گفته میشود، گوسفندها، برهها، سگهای چوپان و چوپان را نقص تصور کردم. خیلی خوب، خطاب کرد ارتور. من هم اکنون آنها را دیدیست دادم. میفهمی من باور دارم که حاضر مثل را از یاد میکنم. و حقیقتا در ظرف 4-1 ساعت او مثل را از یاد کرد. در این وقت خانم میلیگان نزد ما آمد. وی ما را در یک جا دیده آتشین شد. او فکر کرد که ما بازی کردیم، ولی ارتور او را فرصتی گپ زدن نداد. من مثل را میدانم. فریاد کشید و برای از یاد کردن من آن مثل رمی به من یاری داد. خانم میلیگان با تعجب به من نگاه کرد. آنگاه ارتور با التماس وی منتظر نشده تمام مثل را از یاد گفته داد. وی مثل را با تنتنه و خرسندانه در نمانده بی خطا میگفت. در این وقت من به خانم میلیگان نگاه کردم. اول چهره وی از تبسم منور گشت. بعد در چشمانش اشک پیدا شد. تو بچه خوب هستی؟ گفت وی به من. من این واقعه را برای همین به تفصیل نقل نمودم که از همان روز سر کرده مناسبت آنها به من تماما تغییر یافت. دیروز مرا به همراهی سگان و میمونم برای پسر بچه بیمار را خرسند کردن تکلیف نموده بودند. من بعد از درس امروزه رفیق، درستش دوست ارتور شدم. خانم میلیگان خیلی غمگین بود که پسرش هیچ چیز را یاد نگرفته است. و بیماری پسرش نگاه کرده. او میخواست که به او ملکه های معین یاد دهد تا که بعد سیاست شدن به منتظم خواندنش یاری دهد. خانم میلیگان تا حال به مقصد خود کم نایل گشته بود. ارتور از خواندن رو نمیگرداند، ولی دقت و سعی و کوششی در کاری نشان نمیداد. بنابراین خانم میلیگان چون دید که ارتور همراه من مثل را در ظرف نیم ساعت از یاد کرده است، در آن صورتی که ارتور چند روز بعد مجبور کرده نمیتوانست که این مثل را از بر کند، نهایت خرسند شد. بعد این واقعه من و ارتور زود به هم دوست شدیم و عجایبش این بود که یگان بار جنجال نکردیم. سیاحت دریا خیلی غلطی بود، از بس که تمام وقت خود را با شعورانه میگذراندیم. نه خفگی را حس میکردیم نه ماندگی را. اگر منظره های گرد و اطراف به ما معقول میشد، ما در یک روز فقط یک چند کیلومتر و یک چند منظره را یخیله مینمودن تیزتر شنا میکردیم. چون آفتاب فرو میرفت در همان جایی که هوا به تاریکشویی سر میکرد قرار گرفته تا دمیدن صبح میایستادیم. در روزهای خنک ما در آشخانه مینشستیم و از بس که نرمیگری و تومان برای ارتور ضررناک بود به پیچکه علاوه میکردند. چراغ در میگراندند. ارتور را به stol نزدیک میآوردند. من به نزد او مینشستم و خانم میلیگان به ما کتابهای صورتناک یا حق رسم‌ها را نشان میداد. وقتی که ما به تماشای رسم‌ها دلگرم میشدیم با آوازی بلند کتاب میخواند یا افسانه واقعه‌های تاریخی را که به همان جایهای ما گذشته رفتگی دخل داشتند نقل میکرد. وی چشمانش را از روی پسرش نکنده گپ میزد و برای به پسرش فهمای شوق‌آور بودن حکایتش چقدر کوشش کردن او را دیده کس متاثر میشد. بگوی روزی‌های نغزی خوش آب و هوا من او را گرفته به ساحل میفرمودم و در یگان جا در زیر درخت ایستاده سرود میخواندم و با آهنگ گوناگون مینواختم. ارتور با شوق و ذوق زیاد به موسیقی گوش میکرد و اکثر وقت باز نواز گفته خطاب میکرد. آنگاه من موسیقی نوکک نواختگیم را تکرار میکردم.
من که غیر از کلبه کمبغلانه مادرم بربرین و سرسان و سرگردانی های پرمشقت چیزی دیگری را نمیدانستم. بار اول زندگی آسوده و بی‌پروایانه به سر میبردم. راه های پرمشقت دور و دراز که در زیر باران تا زانو بلای غوطیده یا در زیر آفتاب سوزان از دنبال خوجین به زور راه میگشتم. به این سیاحت حاضرم در خانه‌چه شناکننده اصلا مانند نبود. مراتبه دویم بود که من از کسانی دوست داشتم جدا شده در فراقشان میسوختم. بار اول وقتی که از مادرم بربرین جدا شده بودم و بار دوم وقتی که مرا از ویتالیس جدا کردند و اکنون وقتی که من یکه و تنها بی پرستار و بی پشت و پناه ماندم به آدمانی واخوردم که به من مددگاری نمودند و من آنها را از صدق دل دوست داشتم. دل من تشنه محبت و نوازش مادرانه بود. من که پسر بچه سالم و به قوت بودم بارها به ارتور رنگ پریده بیمار و تخت بند نگاه کرده حسد می بودم. من نه به دولت و ثروتی که او را فرا گرفته بود، نه به کتاب و نه به بازیچه های حسد می بودم. نه من به آن حسد می بودم که وی مادر دارد و مادرش او را این گونه مهربانی های زیاد کرده دوست می دارد. من با درد و الم به خود می گفتم که مادر ندارم و اکنون هیچگاه مادردار نمی شوم. اگر یگان وقت مادرم بربران را باز بینم هیچگاه او را پیشتره برین آچه گفته نمی توانم، زیرا می دانم که او مادری عینی حقیقی من نیست. من تنهایم و یگان تنها می مانم. این فکر مرا مجبور می ساخت که به قدر مناسبت نیکدلانه خانم میلیگان و ارتور که نسبت به من ظاهر میکردند باز بیشتر رسم. ولی حیات نوی من هر قدر نقص باشد هم به نزدیکی از آن جدا شده به حیات پیشترم برمیگردم. باب 12 از کوچه یافته شده. روز جوابشوی ویتالیس نزدیک میشد. این فکر مرا هم خرسند میکرد هم به تشویش میانداخت. هر قدر که ما از تولوز دور میشدیم تشویشم همان قدر بیشتر میافزود. دور از غم و تشویش دنیا در مرغ خود شنا کردن بسیار نغز بود، ولی هنگام بازگشت میبایست تمام راه را پیاده طی مینمودم. من قرار دادم که به خانم میلیگان مصلحت نموده پرسم که برای به تولوز برگشتن چقدر وقت لازم، زیرا میبایست من در آنجا ویتالیس را در نزد دروازه راش پیشواز گیرم. ارتور سوال مرا شنیده به آواز بلند فریاد کرد: اوچه من نمیخوام که ری میرود. من به او جواب دادم که اختیارم در دست خودم نیست، زیرا خوجینم مرا از پدر و مادرم کرا کرده گرفته است. ولی من از پدر و مادرم گپ زده درباره اوگای بودن آنها چیزی نمیگفتم، چون که در عکس حال میبایست اقرار میشدم که مرا از کوچه یافتند. اوچه ری میباید همراه ما ایستد، به گپ درام داد ارتور. من هم خرسند میشدم که ری ایستد. جواب داد خانم میلیگان: شما با هم جوره هستید. من هم به اون مهر بستم، ولی برای ایستادن یا نایستادن وی خواهش خود ریمی را فهمیدن لازم. البته میخواهد. گپی او را پرسید. بریده گفت ارتور: تو رفتن نمیخواهی هم تو نه ریمی؟ غیر از این جوابی مرا منتظر نشده به گپش دوام نمود خانم میلیگان: ما نمیدانیم که خوجینش از حقوقی که به او دارد دست میکشد یا نه، اما این کار ریمی است. از نو گپی او را برید ارتور. ریمی پیش از جواب دادن باید نقل کرد فکر کند. اگر وی همراه ما ایستد تنها به راحت و سیاحت مشغول نشده، بلکه باید بسیار محنت کند. همراه تو به طور جدی خواند. ثانی به گپش دوام نمود خانم میلیگان: رازگی خوجینش را هم گرفتن لازم. من به وی مکتوب مینویسم که به اینجا به سید بیاد. سبب به تولوز رفتن نتوانستن مرا فهمیده شاید تکلیف مرا قبول کند. بعد به پدر و مادر ریمی گفتگو کردن لازم، چون که ما باید رازگی آنها را هم گیریم. تا حال همه کار چنان به خوبی می انجامید که گویا حضرت خضر به من نظر کرده باشد. ولی سخنان آخرین خانم میلیگان مرا در حال به واقعیت پراندوه برگرداند. با پدر و مادر من گفتگو کردن. من به خاطر آوردم که در دههمان به بچگان بی پدر و مادر و در صغیرخانه زندگانی میکردند چگونه نفرت مینمودند. ارتور و خانم میلیگان فهمیدند که مرا از کوچه یافتند، البته از من روی میگردانند. من به غم و غصه افتیدم. خانم میلیگان منتظر جواب شده و تعجب به من مینگریست، ولی من خاموش مینشستم. وی احتمال گمان کرده بود که من از آمدن خوجینم در اضطرابم، بنابراین مرا به حالم گذاشت.
хушбахтона ин гуфтугӯ бегоҳирӯзӣ пеш аз хоб рӯй дода буд ва ман метавонистам бо тарсу ҳарос ва фикру андеша дар каюти худ танҳо бимонам. Ин аввалин шаби ногуворе буд ки ман дар мурғи қӯ мегузарондам. Шаби пурандӯ ва пурташвише буд. Ниҳоят ман ба чунин хулосаи оддӣ омадам. ҳеҷ кор намекунам ва ҳеҷ чиз намегӯям. Ҳар чӣ бодо бод, муқаррар Виталис аз ман ҷудо шудан намехоҳад. Он гоҳ вай ба ман монда меравам ва ба ҳеҷ кас ҳақиқатро намефаҳмад. Тарсу ҳароси ман дар назди ин ҳақиқат, ки онро ман шармандагӣ ҳисоб мекардам, чунон калон буд, ки ба таклифи хонум Миллиган розӣ нашудани Виталисро аз сидқи дил мехостам. Ноилоҷам, ки Артур ва модарашро монда равам ва аз фикри он ки ягон вақт боз ба онҳо вомехӯрам даст кашам, вале ба ҳар ҳол маро ба бадӣ ёд нахоҳанд кард. хонум Миллиган баъди 3 рӯз ба Виталис мактуб навиштанаш аз ӯ ҷавоб гирифт. Виталис дар мактубаш навишта буд, ки таклифи хонум Миллиганро қабул мекунад ва рӯзи шанбе соати 2 бо поезд ба Сиет меояд. мо аз хонум Миллиган иҷозат пурсидам, ки ба вокзал равам ва сагону душкаро гирифта ба истиқболи хуҷоинам рафтам. Сагҳо бетоқатӣ мекарданд. онҳо гӯё кимчиро пешакӣ ҳис намуда буданд. Душка парвое надошт. ман бошам ниҳоят дар ҳаяҷон будам. эҳсосоти хилофи ҳамдигар маро азоб медоданд. ман аз тасмияи ҳар се саг дошта ва душкаро ба бағалам андохта дар як гӯшаи хилвати вокзал рӯз шуда меистодам ва ҳодисаҳои дар гирду атрофам рӯйдода истодаро пайхаст накарда бесаброна интизорӣ мекашидам. сагҳо омадани соҳибанашонро аз ман пештар ҳис намуданд. онҳо якбора аз ҷо пеш ҷаҳиданд ва азбаски ман ба ин чашмдор набудам, аз дасти ман халос хӯрда хурсандона аккосанон пеш тохтанд. қариб ҳамин дам ман ҳам Виталисро дидам, ки сагҳо ӯро иҳота карда буданд. капи аллакай ҷаҳида ба рӯи дастони Виталис баромада буд. Зербино ва Долче ба пойҳои ӯ мечаспиданд. вақте ки ман наздик рафтам, Виталис капиро ба замин гузошта маро ба оғӯш кашид. вай бори аввал маро бусида якчанд бор такрор кард: салом писараки азизам. Виталис ҳамеша нисбат ба ман меҳрубон буд, вале ҳеҷ гоҳ ӯ маро навозиш намекард ва ман ба меҳрубониҳои ӯ одат накарда будам. барои ҳамин ҳам ин навозиши ногаҳонӣ ба риққат омада гирья кардам. ман ба Виталис нигариста дидам, ки вай хеле пир шудааст. қомати росташ хамида ва рангу рӯяш кандааст. лабонаш тамоман сафед буданд. хушреми, ман бисёр тағйир ёфтам, пурсид вай. ту он занаке, ки ба ман мактуб навиштааст, аз куҷо медонӣ? он гоҳ ман ба вай дар бораи бо мурғи қӯ вохӯрданам, дар бораи ба назди хонум Миллиган зиндагӣ карданам ва дар бораи он чӣ ки ман чизҳоеро ки дидам дар ин муддат ба чӣ кор машғул шудам нақл карда додам. ҳикояти ман хеле дароз кишид, зеро ман аз тамом кардани он ва аз расидан ба муҳокимаи масъалае, ки аз ҳама бештар маро ба ташвиш меандохт, метарсидам. ман ба Виталис иқрор шуда наметавонистам, ки дар дил орзу доштам орозгӯи ӯро гирифта ҳамроҳи хонум Миллиган бимонам. ҳикояти ман тамом нашуда мо ба меҳмонхона расидем. Виталис ҳам дар бораи мактуб ва таклифи хонум Миллиган аз ман чизе напурсид. он зан ба ман нигарон аст. чун мо ба меҳмонхона даромадем, вай аз ман пурсид: ҳа, ман ҳозир шуморо ба назди вай мебарам. лозим не. рақами ҳуҷраи ӯро гӯй ва дар ҳамин ҷо ҳамроҳи сагҳо ва душка ба ман мунтазир бош. ман ҳеҷ гоҳ гапи хоҷаинро намегардондам, вале ҳозир таваккал намуда илтимос кардам, ки ба ман иҷозат диҳад ҳамроҳи ба назди хонум Миллиган равам. аммо ӯ бо як ишора маро маҷбур кард, ки дам шавам. ман итоаткорона ҳамроҳи сагон ба хараки назди дари меҳмонхона нишастам. онҳо ҳам мехостанд, ки аз паси соҳибашон раванд, вале мисли ман сари итоат фуроварда ором нишастанд. Виталис дар фармондеҳӣ усто буд. барои чӣ вай намехоҳад, ки ман дар вақти гуфтушунидаш бо хонум Миллиган ҳозир бошам? ман ҳанӯз ба ин савол ҷавоб наёфта будам, ки Виталис баргашт омад: рафта хайрхуш карда биё. ман дар ҳамин ҷо ба ту мунтазир мешавам. баъд аз 10 дақиқа меравем. ман чунон ба ҳаяҷон омада будам, ки аз ҷоям ҷунбида наметавонистам. аз ин меборад, ки шумо ба онҳо гуфтед. ман гуфтам, ки ту ба ман лозим ҳастӣ ва ман ҳам барои ту лозим мебошам. аз ин рӯ аз ҳуқуқе, ки ба ту дорам, даст кашидани нестам. раву тезтар гашта биё. суханони ӯ маро андаке ором кунонданд. фикри безоркунандае, ки хонум Миллиган ва Артур аз кӯча ёфта шудани маро мефаҳмиданд, аз ман ҳеҷ дур намешуданд. ман фикр кардам, ки баъд аз 10 дақиқа баромада омадани ман
лозим аст, зеро Виталис дар бораи ман ҳама чизро нақл кардааст. ман ба ҳуҷраи хонум Миллиган даромада дидам, ки Артур гиря мекунад ва модараш ба болиш хам шуда ӯро ором карданӣ мешавад. Реми, ту аз пеши мо намеравӣ, ҳам ту не? фарёд зад Артур. ман аз сеньор Виталис хоҳиш кардам, ки ӯ туро ба ин ҷо монад, гуфт хонум Миллиган бо чунон оҳанге, ки дар чашмони ман ашк чарх зад, вале ӯ ба ин розӣ нашуд. вай одами ганда, ҷавоб хитоб намуд Артур. Не, вай ҳаргиз одами ганда не, ба гап давом намуд хонум Миллиган. ва аз афти кор Ремиро аз самими дил дӯст медорад. вай ба назари ман одами нек ва бовиҷдон намуд. ҷавоби радди худо ин тавр эзоҳ дод: ману Реми ҳамдигарро дӯст медорем. таълими сахти ҳаётие, ки вай ба ман зиндагӣ карда истодааст, мегирад аз он хизматгузори манфиатноктар аст, ки ӯ дар хонаи шумо бошад. бешаку шубҳа, ҳатто агар шумо инро нахоҳед ҳам, ба он аҳвол афтида мемонад. шумо ба вай хату савод омӯзонда тарбия мекунед. шумо доираи фаҳмиши ӯро тараққӣ медиҳед, аммо хулқу хӯяшро обутоб намедиҳед. вай писари шумо шуда наметавонад, аммо ба ман писар шуда метавонад. ин аз бозичии писарбачаи касалӣ шудан, агарчи вай писарчи шумо бошад, бар ин бачаи ҳалиму меҳрубон бошад ҳам хеле беҳтар аст. ман ҳам ба вай хату савод меомӯзонам. охир вай падари Реми неку? эътироз кард Артур. гапат рост, вале Реми бояд ба вай итоат кунад, чунки Виталис ӯро аз падару модараш киро карда гирифтааст. ман намехоҳам, ки Реми равад. ба ҳар ҳол вай бояд равад. умедворам, ки ба зудӣ бармегардад. мо ба падару модараш мактуб навишта розигии онҳоро мегирем. не, хитоб намудам ман. барои чӣ не? не, аз шумо хоҳиш мекунам, ки дар ин бора чизе нагӯед. охир ин ягона имконияти баргардондани туст. илтимос мекунам, лозим нест. агар хонум Миллиган аз падару модари ман гап намекушод, барои хайру хуш аз он 10 дақиқае, ки Виталий моро иҷозат дода буд, вақти хеле зиёде мегузашт. ту аз деҳаи шаванон ҳастӣ, ҳам ту не? пурсид аз ман хонум Миллиган. ман чизе нагуфта ба Артур наздик шудам ва ӯро оғӯш кашида якчанд бор бусидам. соне аз оғӯши ӯ худро халос карда ба хонум Миллиган наздик шуда дасти ӯро бусидам. бачаи бечора, пичирос зад вай, аз пешонаам бусида. ман тез қадам гузошта ба тарафи дари баромад рафтам. Артур, ман ҳамеша туро дӯст медорам. шуморо ҳам, хонум, ҳеҷ гоҳ аз хотир фаромӯш намекунам, гуфтам бо овози кандаи гирёлуд. Реми, гирьякунон фарёд зад Артур. ман дигар чизе нашундам. давида аз хона баромадам ва дарро аз пасам пӯшидам. пас аз дақиқае дар назди хоҷаинам будам. рафтем, гуфт вай. ҳамин тавр ман аз дӯсти аввалинам ҷудо шуда аз сари нав ҳаёти пур аз маҳрумиятро сар кардам. агар аз он ақидаи бемаънӣ натарсида дар кӯтакӣ аз кӯча ёфта шуданамро мегуфтам, аз ин ҳаёт мумкин халос мешудам. боби 13. барф ва гургҳо. рӯзҳо дар зери барфу борон ва офтоби сӯзон аз роҳҳои калон, аз даруни гарду чангулой аз дунболи Виталис мерафтам ва тасмими ӯ кифтамро сахт мезад. барои дилхушии тамошобинони муҳтарам, аз нав ахмақро тасвир кардани шуда гиристан ва хандидан лозим меомад. бисёр ғам мехӯрдам. шабҳо дар ошхонаи ифлосе ягон деҳа хобида ҳаёти хушбахтонаи дар биржаи мурғи қӯ ба хотир меовардам. ман дигар ҳеҷ гоҳ ба Артур бозӣ нахоҳам кард. ҳеҷ гоҳ овози меҳрубонони хонум Миллиганро нахоҳам шунид. маро танҳо ҳамин тасалло медод, ки Виталис акнун бо ман хеле мулоим ва меҳрубонона муомила мекард. ман пештара бар ин худо танҳо ҳис намекардам ва медонистам, ки Виталис барои ман танҳо хоҷаин не, балки ҳамдам ва шахси азиз аст. аксар вақтҳо мехостам ӯро бибусам ва бо ҳамин муҳаббати ба ӯ доштамро изҳор кунам, вале сабаб чӣ бошад, ба ин ҷуръат намекардам. тарс не, балки кадом як ҳисси номуайяне ба иззату эҳтиром монанд маро аз ин кор боз медошт. гӯё барои дучанд зиёд кардани аҳволи рӯҳии ман ҳаво хеле бад мешуд. зимистон наздик меомад ва аз рӯзҳои боронгарӣ ва манзил ба манзил гаштан боз ҳам душвор мегардид. шом вақте ки мо шипшилта тар ва сар то ба по лой ба ошхона ё амбори барои шабгузаронӣ медаромидем, аз хастагӣ мадори пойбардорӣ надоштем ва ман дар оғӯши фикрҳои пуранду мехобидам. Виталис мекӯшид, ки ҳар чӣ зудтар ба Париж рафта расем, зеро зимистон мо фақат дар шаҳрҳои калон тамошо дода метавонистем. вале барои ба поезд рафтан ӯ пул надошт ва тамоми роҳро пиёдароҳ тай карданамон лозим буд. рӯзҳои ҳавои нағзи дар шаҳр
ва деҳаҳои сариро тамошоҳои хурд нишон медодем ва пули ночизе ба даст мезароварда боз ба роҳ мебарондем. ҳарчанд мо аз хунукӣ ва намнокӣ мудом азоб мекашидем, то шатилён ин ҳама тоқатпазир буд. аммо вақте ки пасон ки мо ба ин шарт баромадем, борон монд ва боди шимолӣ ба вазидан сар кард. рости гап, вақте ки боди шимолӣ рост ба рӯятон мезанад, ин чандон форам намебошад. вале мо шикоят намекардем аз он борони то мағзи устон таъсиркунанда, ки чанд ҳафта инҷониб моро аз ҷон безор карда буд. шамол беҳтар буд. бадбахтона абрҳои калони тира рӯи осмонро пӯшида, офтоб тамоман ғоиб гардид ва ҳамин мо аз он гувоҳӣ медод, ки ба зудӣ барф меборад. вақте ки мо ба ошхона даромадем, Виталис ба ман фармуд, ки дарҳол хоб кунам. мо пагоҳ барвақттар ба роҳ мебарем. барф борида намонад. гуфта метарсем. гуфт вай. худи вай нахобида, балки душкаро бо тамоми рӯз аз хунукӣ азоб кашидан нолиш мекард. агарчи мо вайро ба якчанд қабат кампали ғафт печонда бошем ҳам, гарм карданӣ шуда дар кунҷаке дар назди печка нишаст. рӯзи дигар ман саҳарӣ барвақт аз хоб хестам. ҳанӯз субҳ надамида буд. дар осмони сиёҳ ягон ситора наменамуд. ба назар чунин менамуд, ки ким чӣ гуна чизи азим ва сиёҳ дар болои замин овезон шудааст ва бояд онро пахш кунад. вақте ки дари даромадро кушоданд, шамоли сахт зада ба хона даромад ва ангуштҳои кайҳо хомӯшгаштии оташдонро фурӯзон кард. агар ба ҷои шумо мебудам, намерафтам, гуфт ба мо соҳиби ошхона. ҳозир барф меборад. ман хеле шитоб дорам, гуфт Виталис, ва умедворам, ки то барф сар шудан ба шаҳр мерасем. дар 1 соат 30 километр роҳро гашта наметавонӣ, эътироз намуд соҳиби хона. бо вуҷуди ин мо қарор додем роҳро давом диҳем. Виталис душкаро бо ҳарорати баданаш гарм карданӣ шуда вайро ба бағалаш андохт. аммо сагҳо аз набудани борон шодӣ карда хушҳолона пеш мо метохтанд. Виталис дар Дижон ба ман пӯстини харид, ки пашми он аз тарафи дарун буд. ман онро пӯшидам ва боди шимолӣ дар рӯ ба рӯ вазида онро ба баданам ҷазб мекардад. мо на фақат ба нияти гарм шудан, балки ҳарчи зудтар ба Трува расидан хомӯшона ва тез роҳ мегаштем. мо оҳиста бо машаққат пеш ҳаракат мекардем. барф ба чашмонам омезад. сар то по тар ва аз хунукӣ карах шуда будем. сагҳо акнун пеши мо намедоданд, балки аз қафо оҳиста меомаданд. аҳволамон бад буд. як маҳал ӯ дастонашро дароз карда чизи тиреро ба ман нишон дод. ман он со нигариста чайлеро дидам, ки онро барф пӯшонда буд. мо зуд аз роҳ баромадем ва дери нагузашта пайроҳӣ ба чайла мебурдагиро ёфтем. ман ҳамин тавр гумон карда будам, гуфт Виталис, ки дар ҷои дарахтбурӣ ҳатман бояд чайлаи дарахтбурон бошад. акнун мо аз барф наметарсем. манзили намон на дар дашт, на дар дошт, на тиреза ва дар он ғайр аз як нимкати аз чимсохтагӣ ва якчанд санги калоне, ки хидмати курсро адо мекарданд, чизи дигаре набуд. аммо дар он оташдон аз ғишт сохта буд. чӣ хушбахтӣ! мо оташ килона метавонем. дуруст аст, ки боз ҳезум ёфтан лозим буд, аммо дар паноҳгоҳи мо сӯзишворӣ пайдо кардан кори душвор набуд. мо метавонистем аз девор ва аз шифти чайла шохшаҳоро кашида гирем, вале ин корро фақат эҳтиёткорона кардан лозим буд, ки онро хароб накунем. дери нагузашта шӯълаи дурахшони оташ дар оташдон забона зад. оҳ, чӣ оташи нағзе! рости гап, даруни чайла дарҳол аз дуд пур шуда буд, вале ин моро чандон нороҳат намекард. мо дар ҷои гарм будем, ки дар айни замон аз ҳама муҳим буд. ба фикрам ба зудӣ боз барф меборад. бинобар ин рафтан лозим нест. беҳтараш то мондани барф мунтазир шавем. ҳеҷ набошад, инҷо гарм ҳаст ва мо тар намешавем. агар ғами гуруснагӣ маро безобита намекард, чунин қарор муддаои дили ман буд. гашти рӯз Виталис боқимондаи нонро ба мо тақсим карда дод. афсӯс, нон чунон кам буд, ки ҳарчанд кам газида хӯрем ҳам, дар як лаҳза онро тамом кардем. ба зудӣ мо ҳар як ҳодисаи аз чайла берун рӯй медодагиро ба зур фарқ менамудем, чунки дар ин рӯзи тира шаб зуд фаро расид. хоб кун, гуфт Виталис. хобам ки омад, туро бедор мекунам. агарчи дар ин чайла аз даррандаи одамон ҳеҷ тарсидан лозим набошад ҳам, ба ҳар ҳол бояд яке аз мо бедор буда оташро хомӯш шудан намонад. агар барф монад, мумкин аст аёси сахт шавад. ман маътили дуюмбора такрор кардани ин таклиф нашуда дарҳол хобидам. вақте ки Виталис маро бедор кард, гумон кардам, ки шаб ба поён расида истодааст. барф монда буд.
дар оташтон пештара бар ин оташ месӯхт. акнун навбати қарории ту, гуфт Виталис. Бин, барояд чӣ қадар шохша тайёр карда монам. Камкам аз онҳо ба оташдон партофтан гирд. Дар ҳақиқат назди ман як туп шохчаҳои хушк мехобид. Виталис нахостааст ки ман аз девори чайла дам ба дам шохча кашида ӯро аз хоб бедор кунам ва барои ман пешакӣ сӯзишворӣ захира карда мондааст. афсӯс, дурандешии вай чунон оқибатҳои ғамангез доштанд ки ҳеҷ кадоми мо онҳоро чашмдор набудем. сагҳо ва душка ҳам хобида буданд. алангии зебои оташ мисли гирдбод печ хӯрда то шифти чайла мерасид. ба ҳар тараф шарора мепӯшид ки сарчусури он хомӯширо хелдор мекард. ман басе дурудароз саргарми тамошои шарораҳои оташ шудам, вале оҳиста оҳиста хаста-ҳолӣ бар ман ғалаба кард ва пинакам бурда чашмам пӯшида мешуд. агар дар пеши чашмам захираи сӯзишворӣ намебуд, ноилоҷ аз ҷоям хиста рӯи чайла мегаштам, вале беҳаракат нишаста пинакамро паронда натавонистам. хобам бурда мондааст. ман аз аккосании бебоконии саг бедор шудам. аз ҳафташ ман дурудароз хобида будам, зеро алов мурда чайла торик буд. саг бошад аккос мезад. ин садои Капи буд. вале аҷибаш ҳамин буд ки ба вай на Зербино ҷавоб медод ва на Долче. чӣ гап шуд? аз хоб бедор шуд, нидо кард Виталис. намедонам, хобат бурда алов мурдааст. Капи ба сӯи дар тохт, вале берун набаромад. дар назди дари сода аккос мезад. дар ҷавоби аккосании Капи уллоси ҷонсӯзе шунда шуд ки ман овози Долчеро шинохтам. уллоскашӣ аз наздикӣ аз паси чайла ба гӯш мерасид. ман хостам берун бароям, вале хоҷаинам маро нигоҳ дошт. аввал ба оташтон ҳезум партофт. вақте ки ман фармоишро иҷро мекардам, Виталис чӯби нимсӯхтаро аз оташтон гирифта пуф кард. ҳангоме ки чӯбча даргирифт, вай онро ба даст гирифта гуфт: гард бинем канӣ чӣ гап бошад, аммо ту аз қафо биё. Капи пештаро. ба ногоҳ садои уллокашии даҳшатангез баланд гардид. Капи ҳаросон баргашта ба чайла даромад. гург, Зербино ва Долче канӣ? ман ба ин савол ҷавоб дода наметавонистам. эҳтимол вақте ки маро хоб бурдааст, онҳо берун баромаданд. Зербино пештар ин корро карданӣ буд, вале ман ӯро намонда будам. нахот онҳоро гургҳо бурда бошанд. чӯбчаро гир, фармон дод Виталис. ба ёрии онҳо меравем. бо вуҷуди ин аз гург сахт тарсиданам, ҳозир ҳеҷ дудила нашуда чӯби сӯзонро гирифта аз паси хоҷаинам рафтам. мо ба майдончаи дарахтонаш буридашуда расидем, вале на сагонро дидему на гургонро. мо ба изи загон ки дар атрофи чайла чарх зада буданд рафтем. дар торикӣ ҷойро тонистем ки барфаш зер карда шуда, гӯё дар ин ҷо ҳайвонҳо ғел зада буданд. ков, Капи, ков, фарёд зад хоҷаин ва ҳуштак кашида Зербинои Долчеро ҷиғ задан гирифт. вале ягон садо хомӯшии тирии бешаро халардор накард. Виталис боз бо овози баланд Зербино ва Долчеро ҷиғ зад. ман гӯш андохта истодам. Виталис тарсу ҳароси маро тасдиқ намуда гуфт: гургҳо онҳоро пора пора карда хӯрданд. барои чӣ ту онҳоро берун баромадан мондӣ? афсӯс ки ман ба ин савол ҷавобе дода натавонистам. онҳоро кофтков кардан лозим, гуфтам ман ва пеш тохтам, вале Виталис маро боздошт. ту онҳоро дар ин торикӣ ва барф чӣ кофтков мекунӣ? модоме ки ба ҷиғзании ман ҷавоб надоданд, пас онҳо хеле дур рафтанд. илова бар ин, гургон ба мо ҳамла карданашон мумкин. мо бошем чизи худамонро мудофиа мекардагӣ надорем. ба ёрӣ мондани сагони бечора дӯстони ҳақиқии мо алхусус он сабаб бароям ғамангез буд ки ман худро гунаҳкор мешумурдам. агар хобам намебурд, онҳо гурехта берун намебаромаданд. вале бо кушода шудани чашми рӯз сармо сахт шуд. шояд мо душкаро ёбем, аммо вай зинда бошад ё не. раваду боз барс сар шуд. он гоҳ ӯро чӣ тавр бояд кофтков кард? Капи аз тарсу ваҳми шаб ба худ омада акнун фақат маътили ишора буд ки ба пеш давид. вақте ки мо изи душкаро дар рӯи барф ҷустуҷӯ менамудем, Капи сарашро боло бардошта хушҳолона аккос зад. ин чунин маъно дошт ки заминро не, балки болои дарахтонро кофтан лозим. дар ҳақиқат мо дидем ки якчанд ҷои барф болои чайла дар назди шохи калони ба болои бом хамидагӣ зер карда шудааст. вақте ки мо аз чайла берун баромада будем, душка аз уллоси гургон тарсида ҷаҳида ба болои боми чайла ба он ҷо ба болои дарахт баромадааст. ӯ худро дар он ҷо бехатар ҳис намуда ба шохчаҳои дарахт ҷазб шуда ба ҷиғзаниҳои мо ҷавоб надодааст. хоҷаинам ӯро навозишкорона ҷиғ зад, вале вай гӯё мурда бошад аз ҷой намеҷунбид. Виталис якчанд дақиқа номи ӯро гирифта ҷиғ зад, аммо ӯ аз худ ҳеҷ аломати зиндагӣ зоҳир наменамуд. ман хостам ки ҳар чӣ тавр гуноҳамро харам. иҷозат диҳед ман бароям. ғалтида хотирҷамъ бошед. ба дарахти калони
تنهایش خوختهایش برفپوش برآمدن خطرناک و مشکل بود. خوشبختانه من از کودکی به درخت برای عادت کرده بودم. به درازی تنه درخت یک چند شاخچه سبزه بود. آنها برای من خدمتی پامانک را ادا میکردند. برفی که از بالا میریخت چشمانم را کور میکرد. اما به زودی با یاری ویتالیس به اولین دو قوشه درخت رسیدم. اکنون بالا برآمدن آنچه آسان بود. من بالا برآمده با دوشکا نوازشکارانه گپ میزدم. وای باشد از جای نجنبیده با چشمان درخشانش به من مینگریست. من قریب به دوشکا نزدیک شده دستم را دراز کردم که وای را بگیرم، اما وای ناخود جهیده به شاخچه دیگر گذشت. اگر در شاخ درختان برف نمیبود احتمال من هیچگاه دوشکا را دستگیر کرده نمیتوانستم. برف پنجه‌های دوشکا را ترک میکرد و از این وای به خوش نمیآمد. آنگاه وای از شاخچه به شاخچه جسته پایین فرآمد و خود را به کیچی خوجهین پا گرفت و به بغل او درآمده روز شد. اکنون سگ‌ها را جستجو کردن لازم بود. ما یک چند قدم گذاشته به آن جایی که شبانه برفی زیر شده دیده بودیم رسیدیم. اکنون در روشنایی نقش فهمیدیم که واقعه این طور روی داده بود. سگ‌ها از کلبه تاخته برآمده پسی هم دویدند. ما در مسافه 20 متر ایزی آنها را فرق کردیم. ثانی در پهلوی ایزی آنها ایزهای بسیاری دیگری پیدا شدند. قدر دورتر برفی تیت کرده و خونالود نمایان شد. دوام دادن کافتکار فایده نداشت. گورک‌ها در همینجا سگ‌های بیچاره را درانده به غوله بیشه گرفته برده بودند. علاوه بر این هر چیز زودتر دوشکه خونخورده را گرم کردن لازم بود. ما به چایله برگشتیم. من خود را بیگناه برآورده نمیتوانستم. اگر من نخوابیده آنها را دوشکک پاسبانی میکردم آنها به بیرون نمیبراندند. در چایله باشد گورگان به حمله نمودن جرأت نمیکردند. من میخواستم که ویتالیس مرا سرزنش کند. تیار بودم که او خواهش کنم که مرا داشته زند، اما وی خاموش بود و حتی به طرف من نگاه هم نمیکرد. او سرش را به بالای آتشدان خم کرده مینشست و احتمال در فکر آن بود که اکنون چیکار کنیم. به سگ‌ها چطور تماشا نشان میدیم، به سگ‌ها چطور به سگ‌ها چطور روز میگذرانیم. بابی 14 دوشکا. هوا نقش شد که هنوز صبح از فرا رسیدن آن بشارت میداد. آفتاب در آسمان بیابر میدرخشید و بیشه که دیروز نمودی محسوم و تیره داشت اکنون در زیر برف به طور چشم خیره کننده یلقاس میزد. ویتالیس سری هر چند وقت دستانش را به تکی کمپل درآورده دوشکا را دست کرده میدید. دوشکا تا حال گرم شده نمیتوانست و من به طرف او خم شده از خنکی شقر زدن دندانهای را شنیدم. یک گلاس کرده بیگان دیه رفته رسیدن لازم. از جای برخاسته گفت ویتالیس نباشد دوشکا در همینجا میمورد. در آن نمورد هم خوب گپ، بیا میرویم. خوجاین کمپل را نغز گرم کرد و دوشکا را به آن پیچانده به زیر بغلش جا کرد. این منزل مهمان نواز به ما نهایت گران افتید، گفت وی به آوازی لرزان. دیر نگذشته بعدی برای کلام برآمدنمان در رو برو عرابه برآمده بود. به عرابه‌کش گفت که تا دیه نزدیکترین 1 ساعته راه است. از درون برفی که قریب تا میان من میآمد راه گشتن مشکل و رنجآور باشد هم ما صورت قدمانه‌مان را تیزتر میکردیم. من گاه از ویتالیس احوال دوشکا را میپرسیدم. وی جواب میداد که دوشکا تا حالا هم از خنکی لرزیده است. نهایت بام‌های سفید دیه کلانی نمودار شد. باز کمتر غیرت کردیم. به منزل میرسیم. اوتان ما در مهمانخانه‌های نقد جای نمیگرفتیم، بلکه برای ارزان افزودن نرخش در درآمدگاه دیه یا در کنار شهر یگان کلبه فقیرانه را انتخاب میکردیم. ولی این دفعه ویتالیس به مهمانخانه‌ای که در بالای آن لوح زیبای زرهرکاری آویزان بود روانه گشت. از در کشادی آشخانه سالی نموده می‌ایستاد که در روی آن پر از خوراکواری بود. در بالای پلیته کلان کاسرول‌های سرخ میز فشار زده ابر بوق به چشم میپیچید. حتی در کوچه بوی فارم شوربای سیرافغان به دماغ میرسید. ویتالیس کلاهش را از سر نگرفته به آشخانه درآمد و به صاحب مهمانخانه حجره پرسید که آتشدان دودکشدار داشته باشد. صاحب مهمانخانه که مردی خیلی باصلابت و زیبایی بود اول به ما حتی نگاه کرده هم نخواست، ولی رفتاری باصلابتانه ویتالیس در او حس احترام پیدا کند و او به خدمتگارزن فرمود که به ما جای دهد. تیزتر خواب کن فرمان داد به من ویتالیس. وقتی که خدمتگارزن به آتشدان علو میگراند من حیران بودم. اول یگان چیز خورده بعد خواب کنیم بهتر نیست؟ کمی تیزتر باش، تکرار میکرد ویتالیس. مجبور شدم اطاعت کنم. کوشش کن که گرم شوی. هر چقدر تیزتر گرم شوی همون قدر نقد. حالا که من در زیر بستری پریق گرم میشدم ویتالیس گویا دوشکا را بدون کردنی باشد او را برای آتش چپ و راسته کرده میداشت و به این کارش خدمتگارزن را نهایت در حیرت ماند.
خوشگرم شدی؟ بعد از یک چند دقیقه پرسید ویتالیس از من. از گرمی نفسم گشتی شده است. همینش لازم بود. ویتالیس زود دوشکا را به سر بستری پریقو آورد و از من التماس کرد که وی را سختتر به بدنم زیر کنم. حیوانچی خردکک بیچاره که عادتا اگر به وی اجرای کارهای برایش نامعقول را فرمایند سرکشی میکرد، اکنون بی قیل و قال به همش اطاعت میکرد. دوشکا به من جذب شده نه جنبیده میخوابید. اکنون از خنکی نمیرسید بلکه جسم خردکش از گرمی میسوخت. خوجاین به آشخانه فرامده از آنجا به من گرم و قند آورد. وی میخواست که دوشکا به این مای اقلا یک چند قاشق نوشد، ولی میمون در نانچویش را گشوده نتوانسته و با چشمان درخشان محزونانه به ما نگریسته گویا التجا مینمود که او را ناراحت نکنیم، ولی پنجه خردکش را از زیر کلپه برآورده به سوی ما دراز کرد. ویتالیس به من فهماند که پیش از آن به تروپ داخل شدن من دوشکا کسل بوده است. مادامی که دوشکا از من شیرینی دوست داشتهاش روی میگرداند، کسل بودنی سخت کسل بود. مرا خدا نوشو از جایت نخیست. به من فرمود ویتالیس من رفته دکتر گشته میام. راستیگه من هم می شکرآمیز را خیلی دوست میداشتم. غیر از این نهایت گرسنه بودم. من معطل التماس دوباره نشدم. می را تا آخرش نوشیدم و باز به تک کلپه درآمدم که در آنجا از گرمی قریب نفسم میگردید. ویتالیس بیدرک شد و نرفت. او به زودی با همراهی یک جناب که در چشم عینک طلا داشت برگشت. آن مرد دکتر بود. ویتالیس از ترس آنکه چنین شخصی باوقار را برای میمون شده خود را تشخیص نمیدهد به نزد کدام بیمار جهازیدنش را به او نگفته است. دکتر ما را در روی بستر مثل گلی اشرفی صبح سوختیده به نزد آمد و به پیشانی هم دست رسانده گفت و رجا گفت وی و با قیافه سر جمهور گویا از شفا یافتن من هیچ بویمی نیست. من ترسیدم که ممکن است وی به من خون گذراند. بنابراین قرار دادم که او را از اشتباه برآورم. بیمار من نه چی طرفتونه بچه علایق فتیسو است. آنگاه من کلپه را که برداشته دوشکا را که با دستچش گردن مرا آغوش کرده میخوابید نشان دادم. من بیمار. دکتر یک بار خود را قفا کشیده به ویتالیس آورد. میمون خطاب کرد و شما جرأت کردید که برای میمون شده به چنین هوای خنک مرا تشخیص دهید. من باور داشتم که دکتر حاضر مانده میرود، ولی ویتالیس با آدمان طرز معامله کردن را میدانست و درحال سری کلابه‌اش را گم نمیکرد. و خیلی با آدمانه دکتر را برداشته همه واقعه را در زیر برف ماندن ما از گروگان ترسیده درباره درخت بلوط برآمدن دوشکا و در آنجا سرما خوردن وی را به دکتر نقل کرد. بله من شما را برای دیدن میدان جیغ زدم، ولی اگر شما چقدر میمونی غلطی بوده اون را میدانستید این از رفیق بهتر است. این دوستی ماست. حیات این گونه ارتیست را به دکتر عادی حیوانات چطور باور کردن ممکن است؟ به همه معلوم است که دکتران حیوانات دهات جاهلان رفت ایستادگی میباشند، حالان که دکتران اصلی اهل علمان. در هر یک دهه خرابترین بیاری و مهربانی دکتر امید بستن ممکن است. علاوه بر این عالمان چنین میشمارند که میمونها به اندازه به آدم نزدیکی دارند و که بیماری آنها به آدمان یخیله است و مگر از نقطه نظر علم و صنعت دکتری آموختن مراقب‌انگیز نیست که این بیماری ها از کدام جهت به بیماری آدم مانندی دارند و این چطور فرق میکنند. تا دمی که خوجین ما با دکتر صحبت میکرد دوشکا دکتر بودنی آمده انگدار را فهمیده یک چند بار پنجه‌اش را دراز کرده خواهش نمیکرد که خون گذراند. بینید میمون ما چگونه با عقل است. وی دکتر بودنی شما را فهمیده و شما دستش را دراز کرده است که نبضش را بینید. این دکتر را تماما باور کنید. در حقیقت گفت دکتر حادثه خیلی غلطی، ولی افسوس که واقعه برای ما بسی اندوه‌آور بود. معلوم شد که کسلی دوشکا بیچاره برای میشوش بوده است. دکتر پنجه خردک را به دست گرفته با کارد جراحی رگ زد و دوشکا حتی نالیش هم نکرد. میفهمید که به وی نفع میکند. بعد رگ زدن مرهم هردرد تربندی و داروهای گوناگون به کار برده شد. من دیگر نخوابیده با روبروی ویتالیس به بیمار نگاهی میکردیم. با دوشکای خردکی بیچاره غمخوریهای من معقول بود و او منتدارانه تبسم نموده به سویم با چشمان آدمی مینگریست. دوشکای عادتا زنده‌دل، سرکش و یکرو که همیشه بیگان کسی ما حضرت کردن را دوست می‌داشت اکنون نهایت اطاعتکار شده بود. به نظر چنین می‌نمود که وی محتاج همدردی است و حتی این همدردی از کپی طلب می‌نمود که بارها هدف حظ و مزای وی گرده بود. او مثل کودک ارکه می‌خواست که همه ما از نزدش دور نرویم و اگر یگان کسی ما بیرون می‌برآمد آتشی می‌شد.
душка дарҳо пай бурд ки ҳар гоҳе ки беҳис сулфа карданаш ман ба ӯ як лонда қан медиҳам. Дар он сурат ва барои гирифтани дорӯи ширин дам ба дам месулфид. Ман ҳилагарии ӯро пай бурда қандро дуст кардам. Виталис ҳеҷ гоҳ нақшаваашро ба ман намегуфт, лекин ҳозир лозим донист ки аз одати муқаррари худ даст кашад. Як пагоҳ вай ба ман гуфт ки соҳиби меҳмонхона пул талаб кардааст. Виталис барои аз ин аҳволи вазнин халос шудан фақат як роҳи халосӣ медид. Ин ҳам бошад. Ҳамин бегоҳ тамошо нишон додан буд, вале безирбино Долче ва душка чӣ тавр тамошо додан мумкин буд? Ба ҳар роҳ набошад душкаро аз чанголи марг наҷот додан мумкин буд. Вале Виталис фикр карда нанишасту зуд ба кор шурӯъ намуд. ҳолон ки ман дар назди бемор менишастам, вай рафта хонаи калон ёфт, зеро дар зимистон дар ҳавои кушод тамошо додан ғайриимкон буд. Вай эълонҳо нашиста часпонд, аз якчанд тахта саҳна сохт ва ба пули охирини худ шам харид. Барои равшанитар шудани хона шамҳоро бурида ба ду тақсим кард. ман аз тирезаи хона якчанд бор ба назди меҳмонхона пасупеш рафта омадани ӯро дидам. ман бо тарсу ҳарос аз худ мегузарондам. мепурсидам ки программаи ин тамошо чӣ хел мешуда бошад, вале дер нагузашта ман инро фаҳмидам, зеро нақорачии деҳа ба назди меҳмонхона омада истод. баъд аз садои гӯшкаркунандаи нақора намоиши дар пеш истодаро эълон намуд. Виталис ба додани ваъдаҳои зиёди хушкухолӣ хасиси накарда буд. дар эълонҳо Капи ҳамчун артисти машҳури ҷаҳонӣ ва ман ҳофизи ҷавони номдор зикр шуда будам. Капи баробари шунидани овози нақора хурсандона аккос зад. Душка агарчи дар ин лаҳза худро бад ҳис мекард, ҳатто аз ҷояш нимхез шуд. бешубҳа ҳардуи онҳо фаҳмида буданд ки ба тамошо тайёрӣ рафта шудааст. Душка хост аз ҷо хезад. ман ӯро ба зур нигоҳ доштам. ман фаҳмидам ки дар намоиш иштирок накунад ҳам ӯро маҷбуран бурдан барои мо хеле мушкил мешавад. аз ин ро хилват карда аз ӯ гурехтан дуруст меояд. бадбахтона Виталис дар ин бора чизе намедонист ва ба меҳмонхона баргаштан замон аввал ба ман фармуд ки уз ва ҳама асбобҳои барои тамошо лозимаро тайёр кунам. душка баробари шунидани калимаҳои ба вай шинос илтиҷо кардан гирифт ки ӯро ҳамроҳи худ барем. агар вай забон медошт, он гоҳ шояд хоҳиши худро бо имову ишора ва ҳаракатҳои бадан дида бо сухан нақстар ифода мекард. ашки ҳақиқӣ аз чашмони вай ҷорӣ гашт ва ӯ дастони Виталисро бӯсидан гирифт. барои розӣ кардани мо ин қадар зур зада истодани ин махлуқи хурдакаки ба зур нафасгирандаро дида кас мутаассир мешуд. лекин агар ба хоҳиши вай розӣ мешудем, ӯро фавран ба дасти аҷал месупордем. вақти рафтанамон шуд. ман дар оташдон алов гиронда тарошҳои калон калонро гузоштам ки дуру дароз созанд ва душки бечораро ки зор зор мегирифт ба кӯрпа мепечондам. вақте ки мо бо роҳи пурбарф мерафтем, хоҷоинам аз ман чӣ умедҳо доштанашро гуфта буд. дар бораи песи муқарраримон ҷои гап ҳам набуд, вале бинобар ҳамин тамоми умед ба ман ва Капи баста буд. ба ҳар роҳ ки набошад 40 франк ҷамъ кардан лозим буд. 40 франк магар ин мумкин буд? Виталис ҳама корро пешкӣ тах карда буд. танҳо гирондани шабҳо монда буд, вале мо шамҳоро танҳо баъде аз тамошобинон пур шудани зал гиронда метавонистем, вагарна шамҳо тамошо тамом нашудан пеш сӯхта хомӯш мешуданд. ман Капиро барои ба саҳна баромадан тайёр карда дар паси стул истода ба ҷамъшавии мардум нигоҳ мекардам. дере нагузашта дарангдурунги нақора наздик шуд ва мо садои ғалоғулии норавшанро шунидам ки аз кӯча меомад. қариб 20 нафар писарбача аз қафои нақорачӣ мувофиқи зарби нақора қадам зада меомаданд. нақорачӣ дар ҳолате ки нақора мезад дар назди дари даромад дар байни ду фонус фурӯзон истод. тамошобинон бошанд ба ҷойҳои худ нишаста сародшавии тамошо нигарон буданд. ниҳоят Виталис қарор дод ки вақти сар кардани тамошо истааст. зал ҳанӯз аз одам пур нашуда буд, вале мо интизор шуда наметавонистем, зеро шамҳоро сӯхта тамом мешуданд. лозим омад ки аввал ман баромад кунам. ман ба ӯ ҷур шуда ду суруд хондам. росташро гӯям, ба ман хеле кам чапакзанӣ карданд. ман ҳеҷ гоҳ худистоӣ накарда будам, аммо ин дафъа истиқболи сарди тамошобинон маро сахт ғамгин кард. ман ҳозир будам барои муваффақиятҳои худам не барое ки барои душкаи бемор бечора месурдам. оҳ, ман орзу медоштам ки тамошобинон ба риққат ва ҷӯшу худош омада маҷбур содам ки девонагӣ кунанд, вале дидам ки тамошобинон ба сурудхонаи ман хеле кам рағбат менамуданд ва ба ҳофизи номдор будани ман тамоман розӣ нестанд. Капи аз ман дида хушбахттар буд. ба вай бисёртар ва дуру дароз чипак зад. намоиш давом мекард ва ба туфайли Капи ба фарёдҳои офарин ба охир расид. ба вай на фақат чапак мезданд, балки ҳатто пой ҳам мекуфтанд. лаҳзаи ҳалкунанда расид. ҳоло ки ман ба оҳанги нанавозии Виталис рақси пешиспаниро иҷро мекардам, Капи табақчаро дар даҳон тамошобинонро дар зад.
آیا وای 40 فرانک جمع کرده میتونست باشد. در صورتی که من بلوچ و ادای خوش به تماشابینان تبسم مینمودم، دلم از هیجان فشرده مینمود. من از ماندگی بسیار نفس میکشیدم ولی رقص را دوام میدادم، زیرا برگشت آمدن کپی را انتظار شدنم لازم بود. کپی باشد هیچ تراطمی نمیشد. اگر کسی پول نمیداد به کیسه او پنجه میزد. نهایت و برگشت آمد و من خواستم که از رقصیدن بازتم، ولی ویتالیس فرمود که رقص را دوام دهم. من رقص کنان به کپی نزدیک شده دیدم که طبقچه خیلی پر نشده است. ویتالیس هم به طبقچه نگرفته به تماشابینان مراجعت نمود و گفت من چنین میشمرم که ما پروگرام وعده کرده ما را اجرا نمودیم، ولی از بس که حالا شمها سوختش تمام شدند، اگر تماشابینان خواهش داشته باشند من یک چند سرود میخوانم. گرچنده ویتالیس به من سرودخوانی را یاد میداد، هیچگاه به طور یقین سرودخوانی او را نشنیده بودم. درستش وی هیچگاه امشبه برای نقد نسروده بود. آن وقت من چی بودن صنعت حقیقی را هنوز نمیفهمیدم، ولی در خاطر دارم که سرودخوانی وی به من چگونه تاثیر کلام بخشیده بود. من خود را به یک کنج صحنه گرفته گریه میکردم. در حالتی که اشک چشمانم جاری بود جوانزنی را دیدم که در قطار یکم نشسته با تمام قوت چپنگ میزد. من او را پیشتر دیده بودم. همراه وی پسر بچه میشست که به بازی کپی بسیار چپک زده بود. احتمال وی پسر این جوانزن باشد، زیرا او خیلی مانندی بود. پس از تماشا این اولین کپی باز به گنداشتن پول سر کرد و من به طبقچه هیچ چیز نپرتافتن جوانزن را دیده در حیرت ماندم. ویتالیس اری آخرین را سروده شده بود که جوانزن مرا نزد خود جیغ زد و گفت من میخوام با خوجین تو گفتگو کنم. من کمی در حیرت ماندم که جوانزن درباره کیمچی با ویتالیس صحبت کردن میخواهد. بهترش به طبقچه کمتر پول میپرداخت بهتر بود، ولی به هر حال من خواهش او را به ویتالیس رساندم. در این وقت کپی برگشت آمد. پول این دفعه گنداشتگیش از اول کمتر بود. این زن به من چی میخواهد؟ گفته پرسید ویتالیس. با شما گفتگو کردن میخواسته است. من با وی گپی میگفتگی ندارم. من به کپی یگان چیز نداد، شاید اکنون یگان چیز دهد. این طور باشد باید کپی به پیش او رود، نه بلکه من. ولی به هر حال وی کپی را به خود گرفته نزد جوانزن رفت. من هم از پس آنها رفتم. ویتالیس بی‌پروانه به جوانزن تعظیم کرد. ببخشید که من شما را تشویش دادم، ولی من موسیقیچی هستم. برای همین استعداد بلندی شما به من اینقدر تاثیر کرد. چطور؟ ویتالیس حافظ کوچگی و رامکننده حیوانات صاحب استعداد بلند است. من با از حیرت گرم شده ماندم. من پیرکی کجای استعداد کجا؟ فکر نکنید که من از روی کنجکاوی به شما گپ میزنم، دوام داد جوانزن. من تیارم که کنجکاوی شما را قانع گردانم. شاید شما البته حیران میباشید که رام کننده حیوانات سرود خوانده میتواند. من از سرودخوانی شما به وجد آمدم، ولی این را به طور خیلی عادی فهماندن ممکن است. من همه وقت مثل حاضره نبودم. در ایام جوانی من خدمتگار یک حافظ مشهور بودم. من توتیوار به او تقلید میکردم. یک چند آریه که خوجینم در نزد من مشق کرده بود یاد گرفتم. انا همش همین. جوانزن در جواب چیزی نگفت، ولی به ویتالیس که در نزد وی با چریق ژولانتومیز میایستاد با دقت نگاه کرد. خیر جناب، گفت وی کلمه جناب را بلندتر تلفظ کرده. خیر اجازه دید برای آن حلاوتی که گفتیم باز یک بار دیگر تشکر بیان کنم. وی به طرف کپی خم شد. به طبقچه وی یک پول طلا گذاشت. من فکر کردم که ویتالیس جوانزن را تا داده برآمد گسیل میکند، ولی وی این کار را نکرد و هنگامی که او دورتر رفت ویتالیس با نیم‌آواز غرغر به زبان ایتالیایی یک چند ناسزا گفت. آخر وی به طبقچه کپی پول طلا گذاشت که خطاب نمودم من. وی خواست مرا تا به بن گردنم زند، اما از فکرش گشته دستش را پایین فرود. پول طلا گفت و از خواب بیدار شدگی برین. هر راست گفتی. من دوشکه را تماما از خاطر برآوردم. بیا تیزتر رویم. ما زود اسباب و انجامهایم را گنداشته به مهمانخانه برگشتیم. من شتابان به حجره درآمدم. علاوه نمرده باشد هم، ولی انگیز نمیسوخت. من شمع را گرانده به جستجوی دوشکه سر کردم و در تعجب بودم که چرا وی آواز نمیبرد. دوشکه در زیر کویپه دراز کشیده بود. به نظر چنین میآمد که خوابیده است. من در بالایش خم شده برای آنکه وی را بیدار نکنم از پنجه چش داشتم. پنجه چش خنک بود. در این وقت ویتالیس به خانه درآمد. من به طرف او برگشته گفتم بدن دوشکه تماما خنک است. ویتالیس همراه من به بالای دوشکه خم شد. افسوس خطاب نمود وی. دوشکه مرده است. همین را هم چشمدار شدم لازم بود. میدانی رمی، من احتمال نقد نکردم که تو را از خانم میلیگان جدا کردم. فکر کردم ممکن که سرنوشت مرا جزا داده است. زربینو دولچه امشب دوشکه و حالا این آخرینه.
باز خدا میدونه. بابی 15 من به پاریژ میروم. تا پاریژ رفته رسیدن راه دور و درازی پربرف را طی کردنمان لازم بود و در عین زمان شمال سرد شمالی برای ما می‌رسید. اول و آخر نداشتن این منزل‌ها چطور حزن‌آور بودند. ما دوم به دوم می‌رفتیم. ویتالیس پیش می‌رفت. من از پس وی. کپی باشد از قفا آهسته آهسته می‌آمد. ما با پای‌های تر و دل گرسنه از خنکی کپ کبود شده ساعت‌های دراز یک کلمه گپ نمی‌زدیم. آدمانی که به ما دچار می‌آمدند از راه بایستاده از پس ما نگاه می‌کردند. برای آنها نافهمون بود که این پیرمرد قامت بلندی پسر بچه و سگ به کجا میبرد. این خاموشی برای من بس طاقت فرسا بود. من برای فراموش کردن این غم و غصه گپ زدن نمیخواستم، ولی ویتالیس به همه سوالهای من جوابهای کنده و کوتاه داده حتی به طرفم نگریست. خوشبختانه کپی بس الفت پذیر بود و من بارها به دستم رسیدن زبان تر و گرمی او را حس می‌نمودم. گویا وی به من گفتن میخواست که این من کپی دوستی تو هستم. آنگاه من آهستگی وی را نوازش میکردم و به نظرم چنین مینمود که چطوری که من از مهربانی او خوشبخت باشم وی نیز از التفات من خوشبخت است. من درباره عجایبات‌های پاریژ بسیار حکایت‌ها شنیده، حالا در انتظار دیدن بسیاری چیزهای فوق‌العاده، درختان زرین، کوچه‌های، بناهای قصرهایش، زیباهای مرمرین و ساکنان شاهی و ادرس‌پوشش بودم. ما با پاریژ بر این یک شهر با چنین فقیری و کمبغالی چطور زندگی میکنیم؟ من جرئت نمیکردم که این را از ویتالیس پرسم، چونکه او غمگین و خاموش بود. اما باری خودی وی به من گپ زد. پگاه روزی بود. ما با تپه کلان برآمدیم و از دور ابر سیاه دور را دیده که در بالای شهر عظیم پهن کرده بود. من چشمانم را کلان گشوده کوشش می‌نمودم که یگان چیز را ببینم، اما بغیر از بام‌های بی‌آخر، ناخوشخانه و مناره‌هایی که در قبط تومان و دود غلیظ گم شده می‌رفتند چیزی دیگری را دیده نمی‌توانستم. ویتالیس به من نزدیک شد. اینک حیاتی نو سر می‌شود، گفت وی. گویا گفتگوی از این پیش سر شده را دوام داده. بعد 4 ساعت ما به پاریژ می‌رسیم. در همان دوری بوده که پاریژ، بله در پاریژ باید ما از هم جدا شویم. چشمانم سیاه شدند. ویتالیس به من نگریسته از چهره رنگ پریده و از لبان لرزانم احوال مرا فهمید. میبینم که تو خیلی ترسیدی و خفه شدی. از شما جدا شدن بعد از قدر به خود آمدن خطاب کردم من. بچه بیچاره. این سخنان و خصوصا آهنگ گفته شدن آنها اشکم را آوردند. من کیها باز یگان سخنی نوازشکارانه نشنیده بودم. شما چقدر مهربان هستید. نه تو بچه حلیم و دیده درا هستی. تو قلبی دلیر داری. میدانی لحظه های میشوند که مخصوص به قدر این گونه حسیات میرسی و این گونه احساسات تاثیر مخصوص میبخشد. اگر همه کارت پیشرفت باشد برای خود میروی فکر نمیکنی که در پهلویت کیست، ولی وقتی که سختی به سرت میآید کارت برار نمیگیرد. وقتی که تو پیر شده هستی و آینده نداری آنگاه احتیاط حس میکنی که کسانی در پهلویت بوده تکیه میکنی و خوشبخت میگردی که تنها نیستی. این به نظر تو عجیب مینماید، اما در حقیقت همین طور است. تنها پس از سالهای زیاد من حقیقتا درست بودن سخنان او را حس نمودم و فهمیدم. دلم میسوزد که دوام داد ویتالیس. محض در وقتی که از هم جدا میشویم که تو به آدمی نزدیک مخصوصا محتاج هستی. ولی بی‌جرأتانه پرسیدم من، مگر شما در پاریژ مانده میروید؟ البته نه. تو پسری که بیچاره من در پاریژ تنها چیکار میکردی؟ بغیر از این من حق ندارم تو رو پرتافته روم. این را در خاطر داشته باش. همان روزی که من تو را از دست خانم میلیگان گرفتم عهدهدار شده بودم که به قدر امکان تو را نقصر تربیه نمایم. قصد کردگی بر این بخت از من رو گردان. در عین زمان من به تو هیچ چیز داده نمیتوانم. برای همین هم از هم جدا شدن لازم میاد. البته دائمی نه بلکه موقتی. تا زمستان برآمدن با یک کپی ما در پاریژ هیچ چیز کار کرده نمیتوانیم. کپی نام خود را شنیده دویده به پیشمان آمد. ویتالیس مهربانانه وی را سیله کرده گفت تو هم سگ خیلی نقص هستی، ولی در دنیا تنها با یک نغزی روزی کس نمیگذرد. نغزی برای آن لازم است که آدمان گرد و اطراف را خوشبخت گردانی، ولی بغیر از آن چیزی دیگری را لازم است که در ما نیست. تو میفهمی که ما دیگر تماشا داده نمیتوانیم. البته میفهمم. پسر بچه های پاریژ ما را شرمنده و شرمسار میکنند. به سوی ما پس مانده های سیب میپرتویند و ما روزی 20 سوم هم کار کرده نمیتونیم. با 20 سوم باشه روزی 3 کس نمیگذارد. در روزهای خنک بارانگری یا برف درآمدمان باز هم کمتر میشود. من عود مینویسم. اگر من
من تو برینه دو پسر بچه می داشتم شاید کارم برار می گرفت. اولی اگر کاری من پیری فرتود اما بدبختانه من خیلی به حد حال پیر نیستم. در پاریس برای آوردن رحم مردم نهایت نمودی عاجزانه داشتن لازم. غیر از این برای صدقه طلبی جرأت کردن لازم. من باشم هیچگاه این کارو کردن نمیتونم. علاج دیگر یافتن لازم است. یافتم تا برآمدن زمستان تو را به یک پدران نمیدیم که به تو عود نواخته پول کار میکنی. من باشم درس موسیقی میدیم. مرا در پاریس میشناسند. من در همه آنجا بسیار زندگی کردم و به قدر کفایه دست مییابم. همگی همین طریق ما به جدایی نوی کرده زمستان را میگذاریم. در عین زمستان به جای زیربینا و دالچه به آموزاندن سگ‌های نو مشغول میشوم. بهاران وقتی که نو آنها را آموزاندم من و تو باز به سفر میبریم و دیگر از همه دیگر جدا نمیشیم. تقدیر از کسی که به وی دلیرانه مبارزه برده میتواند دور و دراز رو نمیگردد. انا همین دلیری و اطاعتکاری را من حاضر به تو طلب میکنم. بهاران باز به زندگی آزادانه‌مان سر میکنیم و تو گرمانیا انگلیه را خواهی دید. تو کلان شده ایستاده. من به تو بسیار چیزها را میآموزم و تو را آدمی حقیقی میکنم. میبینم بچه‌ام که حالا همه چیز از دست نرفته است. شاید که یگانه چاره بود. اکنون وضعیت ما را به خاطر آوردم. میبینم که ویتالیس برای از دشواری به عمل آمده چاره یافتن هرچی از دستش میآمد کرده بود. ولی آن وقت برای جدا شدن از ویتالیس و پادرونی نو گرنگ شده بودم. هنگامی ده به ده و شهر به شهر گشتنمان من با این پادرونها که بچه ها را به تربیه خود گرفته آنها را به کوبک میپاییدند بارها واخورده بودم. آنها که دغل عیبجوی بدمست و از زبانشان لعنت و حقارت میبرید و همیشه به زدن تیار بودند ذره‌ای به ویتالیس مانندی نداشتند. با دست همین گونه پادرونهای بدجهل افتیده مانم چی میشود؟ حتی اگر تولی هم تافته با دست آدمان نغز افتیده مانم هم به هر حال این در حیات من باز یک دیگرگونی میباشد. بعد از مادرم بربرین ویتالیس اکنون باز یگانه آدمی نو در دوام زندگی یک جایمان من به ویتالیس همچون به پدر خودم مهر بسته بودم. از راه متصل فایتون عربه میگذاشتم. من و ویتالیس برابر شده اکنون به طرف راستی او میرفتم. کپی از قفا میومد. دیر نگذشته قشلاق تمام شد. ما به کوچه بی آخری درآمده ماندیم که در دو طرف آن خانه های کمبغلانه و افلاس واقع گردیده بود. جا جا برف توده ها مانده بودند و در بالای آنها سبزوات پوسیده خاکستر و هر گونه اخلاد میخوابید. از همین بوی بدی طاقت فرسا می اومد. کودکان با چهره‌های رنگ پریده در نزد در خانه ها بازی میکردند. دم به دم عربه های پربار گذشته میرفتند و بچگان چابکانه خود را به کنار میگرفتند. به کجا آمدیم؟ پرسیدم من از ویتالیس. به پاریس. بچه که من به پاریس؟ نخواد که این پاریس باشد. آن قصرهای مرمری کنی آن راهگذران چای پوش این محیط ما را احاطه میکردگی به آن چیزی که در خیالاتی پرجوش و خروش بچگانی من پیدا شده بود قریب هیچ مانندی نداشت. نخواد که این همون پاریس باشد. این همون پاریسه که من به هوسی تمام کوشش میکردم که آن را بینم و من باید در اینجا زمستان دراز را به ویتالیس و به کپی گذرانم. باب 16 گرافالی. همان قدر که به درونتر پاریس می در آمدیم همان قدر مایوستر می شدم. آب جایها یخ بسته بود. لای برفالو طرف سیاهتر می گردید. ویتالیس گویا به کجا رفتن ما را نقد می دانست. در گوشه من نام کوچه را خواندم که لورسین نام داشت. وی از بین آدمان در سر راه ایستادگی با احتیاط گذشته می رفت. من از دنبال وی می رفتم و برای گم نشدنم بری دامن نیمتنه‌اش را داشته بودم. ما از صحن اولی به دروازه گذشته به چقوری تاریک درآمدیم و از آنجا مقرر هیچگاه آفتاب نمی درآمد. من در حیاتم جای از آن بدتر و نفرت انگیزتر را ندیده بودم. گرافالی در خانه است؟ پرسید ویتالیس از شخصی که با فانوسچه روشنی کرده لتکانه ها را به دیوار می آورد. از کجا میدانم؟ خودتان رفته بینید. در خانه و از همه بالا در رو بروی زینه پایه است. کوچه خانه زینه پایه الکی نفرتی مرا میآورد. خوجه این چکل باشد.
виталис ба осонӣ чорум баромада дареро ки ба тарафи майдонча кушода мешуд тақ накарда кушод ва мо ба хонаи калоне даромадем. гарафоле шумо дар хонаед? Пурсид виталис ба хона даромада. ман касеро намебинам, лутфан ҷавоб диҳед. ба шумо виталис гап мезанад. хона ки лампаи хирӣ ба девор овехтагӣ онро рӯшноӣ мекард ба назар холӣ менамуд, вале ба суханҳои хоҷаини ман овози пасти бачагона ҷавоб дод. сеньор гарафоле дар хона нест, вай баъд аз 2 соат меояд. писарчаи тахминан 10 сола ба мо наздик шуд. вай ба зур роҳ мегашт ва ман ба дидани қиёфаи ӯ ҳайрон шудам, ки ҳатто ҳозир дар байни чандин сол гузашта бошад ҳам онро дар пеши назарам мебинам. ту боварӣ дорӣ ки хоҷаинат баъди 2 соат бармегардад? пурсид виталис. комилан боварӣ дорам сеньор. баъди 2 соат мо наҳор мехӯрем ва худи ӯ хӯрокро тақсим карда медиҳад. агар барвақттар гашта биёяд ба вай гӯй ки виталис баъди 2 соат ба ин ҷо меояд. баъди 2 соат хуб шудааст сеньор. ман хостам ки аз паси виталис равам, аммо вай маро нигоҳ дошта гуфт дар ҳамин ҷо истода то ман омадан дам гир. вай дид ки ман тарсидам, илова намуд. натарс, ман гашта меоям. вақте ки садои дар зинипоя вазнин қадамони виталис хомӯш гардид, писарча ба ман рӯ оварда бо забони итолиёвӣ пурсид: ту аз мамлакати мо? не, ҷавоб додам ман бо забони франсузӣ. афсӯс, гуфт вай бо чашмони калона ғамгинона ба ман нигоҳ карда. ман мехостам ки ту аз мамлакати мо бошӣ. аз кадом мамлакат? аз Лукка, дар қисми марказии Италия. ту ба ман ягон навигарӣ нақд карда медодӣ? ман франсуз ҳастам. боз беҳтар. ту магар дар толибаҳо дида франсузҳоро бештар дӯст медорӣ? не, ман мегӯям ки барои ту боз беҳтар, зеро ки итолиёӣ ба ин ҷо муқаррар барои он меомад ки ба сеньор гарафоли хизмат кунад. аммо ба чунин тақдир ҳасад будан лозим нест. магар сеньор гарафило одами баҷаҳл аст? писарча ҷавобе надод, аммо нигоҳи вай аз сухан дида равшантар буд. ман аллакай фаҳмида будам ки асоси гарафоли саволҳои беадабона додан лозим нест, вале дар бораи дег пурсидан ин гапи дигар. барои чӣ ба дег қулф задамон шудааст, то ин ки ман шӯрборо кашида нахӯрам? ман худдорӣ карда натавониста табассум намудам. ин барои ту хандавор аст, ғамгинона давом намуд вай. ту шояд фикр мекунӣ ки ман хеле баднафсам. не, ман гуруснаму халос ва аз бӯи шӯрбо иштиҳоям бештар кушода мешавад. нахост сеньор гарафоле шуморо аз гуруснагӣ азоб диҳад. агар ту ба вай хизмат кунӣ, он гоҳ мефаҳмӣ ки дар ин ҷо аз гуруснагӣ намемуранд, балки аз он сахт азоб мекашанд. махсусан ман азоб мекашам, зеро сазои ман ҳамин аст. сазо? аз гуруснагӣ мурдан? бале, ман инро ҳикоя карда метавонам. агар гарафоли хоҷаини ту шуда монад, ин ба ту дар кор мешавад. сеньор гарафоли тағои ман аст. вай маро аз рӯи лутфу марҳамат ба хонаи худ гирифта овард. бояд ба ту гӯям ки модари ман бева ва ниҳоят камбағал аст. соли гузашта гарафоли барои ба худ овардани бачаҳо ба деҳаи мо рафта ба модарам таклиф кард ки маро ба ӯ диҳад. аз ман ҷудо шудан барои модарам осон набуд, вале модоме ки ин зарур бошад, чӣ илоҷ? ин зарур буд, чунки мо 6 акаву додар будем ва аз ҳама калонии онҳо ман будам. гарафоли мехост ки укаи ман Леонардоро гирифта биёяд, зеро Леонардо хеле хушрӯй аст. ман бошам бадафтам. барои писарбачаи хушрӯ пул ёфтан осонтар аст, вале модарам Леонардоро додан намехост. модоме ки Матия калонтар аст, гуфт ӯ, бигзор вай равад. ба ҳамин тариқ ман ба тағоям гарафоле омадам. ба худ тасаввур мекунӣ ки хона модари гирёнам ва хусусан хоҳарчаам Кристианоро, ки маро ниҳоят дӯст медошт, партофта омадан чӣ гуна душвор буд. инчунин аз бародаронам, ҷӯраҳоям, деҳаи азизамон ҷудо шудан бисёр дилам месӯхт. ман нағз медонистам ки аз хонаи азизи худ ҷудо шудан чӣ хел душвор аст ва ҳанӯз ёд дорам ки охирин бор кулӯтаи сафеди модарам Барберенро дида дилам чӣ хел гумзада фишурда шуда буд. Матии хурдакак ҳикояти худро давом дода гуфт: вақте ки мо ба роҳ баромадем, ман дар дасти гарафоли танҳо будам, вале баъди 8 рӯз шумораи мо аллакай ба 12 нафар расид ва ҳамамон ба Франсия равона шудем. оҳ, ин роҳ барои ману рафиқонам чӣ гуна дароз ва дилгир буд. оқибат мо ба Париж расидем. дар ин ҷо моро ба гурӯҳҳо тақсим карданд. ба қувватҳои моро барои пешсозӣ ва мӯритозакунӣ ҷудо карда, камқувватҳои моро маҷбур карданд ки дар кӯчаҳо мусиқинавозӣ ва сурудхонӣ кунем. ман барои кор кардан чандон пурқувват ва ба қадри дар корӣ хушрӯй набудам, ки ба пули нағзи гитаранавозӣ умед бандам. бинобар ин гарафоли ба ман 2 мушчи сафед дода гуфт ки ба онҳо дар таки дарвозаҳо тамошо нишон дода ҳар рӯз
از 30 سو کمتر پول نبیارم. تا 30 سو چند پول که نرسد الهه نمود وای بگوی همان قدر کلتنگ میخوری. 30 سو جمع کردن کاری نهایت مشکل است، ولی بازار بی چوب تاب آوردن مخصوصا اگر تو رو گرفول زند بود مشکلتر میباشد. من برای جمع کردن مبلغی در کاری هرچی از دستم آید میکردم، اما 30 سو گنداشته نمیتونستم. نمیدونم سبب چی باشد. رفیقانم از من دیده خوشحال‌تر بودند. این طاقتی گرفولی رو طاق میکرد. عجب ابلهی است این متیه، میگفت وای. عاقبت گرفولی دید که کلتک نفت ندارد، چاره دیگرش کرده و به جای هر یک سومی کم آوردن از خوراکش آمد یک کارتوشکا نگاه میدارم. میگفت وای به من، امیدوارم که معده‌ات نظر به پوستت حساستر میشود. بعد یک و نیم ماه از ضرب گرسنگی من خیلی خراب شدم. رنگ رویم زرد شد، چنان زرد شد که اکثر وقتا در حق من گپ شدن مردم را به گوش خودم میشنیدم. انا کودکی از گرسنگی مرده ایستادگی. ساکنان محله به من دلسوزی کرده اکثر وقت یک برده نان یا خود یک قوطه شوربا میدادند. این برای من دوره نغزی بود. گرفول دیگر مرا نمیزد و در اثنای خوراک شام مرا از کارتوشکا محروم میساخت. من چندان غم نمیخوردم چون که پیشین یک چیز تناول میکردم، ولی گرفول روزی به من شوربا دادن یک زنی که میوه فروش رو دیده سبب از گرسنگی شکایت نکردن مرا فهمید. آنگاه او قرار داد که من بعد مرا به کوچه برآوردن نماند و مجبور کرد شوربا پخته خانه رو بچین کنم. اما برای آنکه وقتی پختن شوربا از آن چشیده دیده نتوانم، همین قلف رو اختراع کرد. پگاهی پیش از رفتن به دیگ گوشت گاو و سبزی‌ها انداخته، بعد سرپوش آن را قلف کرد میکنند. من باید به جوشیدن شوربا نظارت کنم. آن را به واسطه نیچه باریک ریختن ممکن نیست. از آن روزی که من در آشخانه کار میکنم خودم را نهایت بد حس میکنم. بوی شوربای گرم فقط گرسنگی مرا دوچند میکند. گویی که رنگ من بسیار زرد است. هیچ کس به من راستش را نمیگوید. در اینجا باشد آینه نیست. من میدانستم که به بیمارها رنگتون کندگی گفته آنها را خفه کردن خوب نیست. بنابراین جواب دادم نه، رنگ رویت درست است، هیچ زرد نیست. تو مرا دلبرداری کردن میخواهی، دروغ میگویی، بیهوده. اگر میدانستم که رنگ خودم تماما پریدگی و بیمارم خیلی خوشبخت میبودم. من بسیار میخوام که بیماری حقیقی باشم. من در تعجب به او نگاه کردم. این به تو نامفهوم تبسم کنان گفت وای به من چی جایی نفهمیدگی دارد. اگر آدم بیمار باشد او را یا توبه میکنند یا میمانند که آسوده بمیرد. اگر من مرم دیگر گرسنگی نمیکشم، مرا نمیزنند. اگر مرا توبت کردن شوند در بیمارخانه میخوابانند. من برعکس از بیمارخانه نهایت میترسم. هرگاهی که از خستگی درمانم نمیماند برای باز قوت پیدا کردن به راه درآمدن تنها بیمارخانه به یاد آوردنم کفایه بود. از همین سبب سخنان متیه مرا نهایت در تعجب ماندند. اگر تو میدانستی که بیمارخانه چطور خوب است. من الکی یک بار رفته بودم، ولی به بخت من گرفولی از عادت دوستداشتی خود جزادهی دست نمیکشد. 8 روز پیش وی به سرم سخت با چوب زده بود. این دفعه به خیالم کارم برار میکردگی برین سرم ورم کرده است. انا در اینجا غوری سفید رو میبینی. دیروز گرفولی گفت از هفتش ورم کرده است. چی بودنی ورم رو نمیدونم، ولی از آهنگ گپی وی پی بردم که یگان چیزی جدی است. به هر حال من نهایت از آن میکشم. دردش چنان سخت که از درد دندان هم بدتر. وی در روبروی من ایستاده راست به چشمانم نگریست. و فکرم تو در حقیقت کسلی سخت هستی و باید به بیمارخانه خواب کنی. گفتم من خیرت که راستش را گفتی. و او کوشش نمود که پای دردمندش را در مقامی سلام به پای دیگرش زند. بعد نزد سلام رفته به تازه کردن آن شروع کرد. گپ بس گفت حاضر گرفال میبود. حالا هیچ چیزم تیار نیست. مادامی تو فکر میکنی که برای خوابیدن به خاطر کلتک خوردن حاجت باز شط خوردن نیست. وی لنگان گرد استال گشته طبقچه و قاشق‌ها را جابجا میگذاشت. من 20 طبقچه شمردم. معلوم میشد که در خانه گرفال 20 پسر بچه زندگانی میکرده است، ولی 12 کد میایستاد و خلاص. احتمال در هر کد دو کسی میخوابیدند و آنها چه کدهایی بودند روی جا نداشتند. بر رویش کلپه‌های زرد شده پرتافته شده بودند که آنها را احتمال یگان سیزخانه بعدی اسنای ناشایم شده ماندنشان خریده باشند. نخواهد در همین احوال باشد. پرسیدم من با ترس و هراس. چی در همه جا؟ در همه جا با بچه ها همینطور معامله بد کنند.
ҳамин тавр хӯроки бад медиҳанд. Намедонам, ман дар дигар ҷой набудам. Фақат кӯшиш карда дар ягон ҷои дигар ба хизмат даро. Ба куҷо? Куҷое ки набошад фарқ надорад. Ба фикрам ҳар куҷое ки набошад аз ин ҷо беҳтар аст. Куҷое ки набошад охир ин тамоман номуайян ку. Ғайр аз ин чӣ илоҷ кунам, ки Виталис қарорашро дигар кунад. Вақте ки ман дар ин хусус фикр мекардам, дари хона кушода шуду писарбачае дар омада омад. Вай дар як даст скрипка, дар дасти дигараш тахтачии анча калоне ва эҳтимол аз ягон сохтмон буд. Шӯбатро ба ман деҳ, гуфт Матия ба писарча оварда. Хобатро ба ӯ бугӯй. Биёр, шӯрбон нағз пухта бомаззатар мешавад. Ту чӣ фикр мекунӣ? Ман онро барои пухтани шӯрбон бардошта овардам. Имрӯз ба пули ҷамъкардагиам 4 сӯ намерасад. Ба ҷои он ба Гарафоле ин тахтачаро медиҳам. чӯби овардигар фоида намекунад. Хоҳӣ нахоҳӣ ҷазо мебинӣ. Акнун навбати ту расид. Матия ин суханонро бо чунон хашму ғазаб гуфт, ки гӯё аз ҷазо гирифтани рафиқаш хурсанд буд. он ифодаи берҳамие ки дар чеҳраи ҳалимонаи вай пайдо шуда буд, маро дар ҳайрат монд. вақти бозгашти тарбиятгирандагони Гарафоле расид, пас аз писарбачаи тахтаовардагӣ бачаи дигаре ва боз 10 нафар омад. ҳар кадоми онҳо ба хона даромада асбоби мусиқияшонро ба мехи болои ҷойхобаш меовехт. баъзеи онҳо скрипка, баъзеи дигарашон уд, сеюмиҳо най ё пива доштанд. онҳое ки дар кӯча бо суғур ва хубчаҳои баҳрӣ тамошо нишон медоданд, онҳоро ба қафасҳояшон андохтанд. дери нагузашта дар зеҳнипоя садои вазнин қадамгузорӣ шунида шуд ва ман фаҳмидам, ки Гарафоле меояд. марди меёнқаде ки рӯяш варамида буд, беҷуръатона қадам гузошта ба хона даромад. дар танаш костюми итолиявӣ не, балки палтои оддии хокистарранг буд. вай дар навбати аввал ба ман нигоҳ кард. аз ин нигоҳ баданам ваҷаррост кард. ин йигит аз куҷост? пурсид вай. Матия ончеро ки Виталис аз ӯ хоҳиш карда буд, боадабона гуфта дод. ҳа, маълум мешавад, ки Виталис дар Париж аст. вай ба ман чӣ кор дорад? Намедонам, ҷавоб дод Матия. аз ту не аз ин йигит пурсида истодам. ҳозир бояд худи Виталис биёяд. ба шумо чӣ кор доштанашро худаш гуфта медиҳад. гуфтам ман. ба гап ҳамроҳ шудам. ана ин йигит қадри суханро медонистааст. ту итолиявӣ ҳастӣ, не француз. ҳамин ки Гарафоле ба хона даромад, ду писарбача ба ӯ наздик рафта мунтазир истоданд, ки кай гапашро тамом мекунад. баъд яке аз онҳо кулоҳро аз дасти ӯ гирифта эҳтиёткорона ба рӯи ҷойгоҳ гузошт. дигараш курсӣ оварда монд. ман аз рафтори боодабонии бачагон фаҳмидам, ки онҳо аз Гарафоле мисли аҷалашон метарсанд. зеро ин ҷидду ҷаҳди онҳо албатта на аз рӯи муҳаббати ба ӯ доштаашон буд. вақте Гарафоле ба стул нишаст, бачаи сеюм чубуқи пуртакамокуро оварда ба ӯ дод. писарбачаи чорум гӯгирд даргиранд. аз гӯгирд бӯи олтингӯгирд меояд. ҳайвон! фарёд зад Гарафоле, вақте ки писарча онро ба чубуқ наздик бурд. Гарафоле гӯгирдро чанг зада гирифта ба печка партофт. писарбачаи гунаҳгор хатои худро ислоҳ карданӣ шуда, дигар донаи гӯгирдро даргиронду пеш аз он ки ба хоҷин дароз кунад, фурсати онро ба даст нигоҳ дошта истод. вале Гарафоле аз хизмати ӯро гардонд. дафт шав ахмақ! ӯ писарбачаро дағолона тел дод. баъд ба тарафи бачаи дигар оварда меҳрубонона табассум намуда гуфт. рикардо, ҷӯраҷон, гӯгирдро деҳ. ҷӯраҷон барои иҷрои хоҳиши ӯ шитобид. акнун гуфт Гарафоле ба чубуқи даргирифта ба рӯи стол дурустка нишаста. ба ҳисобу китоб сар мекунем. фариштачаҳои азизи ман. Матия, дафтар канӣ. пеш аз он ки вай дафтари ҳисобро пурсад, ҳамон замон Матия дафтари кӯҳнашудаи на он қадар калонеро ба пеши ӯ гузошт. Гарафоле ба писарбачае ки донаи гӯгирди дурустро такак сӯхта дудаш набаромадаро ба ӯ дароз карда буд, ишора кард. ту дирӯз 1 сӯ қарздор шуда будӣ. ваъда дода будӣ, ки имрӯз онро медиҳӣ. чанд сӯ ваъдӣ? писарбача хеле вақт ҷавоб дода натавонист. вай субҳ сурх шуд. 1 сӯ намерасад. чӣ? пас 2 сӯ намерасад. то чунин беҳоягиро надида будам. рости айби ман не. сафсатаро бас кун. қоидаи моро медонӣ. нимтанаатро каш. барои 1 сӯми дирӯза 2 чӯб ва барои 1 сӯи имрӯза 2 чӯб мехӯрӣ. илова бар ин, барои беҳаёгият туро аз картошка маҳрум мекунам. рикардо, ҷӯраҷон, ту чунон меҳрубон ҳастӣ, ки ба ин вақтчоқӣ комилан сазовор мебошӣ. тасмаро гир. рикардо ҳамон писарбачае буд, ки ба ин қадар чорокӣ ба ӯ донаи гӯгирди нағз сӯхта бедудшударо дода буд. вай аз сари мех тозёнии дастгӯтаеро гирифта, ки дар ноки он 2 тасмачии чармин овезон буда, нокашонро гиреҳҳои калон доштанд. то ин дам писарбачае, ки он 2 сӯ қарздор буд, нимтанаашро бароварда куртаашро то миён фаровард. каме сабр кун. бо табассуми нафратангез ӯро боздошт Гарафоле. гумон аст, ки худат танҳо бошӣ. ба дигарон якҷоя будан гуворотар аст. ғайр аз ин, рикардо ҳам якчанд маротиба ташвиш намекашад. бачагоне ки дар пеши хоҷанишон хомӯш ва наҷумида менишастанд,
аз ин шӯхии бераҳмона ба як таври сохта хандиданд. боварӣ дорам ҳар касе ки аз дигарон дида баландтар механдад пули овардагиаш аз ҳама камтар аст. хуш кадометон аз ҳама баландтар механдед? пурсид Гарофоле. ҳама писарбачаеро ки якуминчто тахта оварда буд нишон доданд. аз они ту чанд пул кам? ман рости гунаҳгор не. минбаъд ҳар касе ки ман рости гунаҳгор не гуфта ҷавоб диҳад як то зиёд тозиона мехӯрад. чанд пул кам овардӣ? ман тахтаи калони хубе овардам. тахтаат аз сарат монад. рафта аз нонпас пурс ки ба изи як булак чӯбат ном медиҳад ё не. мебинӣ ки намедиҳад. гап зан. чанд пул кам овардӣ? дар дастам 36 су ҳаст. 4 суи дигар намерасад. нобакор расо 4 су. ба ту боз ҷуръат карда худатро ба чашмат нишон медиҳӣ. Рикардо корат барор кард. шайтонча. хуб димоғатро чоқ мекунӣ. нимтанаро каш. булаки чӯби ман овардагӣ чӣ? эҳтиёт карда мон. пешин мехӯрӣ. аз ин шӯхии аҳмақонаи вай бачагони дигар хандиданд. дар аснои ин гуфтугӯ боз 10 бачаи дигар вориди хона гардида ҳар кадомашон аз даромади худ бо навбат ба Гарофоле ҳисоб медоданд. боз 2 каси ҷазо гирифта боз 3 кас илова шуд. онҳо 1 су ҳам нағундошта буданд. ана он 5 нобакорро ки буду шуди маро медузданд ва ғорат мекунанд фарёд зад Гарофоле. ана натиҷаи раҳмдилӣ. агар шумо кор накунед ман пули гӯшти нағзу картошки бомаззаро ки мехӯред аз куҷо ёфта медиҳам. аммо шумо нобакорон ба кор хушатон намеояд. барои шумо тамошову хурсандӣ бошад. барои раҳми одамонро овардан гиря карданатон лозим. аммо шумо бо якдигар хандида бозӣ карданро беҳтар медонед. нимтанаҳоятонро кашед. Рикардо тозианаро дар даст медошт. он 5 нафар ба ҷазо маҳкумшуда дар пеши ӯ қатор шуданд. то охир медонӣ Рикардо, ба вай роварда гуфт Гарофоле, ки ин ҷазоҳо дили маро реш мекунанд ва барои ҳамин тоқати нигоҳ кардан надорам. вале дар хотир дошта бош ки ҳамаашро мешунавам ва аз рӯи садо зарбаи пештозианатро мефаҳмам. ва ба тамоми қувва зан азизам ту нонатро ҳалол мекунӣ. Гарофоле рӯяшро ба тарафи пешка гардонда худро чунин вонамуд кард ки ба дидани ин манзара тоқат надорад. маро ки ҳама аз хотир бароварда буданд дар кунҷи хона ҷаст шуда меистодам ва аз тарсу нафрат меларздам. ҳамин одам хоҷаини ман мешавад. агар барои вай 30 ё 40 сум муқарраршуда набиёрам бояд ман ҳам тахтапуштамро луч карда ба зери тозиона дорам. акнун ман фаҳмидам барои чӣ Матия дар бораи мурдан оромона гап мезанад ва ҳатто онро ҳамчун озодӣ нигарон буд. баробари тозионии якум аз чашмонаш ашк ҷорӣ шуд. хаёл мекардам ки маро фаромӯш карданд вале саҳв намудодам. Гарофоле ба ман дуздида нигоҳ мекардааст. ана бачаи некдил гуфт ӯ ба ангушташ маро нишон дода. вай ба шумо монанде ғоратгарон. шумо ба бадбахтии рафиқонтон ва дилтангии ман механдед. агар вай ба шумо рафиқ шуда монад барои ҳаматон ибрат мешавад. бо шунидани суханони ба шумо рафиқ шуда монад сар то по ларзидам. баъди зарбаи дуюм нолиши раҳмовар. баъди зарбаи сеюм фарёди ҷонгудозе баланд шуд. Гарофоле даст бардошт. Рикардо аз задан боз истод. ман гумон кардам ки вай аз гуноҳи онҳо мегузарад вале кор ҳаргиз ба бахшоиш оид намешуд. мефаҳмӣ ки доду фарёди ту чӣ гуна ба асабҳои ман таъсир мекунад. ба қурбонии худ рӯ бароварда бо овози нарм мегуфт Гарофоле. тозиона пӯсти туро пору пора оҳу фоғонад дили маро реш мекунад. огоҳ мекунам ки барои ҳар як фарёди нав тозионаи иловагӣ мехӯрӣ ва аз ин худат гунаҳкор мешавӣ. худат фикр карда бин. очаҷон гӯён фарёд мекард. хушбахтона ман дигар чизеро надидам. дар кушода шуду Виталис ба хона даромад. вай бо як нигоҳ сабаби фарёдҳоеро ки аз зенапоя баромада истода шунида буд фаҳмид. ба назди Рикардо давида омада тозионаро аз дасти ӯ кашида гирифт. баъд зуд ба тарафи Гарофоле баргашта дастонашро ба сари синааш чилик карда истод. ҳамин ҳодиса чунон нохост ба амал омад ки Гарофоле дар ҷояш тахта шуда монд. вале ин як дақиқа ба худ омада бо табассуми мулоимхонакунаш гуфт. даҳшатангез аст. ҳамтуне ин бача тамоман дил надорад. ин чӣ бешармист? хитоб намуд Виталис. ман ба шумо гапи шумо розӣ. сухани ӯро бурид Гарофоле. қилиқхунукиро бас кунед. оташона ба гапаш давом намуд Виталис. шумо нағз медонед ки ман дар ҳаққи ин бача не балки дар ҳаққи шумо гап застам. оре бачагонро бачаҳои бепушту паноҳро азоб додан шармандагӣ ин разилист. кори шумо чӣ пири аблах? оҳанги гапзанашро дигар карда дарҳол пурсид Гарофоле. албатта ин кори ман не кори полисия аст. полисия аз ҷояш хиста фарёд зад Гарофоле. шумо маро аз полисия метарсонед? ҳа ман
аз вақти гарафоли зарре натарсида гуфт хуҷоинам гӯш кунед виталис истеҳзоӣ ба ӯ муроҷиат карда гуфт гарафоли оташин шуда дуғу пӯписа фоида надорад охир ман ҳам баъзе чизҳоро медонам ки гумон аст ба шумо маъқул шавад албатта ман ба полисия хабар намедиҳам ин корҳо ба полисия дахл надоранд вале одамоне ҳастанд ки иштиёқи донистани аҳволи шуморо доранд ва агар чизи медонистагиамро ба онҳо нақл кунам агар ба онҳо як ном фақат як номро гӯям магар аз шарм сурх намешавед хоҷоинам дар ҷавоб чизе нагуфт вай аз шарм сурх мешавад ман гаранг шуда мондам вале пеш аз он ки аз қайди ин суханҳои пурасрор бароям виталис аз дастам гирифта ба тарафи дар кашола кард рости гап пиракӣ гуфт гарафоли хандида ҷанҷол фоида надорад шумо дар хусуси кимчӣ ба ман гап занӣ будед дигар гапи ба шумо мегуфтагӣ надорам виталис чизе илова нанамуд ҳатто гашта нигоҳ накард ва аз дасти ман сахт дошту аз зинапойҳо фуромадан гирифт ман шодон аз паси он мерафтам агар метавонистам гардани виталисро оғӯш мекардам боби 17 кони санги жантили ҳангоме ки аз кӯчи пуродам рафта намон виталис хомӯш буд аммо вақте ки ба танкӯчи беодам даромадем вай ба сунчи қадиро нишаст ошуфтаҳолона чанд бор пешониашро молид ва гӯё худ ба худ гам мездошта зери лаб ғурғур намуд бо мурувват будан ниҳоят хуб аст аммо чӣ кор карданамонро намедонам мо бе як сӯ ва шиками гуруснаа дар кӯчаҳои Париж мондем ту бисёр гуруснаӣ ғайр аз ҳамон як бурда ноне ки пагоҳӣ дода будед ҳеҷ чиз нахӯрдам чӣ илоҷ қаноат кардан лозим меояд фақат ҷои шабхобӣ ёбем шудааст шумо умед доштед ки дар хонаи гарафоли хоб мекунем ман фикр карда будам ки ту дар ҳамон ҷо мемонию ман ягон 20 франк гирифта аз ин аҳволи вазнин халос мешавем вале ба кӯдакони бераҳмона муомила карданро дида тоқат карда натавонистам ту шояд хеле хурсанд ҳастӣ ки ман туро дар хонаи гарафоли намондам шумо бисёр меҳрубон ҳастед оре ҳанӯз дили оворагарди кӯҳансол мисли санг сард нашудааст ва ин ҳама нақшаҳои маро барбод дод акнун ба куҷо рафтани монро намедонам рӯз бевақт шуда буд сармо сахт ва тоқатнопазир мешуд боди шимолӣ мевазид виталис дуру дароз дар рӯи сунча нишаст ману капи дар пеши ӯ рост истода маътали қарори ӯ будем оқибат ӯ аз ҷояш бархост мо куҷо меравем ба жантилли кӯшиш мекунем кони сангеро ки як вақтҳо ман шабро дар он ҷо гузаронда будам кофта ёбем ту бисёр монда шудӣ не ман дар хонаи гарафоли дам гирифтам бадбахтона ман дар ягон ҷо дам нагирифтам ва ин тамоман аз мадор рафтан лозим ба пеш мо боз аз кӯчаҳои Париж гузашта мерафтем шаб торик буд роҳ дуруст равшан набуд зеро шамол отиши фонусҳоро хомӯш менамуд ман дар ҳар қадам дар пайраҳои яхбаста мелағжидам виталис дасти маро медорад капи аз қафо тоза меомад кӯчаҳои калон пас монда паскӯчаҳо сард мешуданд ба хунукӣ ҳаво нигоҳ накарда ӯ гоҳ-гоҳ аз роҳ боистода ба китфи ман такя мекард он гоҳ ман ҳис мекардам ки аъзои бадани ӯ ларзида истодааст шумо бемор шудед дар аснои яке аз ҳамин гуна дамгириҳо гуфтам ба вай метарсам ки касал шудам ба ҳар ҳол ниҳоят монда шудам рӯзҳои охир хеле пурмашаққат буд ва айёси имрӯза ба устухонҳои пири ман ба ғоят бераҳмона кард ҳозир барои ман ҷойи хоб ва хӯроки гарм чунон лозим аст ки вале ҳамин орзуҳои пӯчанд ба пеш мо аллакай аз шаҳр баромада будем ва акнун дар таги ким кадом деворҳо гоҳ аз қишлоқҷойҳои холӣ гузашта мерафтем ба нохост виталис аз роҳ боистода пурсид дар пеш дарахте мебинӣ не намебинам ҳеҷ чизро сиёҳӣ намекунад ман ба атроф назар андохтам оҳ агар чашмони ту дар ман мебуданд ғамгинона гуфт виталис чашмони ман хираанд кани боз ба ҳамон тараф нигоҳ кун бовар кунед дар он ҷо ҳеҷ гуна дарахт нест пас мо ба дигар ҷо омадем боз каме пештар меравем агар дарахт набошад қафо мегардем акнун вақте ман фаҳмидам ки яқин роҳро гум кардаем мондагии сахтеро ҳис намудам виталис аз дастам кашида гуфт ба ту чӣ шуд ман дигар роҳ гашта наметавонам магар ман туро бардошта бурда метавонам ман фақат аз он сабаб рост додам ки агар шинам дигар аз ҷоямон хиста наметавонем ва маро хунук мезанад рафтем ман ба зур аз қафои ӯ равона шудам дар роҳ изди чархи ароба ҳаст ё не ҳеҷ гуна из нест қафо гаштан лозим шамол ки аввал ба тахтапустумон мезид акнун ба чунон қувват барои он мезад ки нафасамон мегашт мо ҳатто вақти пешрафтанамон тез роҳ гашта наметавонистем вале акнун дар бозгашт боз ҳам сустар ҳаракат мекардем изи чархи аробаро ки дидӣ ба ман хабар де чароғ хурсанд шуда онро ба даст нишон додам ман ба чароғ кори мо чӣ хитоб намуд виталис ин рӯшноии лампии рӯи столи ягон
заҳматкаши бечора будагист. Шабона дар деҳа дари ҳар як хонаро тақ карда ҷойи хоб пӯшидан мумкин, вале дар атрофҳои Париж ин наф надорад. Ҳеҷ кас моро ба хонааш роҳ намедиҳад. Рафтем. изи чуқури чархҳои ароба роҳро бурида мегузаштанд. оқибат бутаҳои олӯ ёбоиро ёфтам. ана изи чархҳои ароба ҳам хусанд шуда гуфтам ман. мо наҷот ёфтем. аз ин ҷо то кони санг 5 дақиқа роҳ. нақса нигоҳ кун. дар ҳамин ҷо бояд дарахтон ҳам бошанд. ба назарам чунин намуд ки ман кимчи гуна суробҳои сиёҳеро мебинам ва қарор додам ки онҳо дарахт мебошанд. исҳо ба кадом тараф мераванд? ба тарафи рост. роҳи даромад ба кони санг аз тарафи чап аст. мо аз наздаш гузашта онро надидем. дар чунин торикӣ роҳро гум кардан хеле осон ва мо аз нав ба қафо баргашем. дарахтонро мебинёни? ҳа мебинам. дар тарафи чап. изи чархҳои ароба чӣ? ҳеҷ гуна из наменамояд. ба ман чӣ шуд? ман кур шудам, гуфт Виталис. дастро деҳ. рост ба тарафи дарахтон меравем. дар ин ҷо девори баланд истодааст. наход? бовар кунед, ин ҷо девор аст. кадоме аз мо ҳақ буданамонро санҷидан чандон мушкил набуд. ҳақиқатан девор будааст. сангҳо қатор гузошта шуданд ва ман оҳакро ҳис карда шудам. аммо даромадгоҳ канӣ? изи чархҳои ароба канӣ? боз кофтан лозим. маълум ки даромадгоҳ маҳкам карда шудааст. акнун чӣ кор мекунем? намедонам. мемурем, намедонам. оҳ не, ту албатта мурдан намехоҳӣ. ту ҷавон ҳастӣ ва ҷон барояд ширин аст. ин тавр бошад рафтем. ба куҷо? ба Париж бармегардем. аз аввалин политсияи рӯбаруомадагӣ илтимос мекунем ки моро ба ягон ҷо барад. ман инро ҳаргиз намехостам, вале намегузорам ки ту аз хунуки мурӣ. рафтем. Реми, рафтем. бачаки азиз, далер бош. мо қафо баргаштем. соат чанд буд? шаб нисф ё худ аз нисф гузашта буд. шамол ором намегирифт, балки сахттар вазида барфирезаҳоро бардошта рост ба чашмони мо мезад. хонаҳое ки мо аз наздашон мегузаштем маҳкам ва торик буданд. ба назарам чунин менамуд ки агар одамони дар он ҷо дар зери кӯрпаҳои гармхобидагӣ ин қадар хунукхӯрдани моро медонистанд, албатта маро бо хонаҳои худ роҳ медоданд. нафаси Виталис гашта ба зур роҳ мерафт. вақте ки ман аз вай ягон чиз мепурсидам, ба саволам ҷавоб намедод, балки бо ишора мефаҳмид ки маҷоли гапзанӣ надорад. мо боз ба шаҳр наромадем ва акнун мобайни деворҳое ки ҷо ҷо фонусҳои кӯчагӣ меҷумбуданд гузашта мерафтем. нохост Виталис истод ва ман фаҳмидам ки вай дигар маҷоли роҳ гаштан надорад. иҷозат диҳед дари ягон хонаро тақ кунам. хоҳиш намудам ман. лозим нест, намекушоянд. дар ин ҷо боғбону обчикорон истиқомат мекунанд. онҳо шабона аз ҷойшон намехезанд. рафтем. якчанд қадам гузашта будем ки Виталис боз истод. каме дам гирифтан лозим. ман дигар роҳ рафта наметавонам. ман дар назди даречае меистодам ки ба боғ мебурд. ман дар ҳамин ҷо мешинам, ба зур гуфт Виталис. худатон гуфта будед ки агар нишаста монем шах шуда дигар аз ҷоймон хиста наметавонем. Виталис ҷавоб надода ба ишора ба ман фармон дод ки пахол ҷамъ карда биёрам ва барои он афтод. дандонҳояш шароқхонт мезанд, аъзои баданаш меларзид. боз пахол биёр. ахлотӯда моро аз шамол паноҳ мекунад. ман ҳамин пахоли ёфтагиамро тӯда карда ба болои он аз паҳлӯи Виталис нишастам ва ман ҷаст шуда капиро ба болояд монд. вай туро гарм мекунад. Виталис ҳамчун одами пуртаҷриба нағз мефаҳмид ки дар чунин хуне ки мо бешаку шубҳа ях мекунем ва ба нишастан танҳо барои ҳамин қарор омад ки тамоман аз мадор рафта буд. оё вай вазнинии аҳволашро медонист ё не? ман инро фаҳмида наметавонистам, вале лаҳзае ки ман болоямро ба пахол пӯшида худро ба ӯ ҷаст карда хобидам, вай хам шуда маро бӯсид. ин бӯсаи дуюм ва охирини вай буд. дар рӯи кат ҳам хунукӣ андак ба хоби кас халал мерасонад, вале дар зери осмони кушод хунукии сахт баданро карах карда хоби касро меорад. ба мо ҳам чунин ҳодиса рӯй дод. ман худро ба Виталис ҷаст карда ҳамон замон беҳуш шуда чашмонамро пӯшида шудам. ман зур зада кӯшиш мекардам ки онҳо кушоям, вале наметавонистам. он гоҳ ман дастамро пӯчидам. агарчи пӯсти баданам қариб карах шуда бошад ҳам ба ҳар ҳол андаке дард ҳис кардам. ман ба худ омадам. Виталис ба дарича такя карда канда ва вазнин нафас мегирифт. капи дар рӯи синаи ман кулча зада ба роҳат мехобид. якзал шамол мевазид ва даста пахорро монанди баргҳои хушк ва аз дарахт мерезанд ба рӯи мо оварда ҷамъ мекард. дар кӯчаҳо ҷонзоде наменамуд. дар атроф сукути маргбор ҳукмрон буд. маро воҳима зар кард. аз ваҳми номуайян ва кимчихел андӯҳ дар чашмонам ашк чарх зад. ба назарам чунин менамуд ки бояд аз ин ҷо биравам. фикри мурдан маро ба деҳаи шаванон мебурд. модари бечора. ман мемурам дигар ҳеҷ гоҳ ӯ кулбаамон ва боғчаи қадрдонамонро намебинам. фикру хаёл ба таври номаълум маро ба он боғча бурд. офтоби ҷавонтоб медурахшид. ҳаво гарм буд. ғунчаи гулҳои наргиси зард
شده میشدند. ساچها در بین بوته‌ها نغمه‌سرایی میکردند و مادرم لباسهای نمک در جویچه شسته آوردهاش را که آب آن از بین سنگچه‌ها شیلدرستان جاری میشد به چیخ دیوار آلوهای یابایی میآویخت. بعد ناگهان من خود را در بالای مرغ قو دیدم. ارتور در روی کچه خودش میخوابید ولی خانم میلیگن نخوابیده بود و با اولاسکشی شمال گوشت انداخته فکر میکرد که من در این خنکی قهرتون در کجا باشم. ثانی باز چشمانم پشته شدند. دلم از حرکت ماند و من از خوش رفتم. بابی 18 لیزا. وقتی که من به خود آمدم دیدم که در روی بستر در خانه بیگانه خوابیدم. به گرد و پیش نظر انداختم. شعله‌های علای آتشدان برای آدمانی که در نزد کتی من می‌ایستادند، برای مردی که در تن نیمتنی خاکستر رنگ داشت و 4 کودک، 2 پسر بچه و 2 دخترچه نور می‌پوشید. دخترچه از همه خردک‌تر که 5-6 ساله بود چشمان پرهیجان حیرت زده‌اش را از روی من نمی‌کند. من نیمخیز شدم. آنها همان دم به من نزدیک شدند. ویتالیس با آوازی پست گفتم من. وای پدرش را جیغ می‌زد. گفت دخترچه که از افتش از همه بچه‌ها کلانتر بود. نه پدرم نه خوجینم. وای در کجاست؟ کنی وای کپی کنی. اگر ویتالیس پدر من میبود آنها ترسیده جرأت نمیکردند که در حال واقعی روی داده را به من خبر دهند. ولی تنها خوجین من بودن ویتالیس را فهمیده چنین نقد کردند. دریچه‌ای که ما در نزد آن افتیده بودیم به باغ گشاده میشد است. ساعت‌های 2 شب باغبان به بازار رفتنی شده دریچه را میکشد و آدمانی در زیر پخال خوابیده را میبیند و از آنها خواهش میکند که از جایشان خسته به گذشتن عرابه راه دهند. در جواب عکاسانی کپی شونده شده ولی از ما کسی نمیجنبد. آنها مرا تیله داده بیدار کردنی شدند ولی ما نجنبیدیم. آنگاه قرار دادند که فلاکت روده است. فانوس آورده میبینند که ویتالیس مرده است و من رمق در جان دارم. تنها با توفیل کپی که در سر سینه من کلچه زده میخوابید مرا کمی گرمی میکرد. مرا تماما خنک نزده است و هنوز نفس میکشیدم. مرا برداشته به خانه باغبان در آورده خواباندند. 6 ساعت من به هوش نآمدم. بعد جریان خونم برقرار گردیده به خود آمدم. با وضعینی احوال خود نگاه نکرده تمام دهشت واقعی را اداره را درحال پی بردم. ویتالیس مرده بود. حالا که مرد نیمتنی خاکستر رنگ پشتگی این خودی باغبان بود. واقعی را اداره را به تفصیل به من حکایه میکرد. دخترچه خردکک چشمانش را از من نمیکند. وقتی که پدرش گفت که ویتالیس مرد برای من چگونه ضربه بودن این نوگی را وای فهمید. دخترک زود به پیش پدرش دوید رفته از دست وی داشت و با دست دیگرش مرا نشان داد ندای عجیبی برآورد. این سخن بلکه آه مهربانانه پر از آهنگ همدردی بود ولی ایما و اشاره های او چنان روشن بودند که حاجت بیان نبود. من در نگاه او حسن توجه زیادی را حس نمودم و اولین بار بعد جدایی از ارتور آن حس اعتماد و نوازش بیان نشونده را پی بردم که یک وقت مادرم به من همین طور مهربانانه مینگریست. چه علاج؟ لیزا جان خردکک و بالای دخترچه خم شده گفت پدرش حتما راست گپ را با وی گفتن لازم بود. از دو سر این را پلیس میگفت. از دوام حکایت و من دانستم که پلیس سایها جیغ زدند و آنها جسد ویتالیس را گرفته بردند. کنی وقتی که باغبان خاموش شد پرسیدم من کنی کپی سگی ما و نمیدونم وی به کیم کجا گم شد. نه وی در قفای سراجه دویده رفت. گفت یکی از بچه ها. باغبان و بچه ها مرا تنها گذاشته به خانه شفاعت راندند. من بی اختیار از جایم خیستم. اودی من در پایان پایم میخوابید. تصمیم او را به کیسم انداخته به خانه شفاعت گذاشتم. رفتن لازم بود ولی به کجا من این را نمیدانستم ولی حس میکردم که رفتن لازم. پیش از همه زنده یا مردی ویتالیس را دیدنم لازم. من در جوگه خوابیده تنها دردی سخت استخوان و دردی سرم را حس می‌نمودم ولی چون از جایم خیستم خود را چنان بی‌مدار حس کردم که مجبور شدم به استول تکیه کنم. دقیقه نفسم را راست کرده در را تله داده و به نزد باغبان و فرزندان او براندم. آنها نزد آتشدانی که علاوه آن بلند میسوخت در بالای استول نشسته خوراک می‌خوردند. بوی شوربا کیها باز چیزی نخوردنم را به خاطر آورد. دلم گم زده کلویده رفتم. خودت را بد حس میکنی؟ با آهنگ تسلیت بخش گفت پرسید باغبان. من جواب دادم که خودم را بی‌قوت حس میکنم و اجازه دید کمی در نزد آتشدان نشینم ولی من از گرمی دیده بیشتر به طعام احتیاج داشتم. بوی شوربا، ترقه ترقی قاشق‌ها، چلپی خوراخوران کمقوتی مرا باز زیادتر میکردند. اگر جرأتم میرسید یک کاسه شوربا میپرستم ولی از گرسنگی میمردم و گرسنه‌ام گفته اقرار نمیشدم.
دخترچه خردککی که پدرش لیزا نامیده بود در رو برای من نشسته و جای که تمام خورد به من نگاه میکرد و نخواست و از پس stol خسته طبقچه شوربایش را برداشته پیش من آورد. من که مداری گپزنی نداشتم خواستم به دست او را از خود دور کنم ولی پدر لیزا این کار را کردن نماند. خور بچه اگر لیزا یگان چیز مراعات کند یا او این کار را از صمیم دل میکند. خور اگر دلت کشد باز یک کاسه دیگر خور. من در یک چند ثانیه شوربا را خورده تمام کردم. وقتی که قاشق را گذاشتم لیزا که به من با دقت نگاه کرده میایستاد فریادی پست برآورد ولی این دفعه آغازش به آهکشی نه بلکه به افاده خوشحالی مانند بود. بعد طبقچه را از پیشم گرفته به پدرش دراز کرد و هنگامی که او طبقچه را پر کرده شوربا کشید دخترک با چنان تبسم مهربانانه و روح بخشنده آن را باز به من دراز کرد که به گرسنگی‌ام نگاه نکرده لحظه شوربا را از خاطر برآوردم. من اولا بر این زود طبقچه را خالی کردم. تبسم بچگان که به خوراخوری من مینگریستند به خنده شاددلانه مبدل گردید. اوه اشتیاق کرده بر این گفت باغبان. من حس کردم که صبح صبح رفتم از ترس آنکه به نظر آنها پرخور ننمایند گفتم که دیروز خوراک نخورده بودم. ناشتا نکرده بودی؟ ناشتا هم نکرده بودم. خوجایینت چی؟ وای هم هیچ چیز نخورده بود. پس وای نه فقط از خنکی بلکه از گرسنگی هم مرده بود است. خوراک به من قوه بخشید. من از جایم خسته رفتنی شدم. کجا میروی؟ پرسید از من باغبان. باز یک بار دیگر ویتالیس را دیدن میخوام. تو در پاریس شناس دادی؟ نه. همشهری چی؟ همشهری هم ندارم. شما در کجا ایستاده بودی؟ در هیچ کجا. ما دیروز که به پاریس آمدیم. چیکار کردنی هستی؟ اود نواسته سرودخوانی کرده رزق و روزیم را مییابم. بهترش به وطنت به پیش پدر و مادرت برگرد. من پدر و مادر ندارم. تو گفتی که موسفید مردگی پدرت نه؟ پدر عینی ندارم ولی ویتالیس برای من پدر حقیقی بر این بود. مادرت از کجاست؟ مادر ندارم. نباشد خویش و تبار داری؟ عمک خاله عمک بچه یا خواهر یگان خویش و تبارت بودگیست؟ هیچ کس هم نیست. از کجا میشوی؟ خوجایینم مرا از شوهر مادرخواندم کرا کرده گرفته بود. شما به من بسیار نغزی کردید. من از صمیم قلب از شما منت دارم. یکشنبه به پیشتان آمده برایتان عود مینوازم. اگر بچه‌ها خواهند میرقصند. من از این گپ‌ها گفته به طرفی دری برآمد روانه شدم ولی همین که یک چند قدم میادم لیزا از دستم داشته تبسم کنان عود را نشان داد. میخوای که من نوازم؟ ولی با علامت تصدیق سرچش را جون مانده خرسندانه چپک زد. مالش راضی شد پدرش و وی یگان چیز نواز. من عود را گرفتم به غم و اندوه بینهایت خود نگاه نکرده همان ولس نغزی را که بس تیز اجرا مینمودم و نواختن سر کردم. من میخواستم که این دخترچه خردکک را که نگاههایش نهایت نوازشکارانه بود دلخوش گردانم. اول وی از من چشم نکنده فقط گوش میکرد ولی بعد موافق آهنگ پاچه‌هایش را به زمین کوفتن گرفت. ثانی به سایه ساز موسیقی روی آشخانه چغ زدن گرفت. وی رقصیده نمیتونست و از روی اصول قدم نمیپرتافت اما خرامان و خرسندانه موافق آهنگ چرخ میزد. پدرش در نزد آتشدان نشسته از او چشم نمیکند ولی در نظر متاثر مینمود و چپک میزد. وقتی که ورس را نواخته شدم لیزا به من نزدیک آمده تعظیم خیلی حلیمانه نمود. بعد با انگشتهایش به او زده و این از من خواهش کرد که باز نوازم. من به نواختن و خواندن تمام سرود نیاپولیتانی که آن را به من ویتالیس یاد داده بود سر کردم. برابر صداهای اولین لیزا باز به پیش من آمده راستاد. لبهای وی میجوشیدند گویا در دل سخنان سرود را تکرار مینمود. وقتی که من نقرات مخصوصی غمانگیز آخری را سرودم دخترک یک چند قدم خفا گذاشته گریه کنان خود را به آغوش پدرش هوا داد. بس است گفت پدری او. آنگاه من او را به کفتم آویخته به طرفی در روانه شدم. و کجا رفتنی هستی؟ باز از من پرسید باغبان. میخوام اول ویتالیس را بینم ثانی هرچی که او به من یاد داده بود همان را میکنم. عود مینوازم سرود میخونم. تو قرار دادی که همین کسب را دوام دهی. کار دیگر از دستم نمیآید. از مشقت راههای دور دراز نمیترسی؟ من خانه و جای ندارم. نخود عذابی میشوی تو را از فکرت نمیگرداند. من البته میخواستم خانه گرم داشته باشم و در بالای کتی ملایم بخوابم اما چی علاج؟ اینطور باشد در خانه ما است هم صاحب کت میشوی هم خانه گرم. البته بسیار کار کردن لازم میآید. سحری بر وقت از خواب خسته تمام روز با زغنول کار میکنی. خلاص عرق جبین ریخته نان میخوری ولی از خوف در زیر آسمان کشاد خوابیدن در تک یگان دیوار مرده ماندن خلاص میشوی و یک قاشق دمی گرمی میخوردگیت به دهانت خیلی بامزه مینماید چون که آن را خودت مهنت کرده میافته. به فکرم تو بچه نغز مینمایی و ما تو را همچون خودی دوست داشته میمانیم.
من از این تکلیف حیران شده در حال به اصل گپ صرفم نرفتم. خوش گپ زن روزی هستی؟ پرسید باغبان. من در وضعیتی بدی مانده بودم. شخصی که من با وی یک چند سال زندگی کردم او به من همچون پدر معامله میکرد ناوکک مرده بود. من از دوستی عزیزی با عقل و مهربانم کپی جدا شده بودم. از تکلیف باغبان که مرا به اولی خود قبول کردن میخواست تسکین یافته دلم براش برداشته شد. پس من از همین امکانیت محروم نشدم. من میتونستم حیاتی نو سر کنم. امکانیت در اوایل زندگی کردن مرا نهایت به خود جلب کرد. این پسر بچه ها برادران من لیزی خردکه که زیبا باشد خواهرم میشود. من در خیالم بارها تصور میکردم که پدر و مادرم را مییابم ولی درباره برادر و خواهردار شدن اصلا فکر نکرده بودم. اینک اکنون خواهر و برادردار شده میتوانستم. من زود تصمیم او را از کیفتم برآوردم. این کار جوابی بسی روشن است. تبسم کرده گفت باغبان میبینم که تکلیف من به تو معقول شد. او را انا به این میخ آویز و هر وقتی که از خانه ما رفتنی شدی آن را میگیری. از فراش ترک و بلبل ها عبرت گرفته برای به سفر برآمدن فصل مناسب را انتخاب نما. من از نزد شما تنها برای جستجوی ویتالیس میرم. درست میکنی. راضی شد باغبان. حوله که ما در نزد دروازه آن افتاده مانده بودیم از آن اکن نام باغبان بود. وقتی که من به خانه او افتاده ماندم اهل عالی وی از 5 کس عبارت بود. پدر، دو پسر الکسیس و بنجامین، دو خواهر اتینویتا و از همه خردی لیزا گنگ بود اما گنگ مادرزاد نبود. وی در 4 سالگی به کسلی گرفتار شده قابلیت گپ زدن را گم کرده بود. آنها مادر نداشتند. زن باغبان بعد از 1 سال به دنیا آمدن لیزا وفات کرده بود است و همان وقت سر کرده خواهر کلانیش اتینیتا در عائله جای مادر را میگیرد. وی از به مکتب رفته نمیتواند. خوراک پخته لباسهای پدر و دخترهایش را در بین مینمود. لیزی خردکک را نگاهبین کردنش لازم بود. اتینیتا خودش هنوز کودک باشد هم تمام روز کار میکرد. سحری بر وقت از خواب میخیست برای پدرش که به بازار میرفت ناشتا تیار میکرد. دیرگاهی شب بعد از همه میخوابید زیرا پس از خوراک شام ظرفها را گنداشتن جامه‌شویی کردن لازم بود. تابستان در وقتهای خالیش به گلها آب هم میریخت. زمستان باشد شبها از خواب خسته کوچتها را با پخال میپوشید تا اینکه خنک نزند. همین تشویشها به اتینیتا امکانیت نمیداد که مثل کودکان دیگر خنده و بازی کنند. در 14 سالگی در چهره حلیم و مهربانی و الکی آثار اندیشمندی و غمگینی بود. من او را به جای نشان داده شده آویختم و در کان سنگ ژنتله پناهگاه نیافته مانده و بیمدار و شکم گرسنه و پریش برگشتنمان را نقل کردم. بناخود شنیدم که کسی در بیرون را خراشتی صورت و بعد آواز دلخراش وینگاس برآمد. کپی خطاب نمودم من. لیزا زود به نزد در دویده رفته آن را گشود. کپی به سویم میآمد. در هنگامی که وی را برداشتم شادانه وینگاس در رویم را لستن گرفت. اعضای بدنش میلرزید. کپی را چیکار میکنیم؟ پرسیدم من از اکن. کپی همراه تو میماند. کپی گویا مرا فهمیده باشد جهیده به زمین فرو آمد. پنجه‌اش را به سر سینه‌اش زیر کرد. تعظیم نمود. از این کاری وی همه کودکان خصوصا لیزا سخت خندید و برای دلخوشی آنها من کپی را مجبور کردم که یگان نیرنگ خود را نشان دهد. ولی کپی به گپ من گوش نکرده وی جسته به سر زانوی من برآمد و اول ارکگی کرد. بعد از آستین امتحانم کشید. کپی میخواد که من همراهش روم. وی میخواد تو را به نزد خوجینت برد. باغبان اکن بیقراری مرا دیده وسبی آن را فهمیده خودش مرا به اداره پلیس گرفته بود. در آنجا به من سوال میدادند و من تنها بعد از آن که به مردن ویتالیس باوری حاصل کردم به سوالهای آنها جواب دادم. اکنون چیکار کردنی هستی؟ پرسید از من کمیسر پلیس. در این وقت اکن به گپ همراه شده گفت اگر شما اجازه دهید من او را به اویلی خودم میگیرم. کمیسر نه فقط به جان و دل و باغبان اجازه داد بلکه برای این کار خیرش به او رحمت هم گفت. بعد از این کمیسر پلیس به من تکلیف کرد هر آنچه که درباره ویتالیس میدانم حکایه کردم. بعد 5 دقیقه کمیسر مرا مجبور کرد که هر آنچه را پنهان نکرده گفته دهم. بچه را به کوچه دلورسیم بردن لازم. فرمان داد وی به پلیس شما همراه با آشیانه 4 برآمده گرفال را مفصل پرسپوس میکنید. ما 3 کس پلیسای اکن و من برآمده رفتیم. گرفال پلیسای و من را دیده از ترس زنگ رویش کند ولی صورت واقعه را فهمیده زود آرام شد. بیچاره موسفید مرده است. پرسید وی شما را میشناختید؟ نه میشناختم. نباشد هر چیزی که درباره وی میدانید نقل کنید. نام او ویتالیس نه بلکه کارلو بالزانی بود. اگر شما 35-40 سال پیش
дар Италия зиндагонӣ мекардед, як худи ҳамин ном ба шумо ҳама чизро мефаҳмод. Карло Балзани ҳофизи машҳур буд ва шӯҳрати калони ҷаҳонӣ пайдо карда буд. Вай дар тамоми саҳнаҳои Европа, дар Неапол, дар Рим, дар Милан, дар Венетсия, дар Флоренсия, дар Лондон ва дар Париж суруд мехонд. рӯзе аз рӯзҳо артист овозашро гиронд ва дар театр монда натавонист, вале наве карда рӯз гузарондан лозим буд. Вай якчанд бор ихтисосашро дигар кард, вале кораш баро намегирифт. Вай рафта рафта паст фуромада ронкунандии сагҳо шуда монд. ӯ аз гузаштаи худ хеле мефахрид ва то мардум ба Виталиси гадо мубаддал шудани ҳофизи барҷаста Карло Балзаниро донистанд, мурданро ба худ афзалтар медонист. сирре ки ман ба донистани он он қадар ҳаваси зиёд доштам, ана ҳамин буд. Бечора Карло Балзани, Виталиси меҳрубон, маҳбуб ва азизи ман. боби 19. ман боғбон мешавам. Виталисро мебоист фардо пагоҳӣ мегӯронданд ва боғбон акин ваъда дод ки маро ҳамроҳи худ ба ҷаноза мебарад. аммо рӯзи дигар мутаассифона аз бистар хеста натавонистам. шаб маро вараҷӣ сахт гирифт. ба назарам чунин менамуд ки дар сари дилам оташ месӯзад ва ман ҳам мисли душка бемор шудам. чӣ тавре ки вай дар болои дарахт шабро гузаронда бемор шуда буд. дар вақти бемориам меҳрубонии аҳли хонаводаи Акинҳо махсусан ҷоннисорӣ Этинетияро фаҳмидам. одатан камбағалон духтур ҷиғ намезананд, вале азбаски ман бемор будам, ба тариқи истисно духтур ҷиғ зад. ба кор ва ташвишҳои бешумори худ рӯзгор нигоҳ накарда Этинета ҳалимона ва ҳамчун касалбони ҳақиқӣ маро нигоҳбонӣ карда ҳеҷ гоҳ беҳавсалагӣ нишон намедод ва ҳеҷ чизро аз хотир намебаровад. агар вай ба ягон ҷо рафта намешуд, ба ҷои худ лизаро мемонд. лозим меомад ки якчанд шаб аз назди ман дур нашуда набардорӣ кунад, зеро аҳволи ман хеле бад буд ва ман нафастанг мешудам. он гоҳ писарбачаҳо бо навбат дар назди бистари ман менишастанд. ниҳоят ман рӯ ба беҳшавӣ овардам, вале ман хеле ба остагӣ сиҳат мешудам ва танҳо баҳорон ба ман иҷозат доданд ки аз хона бароям. нисфирӯзӣ вақте ки офтоб ба қиём расида буд, ману Лиза аз хона баромадем. бо ҳамроҳи Капи ба сайругашти соҳили дарё рафтем. дар баҳорон алафи ин ҷойҳо анбӯҳу тару тоза аст ва дар рӯи қолини зумрадгини вай гулҳои сафеди ситорашакли марвориди рангоранг метобанд, ки дар рӯи баргҳои кабуди дарахтони дуроч духтари Суфӣ ва Фотимчуқҳо парвоз карда бо чахчаи худ гуфтанӣ мешуданд ки мо дар шаҳр не, балки дар деҳа мебошем. ҳамон сол баҳор нағз ва ган буд. ба ҳар ҳол ҳамин тавр ба хотирам мондааст. ниҳоят ман қувват гирифтам ва дар боғ ба кор сар кардам. ман бесаброна ба ин лаҳза нигарон будам, зеро мехостам ҳарчи зудтар қусури тамоми некиҳои акениҳоро барорам. одатан дар ин фасли сол дар бозорҳои Париж гулҳои шаббӯй мефурӯшанд ва тамоми аҳли оила ба парвариши ин гул машғул аст. дар боғи мо аз ин гулҳои хушбӯи сурх, сафед, нофармон ва ҳарранга бисёр буда онҳо ниҳоят зебо менамуданд. бегоҳ то болои гулҳоро бо чорчӯбаҳо пӯшондан, ҳаво ва аз бӯи онҳо муаттар мешуд. ба қувватам нигоҳ карда ба ман кор доданд. ман бояд ҳар пагоҳ чорчӯбаҳои шибандро аз болои гулҳо гирифта бегоҳи рӯзҳо то саршавии хунукии шаб ба онҳо болои гулҳоро мепӯшондам. рӯзона ман бояд рӯи гулҳоро бо пақол мепӯшондам, то ин ки онҳоро аз офтоби сӯзон эҳтиёт кунам. ин кор на мушкил буд ва на вазнин, вале вақти зиёдеро мегирифт, чунки 200-300 чорчӯбаро рӯзи дуборӣ ҷойгардон кардан лозим меомад. Лиза дар ин вақт ба назорат мекард. вай фишанги насоси обкаширо ба ҳаракат меовард. яке аз бародарон ба гулҳо об мепошид, дигараш ба падарашон ёрдам мекард. ҳамин тавр ҳар кас ба кори худ банд буд ва вақташро беҳуда намегузаронд. ман меҳнати пурмашаққати деҳқонони деҳотро медонистам, вале ҳеҷ тасаввур намекардам ки онҳо боғбонони гирду атрофи Париж чӣ гуна бодиққат кор мекунанд. онҳо пеш аз тулӯи офтоб аз хоб барвақт хиста бевақт мехобанд ва тамоми рӯз дам нагирифта ба ҷони худ раҳм накарда кор мекарданд. ман аз боғбон Акин таълими нағз гирифтам. вақте ки комилан сиҳат ёфтам, ба майли тамом ба гулпарварӣ машғул шудам. ман аз кор ба пешравиҳои худ
خیلی فخر میکردم. من نفع میرسوندم و این رو در عمل اثبات مینمودم. این باشد مکافات نغز برای مهنتم بود. ولی ما نه فقط کار بلکه دم میگفتیم، وقت خوشی هم میکردیم. البته این ساعتهای دمگیری دور و دراز دوام نمیکردند، اما شاید این همین سبب مخصوصا فرح بخش بودند. روزهای یکشنبه ما در زیر شپنگی که در نزد خانه‌مان واقع گرده بود جمع میشدیم. من او را اثر میخی که هفته‌ای دراز در آن آویزان بود گرفته به نواختن سر میکردم و بچه ها میرقصیدند. هیچ کدام آنها طبیعی است که رقصیده نمیتوانست، ولی الکسیس و بنجامین بار به یک توی رفته رقص کادریل را آموخت دیده بودند و درباره این رقص کمی تأثیرات داشتند. وقتی که آنها مانده میشدند از من خواهش میکردند که سرود خوانم و سرود نیوپالیتانی من به لیزا همیشه تأثیرات کلام میبخشید. هنگامی که من بند آخرین را میسردم چشمان او همیشه پر از اشک میشد. آنگاه برای خرسند کردن وی من همراه کپی یگان نیرنگ خنده‌آور نشان میدادیم. برای کپی هم روزهای یکشنبه عید کلانی بود. این روزها گذشته را به خاطرش میآوردند و او تیار بود نیرنگ‌های خود را گشته و برگشته تکرار کند. من عود نواخته همیشه ویتالیس را به خاطر میآوردم و کوشش میکردم دور نوازم و سرایم که گویا در همین جا حاضر بوده و سوزخانه من وی گوش میانداخته باشد. ویتالیس مهربانم، هر قدر که من کلانتر میشدم همان قدر حس احترام نسبت به خاطر او در دلم میافزود و من خوبتر میفهمیدم که وی برای من چقدر نغزی ها کرده است. با این طریقه از بین 2 سال گذشت. اکنون اکثر وقت مرا همراه خود به بازار به کوچه گلفروشان قدی ساحل به نزد باغبانان و گلفروشان گوناگون میبرد و من آهسته آهسته به پاریس شناس میشدم. گرچند پاریس شهری از مرمر و طلا بنا یافته نباشد هم چطوری که من یک وقتها تصور میکردم، به هر حال عقیده اولم را درباره آن شهر دیگر کردم. اکنون تا باغبان مستقل شدنش در خانه باغ بوتانیکی کار میکرده است و در آنجا با آدمان معرفتناکی پردان واخورده این شناسایی در دل او به خواندن شوق و هوس پیدا میکنند. در دوام سالهای بسیار وی پولهای پسندازش را برای خریدن کتاب و ساعتهای کمی خالیش را به خواندن صرف میکند. وقتی که وی زن و فرزنددار میشود، وقتی خالیش کم میماند، اکنون از پی جستجوی ریسک و روزی شده از بر کتابخانه برآمده آنها را به جوان روز کرده میماند. شبهای دراز زمستان ما به خواندن این کتابهای کهنه مشغول میشدیم. بیشتر این کتابها به بوتانیکا دخل داشته، ولی در بین آنها سفرنامه‌ها هم بود. الکسیس و بنجامین مانند پدر خود به کتابخوانی شوق و هوس نداشتند و بعد خواندن 3-4 صفحه خوابشان میبرد. من باشم بسیار کتاب میخواندم. این کتابخوانی گرچند بینظام باشد هم به من نفع کلان رسانید. لیزا کتاب خواندن نمیتونست، اما چون میدید که من در یک دقیقه خالی کتاب میخوانم میخواست فهمد که با چیشان آنها دقتی مرا به خود جلب مینمایند. اولها و کتابها را از دست من کشیده میگرفت، زیرا کتابها به بازی من و وی خلل میرساندند. ولی از بس که من باز به کتابخانه سر میکردم وی خواهش مینمود که با آوازی بلند خوانم. با همین منوال ما وقت زیاد را در سر کتاب میگذراندیم. من میخواندم، وی باشد در رو برویم نشسته از من چشم نکنده گوش میانداخت. اکنون بارها خنده گفت میبینم که تو را ماننده کار خوبی کردم. لیزا بعد قصور همه این را میبرد. بعد همان وقتی را میفهمند که لیزا گپ میزدگی شود. دکترها شبهه نداشتند که دیر یا زود لیزا قابلیت گپزنی پیدا میکند. لیزا میخواست که من به وی عودنوازی را یاد دهم و دیر نگذشته به من تقلید کنان با انگشتان خردکش کم کم مینواخت. اما وی البته سرود خواندن نمیتوانست و تا حال خیلی آتشی میشد. من بسیار وقتها چشمان او را پر اشک میدیدم، اما وی زود تسکین یافته اشک چشمانش را پاک میکرد و با تبسم عاجزانه به من فهماندنی میشد که بعد وی هم سرود میخواندگی میشود. البته من که با اویلی اکنها همچون پسری عینی قبول شده بودم، اگر فلاکتی ناگهانی باری دیگر حیات ما را تغییر نمیداد شاید تمام اون در خانه آنها میماندم. باب 20 اویلی خانه بردوش. من گفته بودم که بهاران اکنون گل شببوی پرورش میکند، چون آنها شکفته تمام میشدند به جای آنها گلهای دیگر میرویند، زیرا در باغ باغبان نخل یگان جای خردکک هم نباید خالی ماند. اکنون پس از گل شببوی گل صدبرگ قشقری، فوکسی و بیتگلی بسیار پرورش میکرد که گرمخانه های ما از این گلها پر بودند.
барои он ки гулҳо дар вақти муайян шукуфанд маҳорати махсусе лозим буд. Инчунин ин кор меҳнат ва ташвиши зиёдеро талаб мекунад. аввалҳои моҳи август боғи мо ба худ намуди бисёр зебо мегирифт. дар ҳавои кушод гулҳои садбарги қашқарӣ шукуфта дар гармхонаҳои болояшон ба чорчӯбаҳо пӯшида шуда бедгул ва фуксӣ мешукуфтанд. буттаҳои сесоху барг сар-то-сор бо ғунчаҳо пӯшида буданд. сабзиши гулҳо хеле нағд буд ва акин дастҳояшро бо ҳам молида хушандона мегуфт: имсол даромади нағд мегирем. мо дар тобистон ҳатто рӯзҳои ид ҳам дам нагирифта бисёр меҳнат кардем. акнун ки ҳама корҳо анҷом дода шуданд, падарамон хост моро хурсанд кунад. вай қарор дод ки якшанбеи оянда ба тамошои оила, ба тамоми оила ба Аркел, ба назди дӯсташ ки вай ҳам боғбон буд равем. он рӯз мо хостем корро соатҳои 3-4 тамом карда соатҳои 5-6 ба Аркел рафта расем. баъд дар он ҷо тамом хӯрда баргардем ва барвақтар хоб кунем, то ки рӯзи душанбе бо қувваи нав боз ба кор шурӯъ кунем. ҳамаи мо ба сайру гашти хусҳандиоварӣ дар пеш буда ниҳоят шод будем. соати 4 рӯз акин дарвозаи боғро қулф кард ва хурсондона фарёд зад. рафтем. Каппи ба пеш. ман аз дасти Лиза дошта ба пеш кашидам. Каппи аз қафои мо тохта дар атрофамон ҷастухезкунон хушҳолона аккорд мезад. вай эҳтимол фикр мекард ки мо боз ба сафари дуру дарози пуразоб баромадем ва аз ин хеле хурсанд буд. ҳамаи мо либосҳои идона пӯшида будем ва одамон баргашта ба мо нигоҳ мекарданд. намедонам намуди ман чӣ хел буд, вале Лиза ба куртаи осмонирангу кӯлоҳчаи хачин ва кафчаҳои қандидии хокистаррангаш хеле дилрабо буд. аз ифодаи чашмон ва чеҳраи ӯ аломати хушҳолӣ ва хурсандии самимӣ намоён буд. вақт номаълум гузашт, вале баъд аз пешин яке аз бачагон дид ки рӯи осмонро абрҳои сиёҳи шумхабар пӯшиданд. мо дар ҳавои кушод дар зери дарахти калон хӯрок мехӯрдем ва дарҳол фаҳмидем ки раъду барқ мешавад. бачаҳо ба хона баргаштан лозим, гуфт Ракен. бо шунидани суханон ҳама бо як овоз фарёд зиданд: аллакай! Лиза албатта чизе нагуфт, вале бо оймову ишора норозигӣ баён мекард. мо гапи ӯро рад накардем. ҳама нағз медонистанд ки чорчӯбаҳои оилабанд барои боғбон чӣ гуна қимат ҳастанд. агар шамол шишаҳоро мешикаст, акин хона хароб мешуд. ман ҳамроҳи Алекс ва Бенҷамин тезтар меравам, гуфт Акен. Реми, Этинета ва Лиза аз қадпаси мо биёнд. онҳо зуд рафтанд. ману Этинета тез роҳ гашта наметонистем, зеро мо ба Лиза нигоҳ карда қадам мемондем. акнун вақти ханда набуд. мо на ҷастухез менамудем ва на хурсандӣ. раъду барқ наздик мешуд. осмон тораф сиёҳ гашта, шамол абри гарду чангро ба осмон мебардошт. дар дуроdur раъду барқ гулдуроз мезад ва ғӯриши он тораф наздик мешуд. ногаҳон аз байни ғӯриши раъд ғулғулаи даҳшатангези нофаҳмиро шундем. ин садои боридани жола буд. аввал жола ягон борида, баъд сели ҳақиқӣ сар шуд. ноилоҷ ба таки дарвоза даромдаруд шудем. дар як дақиқа кӯча гӯё бо барф пӯшида бошад сабсафед гашт. ҳар як жола тухми кабутар бар ин буда ба таври гӯшкаркунанда гулдуроззанон ба замин меафтид. садои ҷарангоззада шикастани шишаҳо ҳамроҳ мешуд. бо ҳамроҳии жола аз болои боми хонаҳо ба кӯча порчаҳои тол, андоҳа ва сафолҳои бом афтода дар рӯи замини сафед мисли доғҳои сиёҳ менамуданд. чорчӯбаҳои мо чӣ мешуда бошанд? хитоб намуд Этинета. шояд падарамон сари вақт рафта расида бошанд, ҷавоб додам ман. ҳатто агар онҳо то саршавии жола ба хона расида бошанд ҳам аз ду сар болои чорчӯбаҳоро бо пахол пӯшонда натонистанд ва акнун эҳтимол ҳама шикастагист. ба гапаш давом карда гуфт вай. аммо мегӯянд ки жола гоҳ ҷо меборад. ба ин умед баста мумкин нест, зеро мо ба хона хеле наздик мебошем. агар жола дар боғ ҳамин хел tal гуна бошта бошад. худоё, падарам ба фурӯши гулҳо чунон умед баста буд ки ҳозир ба вай чунон пул лозим ки. жола дер давом накарда ҳамаки як чанд дақиқа борид ва чӣ тавре ки нохост сар шуд буд, ҳамон тавр якбора монд. мо бо зудӣ ба хона расидем. манзараи даҳшатангезе ба чашми мо намудор гардид. ҳама чиз шикаста булак шуда буд. чорчӯбаҳо, гулҳо, парчаҳои тезҳои шикастагӣ. Алексис ва Бенҷамин дар назди ӯ рост меистоданд. бачаҳои бетоле, хитоб намуд Акен. бачаҳои бетоле. ба Лиза рӯи даст бача зор гиря кард. ин бадбахтӣ буд. намуди вай даҳшатангез буд. оқибаташ боз ҳам бадтар шуд. дери нагузашта ман Этинета ва бачаҳо фаҳмидам ки вазъияти падарамон хеле читоқ аст. 10 сол пеш Акен ҳамин боғро ба иҷора гирифта хона сохта будааст. шахси ин қитъаро ба иҷора додагӣ, инчунин барои харидани асбобу анҷоми зарурӣ ва таҷҳизот низ ба ӯ пул қарз медиҳад. Акен ин қарзҳоро дар давоми 15 сол бояд дода адо мекард.
то ҳол ба туфайли меҳнату бо ҷадду ҷаҳд ва сарфакории вай мунтазам қарзашро дода меистад. Қарздиҳанда танҳо ба он мунтазир буд ки акин қарзро ба таъхир наандозад, то ки ҳам замин, ҳам хона ва ҳам асбобу анҷомро кашида гирад. мо ба зудӣ ҷавоби ин саволро фаҳмидем. рӯзи дигар баъд аз он ки миқдори муайяни маблағи навбатӣ супурда нашуд, ба хона шахсони костюми сиёҳпӯш ба акин коғазере дод. ин иҷрочии суд падарро ба ҳабсхонаи қарздорон бурданӣ шуданд. ҳамаи бачаҳо зор гиря карданд. ниҳоят ғамангез бошад ҳам, аммо дигар илоҷ нест. қонун ҳамин. хомӯшӣ ҳукмрон гардид. ман бисёр фикр карда ба чунин қарор омадем ки Реми ба Дрези ба хоҳараш Катерина мактуб нависад, баъд таъкид кунад ки ҳарчи зудтар биёяд. вай зане ки бо ақлу ба мулоҳиза аст ва ба мо маслиҳати нағд дода ёрӣ расонӣ метавонад. ман дар умрам бори аввал мактуб менавиштам ва он ҳам ба мактуби ниҳоят ғамангез ва андӯҳовар буд. ҳамаи гапҳои акин гуфтагӣ номуайян буданд, аммо бо вуҷуди ин дар суханони ӯ барои мо умеди ниҳон буд. Катерина амак бояд меомад. вай зани боақл аст ва ба назарамон чунин менамуд ки барои ҳалли ҳама мушкилоти мо як худи ҳамин кифоя аст. вале аз Катерина амма дида полисайҳо пештар омаданд. ман барои ҷиғ задани бачагон ба боғ давида рафтам. вақте ки мо ба хона даромадем, акин Лизаро сари даст бардошта буд ва Лиза зор мегирист. яке аз полисайҳо ба гӯши вай пичироз зад чизе гуфт, вале чӣ гуфтанашро ман нашундам. оре, ҷавоб дод падар, гапи шумо ҳақ, ҳамин тавр кардан лозим. вай зуд аз ҷой бархосту Лизаро ки гарчанде ба вай часпида гирифтуд, бо дастони ӯро сар додан нахост, ба замин гузошт. баъд Этинета, Алексис ва Беняминро бусид. ман дар кунҷаки истода гирья мекардам. вай маро ҷезда гуфт, барои чӣ ту бо ман хайру хуш кардан намехоҳӣ Реми? магар ту ба ман писар нестӣ? мо ки ғамгин ва парешонҳол будем, чӣ кор кардани моро намедонистем. маро гусел накунед, фармон дод падарамон ва дастчии Лизаро бо дастчии Этинета гузошта зуд аз хона баромад. ман хостам аз паси вай равам, аммо Этинета маро нигоҳ дошт. мо дар ҳолате ки тамоман ба ғаму гусса гирифтор будем, дар миёнҷои ошхона истода гирья мекардем ва намедонистем ки чӣ кор кунем. Катерина амма баъд аз як соати омада буд, моро ба чунин ҳолат ёфт. маълум шуд ки вай зани хеле боғайрат ва ҷасоратнок будааст. Катерина амак як вақтҳо дар Париж доя будааст. вай одамонро нағз мешинохт ва худро ба зиндагӣ нағз мос карда метавонист. вақте ки парастории моро ба уҳда гирифт, ин барои мо сабукии калоне буд. ба омадани Катерина амма як ҳафта ҳам нагузашта тақдири мо ҳал гардид. азбас ки кӯдакон барои зиндагонии мустақилона ва кор кардани бисёр худ буданд, хешу таборҳо онҳоро ба тарбияи худ гирифта шуданд. Лиза бояд ба хонаи Катерина амма мерафт. Алексис ба Варс ба назди амаки ангиштканамон, Бенҷамин ба назди амаки дигараш ва дар Сен-Кентон боғбон буд. Этинета бошад мебоист дар назди холааш мерафт ки дар соҳили баҳр дар Эсфанд зиндагонӣ мекард. ман истода гӯш мекардам ки кай навбатам мерояд. азбас ки Катерина амма хомӯш меистод, ман пурсидам, ман чӣ? ту ба мо хешӣ нестӣ охир? ман ҳамроҳи ҳама кор мекардам. аз Алексис ва Бенҷамин пурсед ки ман кор карда метавонам ё не. ту хӯрок ҳам хӯрда метавонӣ, ҳам ту не? вай аз они худӣ, вай аҳли оилаи мост. фарёд заданд кӯдакон. Лиза ба амааш наздик шуда дастонашро зориталабона ба сари синааш гузошт. ин рафтори ӯ аз сухан аёнтар буд. Лизаҷони хурдакакам, ба вай рӯй оварда гуфт Катерина амма, ту илтимос карди истодӣ ки вай бо ту равад, вале мефаҳмӣ дар ҳаёт ҳар як кори дилат мехостагиро карда наметавонӣ. ту ҷияни ман ҳастӣ ва агар шавҳарам ба омадани ту норозӣ шавад, ҳаминро ба вай гуфтанам мумкин аст. ин хеши мост. ба вай мо ғамхорӣ накунем кӣ мекунад? дигар хешу таборҳо ҳам ҳамин гапро гуфта метавонанд. хешу таборҳоро қабул мекунанд, бегонаҳоро не. мо рӯзамонро ба зур мегузорем. ҳоҷати муқобилат кардан набуд. вай рост мегуфт. охир ман хеши онҳо набудам. магар ман ягон чиз талаб карда метавонистам? Катерина амма ҳеҷ гоҳ аз қарори худ намегашт. вай пешакӣ огоҳ карда монд ки пагоҳ ба ҳама видо карданамон лозим. ҳозир бошад фармуд ки хоб кунед. мо ба хонаи дигар гузашта будем ва бачаҳо маро миёнагир карданд. Лиза бошад гирьякунон худро ба гардани зан партофт. он гоҳ ман фаҳмидам ки онҳо маро аз хотир набароварданд ва ба ман раҳмашон меояд. ба нохост фикри ногаҳонае ба сарам омад. гӯш кунед, гуфтам ман. гарчанде хешони шумо маро эътироф кардан нахоҳанд ҳам, охир шумо маро худӣ мешуморед. ҳа, гуфтанд ҳама бо як овоз ҷавоб доданд. ту ҳамеша бародари моӣ.
лиза ба ҷои гап задан дасти маро фишурд ва чунон маънидорона ба ман нигоҳ кард ки дар чашмонаш ашк чарх заданд. хуб шудааст, ман бародари шумо мешавам ва инро исбот мекунам. ту чӣ кор кардани ҳастӣ? пурсид Бенҷамин. ман ба кор даромадан намехоҳам, вагарна дар Париж монданам рост меояд ва шуморо дида наметавонам. ман боз мусиқичии оворагард мешавам. удамро гирифта шаҳр ба шаҳр мегардам ва ҳамаатонро ба навбат хабар мегирам. ман суруд ва рақсҳоямро фаромӯш накардаам ва бо ҳамин роҳ ризқу розиямро ёфта метавонам. аз ифодаи чеҳраи онҳо фаҳмидам ки таклифи ман ба онҳо маъқул шудааст. мо боз хеле вақт гапзанон кардем, нақшаҳои ояндаро тартиб додем, рӯзҳои гузаштаро ба некӣ ёдоварӣ намудем. оқибат интернета иқрор намуд ки хоб кунем. он шаб ҳамаи мо, махсусан ман бахт хоб кардам. рӯзи дигар пагоҳӣ барвақт лиза маро ба боғ бурд ва ман пай бурдам ки вай ба ман кимчӣ гуфтан мехоҳад. ту ба ман гап дорӣ? пурсидам аз ӯ. лиза бо имову ишора ба ман фаҳмонд ки ман бояд аввал дар ҷои нав чӣ хел будани аҳволи интернета Алексис Бенҷаминро фаҳмида, баъд ба дирезе омада ҳамаашро ба ӯ хабар диҳам. вай дид ки ман мақсади ӯро фаҳмидам, табассум кард. соати 8 пагоҳӣ бояд ба роҳ мебаромдем. Катерина ама фойтунро киро карда овард, то ки аввал бачаҳоро ба пеши падарашон бароду хайрхуш кунанд, баъд роҳи оҳанро пеш гирад. соати 7 интернета ҳам маро ба боғ ҷер зада бурд. мо аз ҳам ҷудо мешавем. ман мехоҳам барои хотира ин қутичаро ба ту тақдим намоям. дар даруни ин ресмон Сӯзан ва Қайчӣ аст. онҳо дар роҳ ба ту дар кор мешаванд. охир ман ҳамроҳи ту нестам ки тугмаатро шинонам ё ки либосҳоятро дарбе кунам. ҳар гоҳ ки қутичаро ба даст гирифтӣ, моро ба хотир меорӣ. баъд аз он ки интернета ба хона рафт, Алексис ва Бенҷамин назди ман омаданд. мо ду пули ҳар кадомаш 100 сумӣ дорам, гуфт Алексис. ва ман мехоҳам ки ту яктуашро гирӣ. ман рад карданӣ шудам, вале Алексис ба неви нестонам нигоҳ накарда пули калони нуқрагинро ба дастам тела дод. Бенҷамин ҳам маро аз хотир фаромӯш накард ва кортчаи нағзмедидагашро ба ман тӯҳфа кард. ман бошам аз ин меҳрубониҳои онҳо сахт мутаассир шудам. чизу чораҳо аллакай ба фойтун бор карда шуда буданд. ман капиро ҷиғ задам. вай дар дастам удро дида хурсандона акос зад. саг мефаҳмед ки мо ба ҳаёти пештара бармегардем ва ӯ метавонад боз дар озодӣ давида гардад. вақти видо расид. Катерина амма моро саросема мекард. вай интернета Алексис ва Бенҷаминро ба фойтун шидонд ва ба ман фармуд ки лизаро ба болои зонуҳои вай шинонам. азбаски ман аз ҷоям наҷунбида дар назди фойтун месодам, вай оҳистакак маро тела дода даричаро пӯшид. аз ҷониби ман ҳам падарамро бусид. фарёд задам ман ва зор зор гиристам. рафтем. ба фойтунчӣ фарёд зад Катерина амма. аспҳо ба роҳ даромданд. ман бо чашмони гиряолуд лизаро дидам ки дастчаашро ба лабаш бурда ба ман бӯсаҳои ҳавоӣ мефиристонад. баъд фойтун ба кӯчаи дигар тоб хӯрда дар байни абру гарду чанг ғоиб гардид. дигар ман дил ба умеде намонд. ман ба ӯ такя карда хеле вақт аз паси онҳо нигоҳ кардам. баъд тасмаи ӯро ба китфам овехтам. капи ҳаракати барояш нақшшиносро дидан замон гӯш ба қимор шуд. сари дупор рост хиста бо чашмони дурахшон бо диққат ба ман нигоҳ кардан гирифт. капи ба пеш. капи баланд баланд акос зада дар гирду атрофи ман хурсандона ба ҷастухез даромад.